se ai ole ita ai ole leo ina fatupu ina ai ole misa lauanga no samo ai o ngati tonu ai ole alofa e pe ona fai mai ole tusi ole tu tonu le na on mai no so ia le situ sauni no malo e pe ona feta lai mai Yesu tani tonu matau fai tato te sama vali lana upu na te faali tino atu matupilo la tolo na file mu ai imana tua sinile na te pone lono loto mai lole na te fia e apene ono tuinula sabali ese file mu ai oan te fele Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō, Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
alofa mai o le alii o te pese ai lava e whaamavau. O te whailo atu i lo ngutu lo whaamaoni i le atupulanga ma le atupulanga. Le alii e vi i le langi i o vamenga. E vi i e fo i lo whaamaoni i le whaapuruputonga o le aupa ia. O mātua lausu le tahe ao sengsengi. Mua i me oma o na mātua whape atu. Ia vi ia oelo mātua tua. O le nei foi ua mātua sapi au whaamadianga le nei tahe ao. A waere ai lava se tasi, mātua te maua i le ola wana o e lava. Te le tale manua i titi mala le nei tahe ao. Mātua whaalongolongo tala noa manu ngano le tahe ao ai o whainia lātou vi inga e ate oe. Ua po e fo i le mātua ai ua ta whāta o le tahe ao ua o mai le aso fau o le tala fifia mo i mātua uma. O mātua i fo i o luma le nei tahe ao lo mātua tua. Mātua whape atu. E le lei lava oe. E pa ia oe le atua au. O le atua mamalu, o le atua mamana. Sili ese mo le matautia. E ifo i ante oe o mea umana e whaia. E le ai lava mase tu sama oe. Oe lava le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngata anga o le mua ma le muli. O le atua e soifua ma le vavau e o lava le wha vavau. Le atua oe la e le vi ingon mamanu o le atua oe. Pulpuru le mātango fi. Whaafte tire lava ta mai lau mea lofa o le fau o mātu maua le nei tahe ao. Whaafte lo lofa o tute menu. Whainga maro longa sa tofa whaiu tangata ma sa tau mati le ete pe hauria le nei tahe ao. Ma le nei wea whaapopol nea sa fau lo lanto sui fua. Ma le mātu ni ola. Mātu o li ai le nei as tofi ua luas fulvari ai aso au kuso. Mātu whanongo nei tu sanga. Ia, o le mātou malanga o le nei aso faulo mātu o tua. E le mai loi mātou palale me tupu le situ lalo manai. Ai a mātou whalau whaatasi ma oelo mātou tama o na mātou mautinoa lea. O le ahu le masao le whalau o nei aso tau te mai. E le whalau o whai nei manuia. Whai wala e whangai ma le atanu. Le nei aso fau e a mai. Ala whangia fwina ia mātou whanau i awa ongalo mātou o tua, mātou whalongolongo atu i whalawelave, i o te tupu i nisi fo i o atunu ua awhiai nei whanau, mātou te talo, marutia nei mātou whanau le paolo lo wolofa, le ne yaso. Au sa eri le poto e ala i awa onga whamuria foi, whai bolo whengai malim tamatai whai a ongalo ngafa, ma le awa oina nei mātou whanau. Ia, mātou talolo mātou tua o loo, ia ile atunu i lana whainga whiliwhilinga o nei fo i yaso, mātou wala au ia tautai Samoa i la walofa, le ngata ina whai whiliwhilinga manata mai, ia o e lava te tofi te tai, ia wale sao Samoa al whafoina i le silima tausanga o lo mana i manuia, le alo atu le atunu i lana whainga paloto o nei fo yaso. Manuia le atunu pele i Samoa, whapena fo le nei atunu ni usina lo mātou nofa mamba wai, o le nā fo te talo mo atunu uma, o le nei lalolangi. Mātou si mai atu o le nei tahe hao, so stasi o tangi atu fia molo wha malolonga, ngase mai o le tino wha ata autori ai tono a ingam so se mauta ngase, lo mana wha malololo mātou atua pa iatu, pa iane pa ifo se wha foisia le malosi. Fo ila warwe inga i atu. Oe, taitu luaina le, tapo inga male, wha fonga nei mātou mātua tu asen sino la tunu i malo mātou malaura ni yaso i lo wolofa, whafoisia pero lato sui fua laure le tino siri lava i le nganga. O me umala whara mātou whaia le nea sa fau e a mai. Mātou whaia lava ina ia fo i atu le vi inga i atu. Oe, tama, wha manuia mai i le tautua rui sa mora nea sa toa. Mātou wole mātou pala au i nei me malawa e ala swa whamanu malo i usuki riso. Lo mātou li mora mātou whaola. Amen.
tua mamana ve inga le tua mai la fai pese ala o telebore ka le sia me tu tisi whangatongo America Samoa. Tautua mai rede Samoa Sfalima e batolo a mo tātou no le tu la e ono. In this update, a view the government will have no choice but to forcibly split the supermarket duopoly. Yesterday, it announced an expedited process for smaller and outside grocery companies looking to establish or expand in New Zealand. It hasn't ruled out enforcing a Foodstuffs and Woolworths restructure, but says any decision wouldn't be made likely. Grocery policy expert Ernie Newman says it's the only thing that will quickly and decisively fix the sector. There are two ways it could go ahead. One is separating wholesale from retail. The other is to split the different banner groups. In other words, New World splitting completely from Pack and Save. 2 children aged 8 and 10 have been killed and 17 other people injured following a school shooting in Minneapolis. Police Chief Brian O'Hara says the attack happened at the Annunciation Catholic School during morning mass. The gunman was armed with a rifle, shotgun and pistol and shot through the church windows before turning a gun on himself. Of those injured, 14 are children and 2 are in a critical condition. The movement guiding the Australian alleged police shooter at large could also threaten New Zealand. Victoria Police are hunting 56-year-old sovereign citizen Desi Freeman, accused of shooting 2 officers dead at a Popunka property on Tuesday. Author Byron Clark, who wrote Fear, New Zealand's hostile underworld of extremists, says sovereign citizens believe the law doesn't apply to them. He says the movement picked up speed during the COVID-19 pandemic, including in New Zealand. It's been revealed a young German woman killed in an Auckland workplace accident was crushed to death by a 330-kilogram metal gate. 26-year-old Jennifer Reschke was found unresponsive by a colleague with the gate on top of her in May 2023. A WorkSafe investigation shows she was working at a multi-million-dollar home on West End Road in Westmere at the time of the accident. The report reveals she died from traumatic asphyxia and no one has been prosecuted for the death. That's news. In sport, Dr. Doug King, a professor of neuroscience at AUT, has urged the powers that be to prevent children playing tackle rugby until age 12 as a stand against CTE. The neurodegenerative disease is linked to repeated head trauma and can only be diagnosed after death. Symptoms include aggression, depression and memory loss. New Zealand rugby stalwart Shane Christie, who's died aged 39, suffered from such issues. United States captain Keegan Bradley has decided the best way to reclaim golf's Ryder Cup against Europe from September 26 to 28 at New York's Bethpage Black is to opt against including himself. His 6 picks are Justin Thomas, Colin Morikawa, Sam Burns, Patrick Cantlay, Cameron Young and Ben Griffin. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele sofa mana malolo tātou ri whaolo i suki riso mo whoro whaatalofa mo whaawheloai mo whaaturi mai le abatele lava mat whaaloalo sa mo le anturu pele le pa ia manu malo lau whaafonga anga ele nei fo i tae au fau. Ya, malolo sui fua maria le tunu, wha malo fo i le folau o le vi inga lava tātou te avelo tātou tua le langi o te le mai le lofo le tua i tātou le nei tae hao le aso le nei ufai le tua tātou te ori ma tātou fia i ai parapatia whaatasi leanga le lei o le tātou tapa au sili le langi o na o ia o tātou maua i le ola le ua maua i lo tūsi fua mara mātou manosi o ia fo i ua mafuai o na tātou mafuta whapenei wa le ua mori mai lo tūsi fua ia mora mātou wola ono le lofo le tua le o tātou silfa e madua le o mana le nei tae hao tātou ave whaatasi la ia vi inga i lo tātou matai ia ma le tātou te talo ia tautai le tua le tātou wholau o nei aso tātou wholau le lao lona lofa o tātou ia le wholau o nei fu ia stofi lua se fulman vari ia aso le masina o kuso tātou wholau o le lua fe lua se fulu man lima usmai lofa whonga le poro kalame mano le tae hao wele sa mos whalima Eva toru a mo whionga ngal mana tāsha va elua ia so son me fo engineer o tātou Facebook ma le YouTube o rode sa mo se roa tasi patea ma le whionga pesta LJ lo sio ia matou ona nei tawai meni tātou ina lo tupa ia molo tom malo se pa ile tula hiva e le tae o nei malo le sui fumaria ia malo fo leuso mana Langi mama la sunga la o tavai i ele tuele nei fo i tae au fo wa ulia i le manuia fa talo fatu fo i Samoa le tunu upele
Ma no se pe o ma ingi ke fo ngi ka ya o ri. Fia mau marga ka de kiu ker ka ya o so wa ki fo lu ngor ngi manu do. Ya karsia ya langa ki fai wa de. O si onga koe malo, si a lea. La fa mo lo please. Ya le tunu o ma le fa fong mai nei tai au. Si mai lo fa fonga o le lo tau mo le aso. Lui tau mo le aso. Sarah le ava a pera amo. Abraham's wife, Sarah. Kenese ilona mata upu e se fulu male valu, a olona foi upu e se fulu male lua. Ona ata le mu lea o Sarah. Ua whaapea, ua ou loo matua. E ia te au ea le fia, o la ua li foi. Ua toea ina ia. Sarah le ava a pera amo. Abraham's wife, Sarah. E tā ua i le atua. Le whaao ngā ina o tina matamaitai. I to tonu o lana ngā luenga whaola mō le lalolangi. O le anga nūlava ia Israelu. E le aise tūlanga tā ua o tina matamaitai. I to tonu o le sosaiete. E fōringa mai. E whaita wina whaatasi nei tina. Ma mea tō tino ale tamaloa. O Sarah le ava a pera amo. Na whaao ngā ina e le atua. Ina ua iwa se fulu ona tausanga. Na te whānaua se tāmatane. O le amatanga lea o le tupu anga. O le nuutele o Israelu. O le tina mua lea i lalo o le la. Ua tea tūlanga whaatina o le whānau. Ai whaao ngā ina e le atua. E whānau mai le nuutele o Israelu. O le mori mauola lea. I le neitina. E le aise mea e whaingatā i le atua. Samoai. E le aise mea e whaingatā i le atua. E oa i tina matamaitai. E whaao ngā ina e le atua. I lana ngā luenga whaola. O tina matamaitai i le sau whainga a le sosaiete Samoa. O le pae ma le auli. E wha mā fola mea ua mānumi. E wha māta ngō fie mea ua māta ngā. E wha le lei mea ua leanga. Samoai. Ia wha ngā ina tina matamaitai. I to tonu o le mālo. I to tonu o le ekalesia. I to tonu o nuu mafioanga. I to tonu o tātou ainga. Ia e whaatāuaina. Tina matamaitai. E pei foi o na whaatāuaina. Ele atua. Lo lātou sao. O le tina i asara. Iwa se fulu ona tausanga. Ai whaao ngā ina e le atua. E a mata le whanauina. O Israelu le nuutele. E le aise mea. E whaingatā i le atua. Tātou te tālo. Le atua mamānae. A oa o maia i mātou.
e le ai se mea e whaingatā i la ua fio. Tātou ia ma la ua fio i le nei yaso, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atu ai nei. Amene. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. Le ai se aso na mutailo famaoni. Le ai se aso na mutailo angalelei. Le ai se aso na mutailo alafatu noa. Yesu inea uma o te whaafetai. Le ai se aso na mutailo famaoni. Le ai se aso na mutailo angalelei. Le ai se aso na mutailo alafatu noa. Yesu inea uma o te whaafetai. Yesu inea uma o te whaafetai. Yesu inea uma o te whaafetai. Of a best anointed praise, malbese I am thankful. In was for lima lawa jale tulai hono no fa fonga tau tu albe sa mas for lima. Iba toru a mo na I minute ona makua I fa pa o ro ta to musika makua I fa sivai oe. Ele nei tai fo ki ai malili.
ia fa mano se au fo ile no hala su tu te manga wenga ni fo ya stofi to ko ta fitu ile ta nei ma nei lava pe fa avro mai so taimi mo le ta po kalame a reto o le ola o ta to malu o ta ha fa nga na mo nei fo ya so fo te pe mai le so pasta la fa copa today in history ta pa vai boni mena tupula so rosa futbol o kuso ile telo to sanga ba ba le ta ina fitu ile ta nei mo fa po ta fo le ga Britannia pa ta fitu ta po kalame matala na o nei fo ta ya a se mo mo ta pa vai ia po mai lu na wala nei fo ta ya fo Talo whapta wale tatou waili poti lunga o le awala nei fo i teimil tai au lo mai tawatu mangai a lava maku wa ise kueli ala awala tatou file mule nei taimi o le tai au le ai fo ise whaalave lave tau ta avale o le olo o kilia ia ma flow le leile traffic a tatou ma le traffic i le nei taimi av ta vale tau tuana lava le saunga le mu a matai fo i o whainga malanga i lunga la awala nei taimi o tai au se fulu ono minuta o te ahile tulai ono. Like I'm not talo tau nei fo I tai au fo tamaki makauro au kilani no whanga whasalonga rede Samoa fitu. O le marulu I le nei vaenga o le tai hao o winga wha mawina o tau mo nei fo I aso fo. O la whasalon langi di leile tau. I le tela vaenga o au kilani e awa oe pa uti muniso vaenga o au kilani le whasolatu le awa uli. Se fulu ma le walu, mo koe manga I fo le maulunga o le malu o le ea mo tātou le nei fo I aso se fulua I lona mawalalo a tātou au ria tai hao. O le aso leo whainga palota le tātou nunu I Samoa le a whasolatu ina awa o fo I langi di leile tau. Telo vaenga o au kilani se fitu. O lunga le malu rufa mawina mo au kilani le aso a tai hao. O le penga yon tua tu la sto nai. O la whasolo na langi di leile tau telo vaenga o au kilani. Aso sao le aso mulmulina o kuso. O la whasolo na awaoalang ni lei fo le tau I le telo vaenga o au kilani o kako whasolo ko lone le amtanga o September le aso ngafua ia pe akako o ria nga fo iaso o la whasolo na awaoa pa utimo telo vaenga o au kilani aso lua na va iaso pa ufo timo aso lulu loa langi de lei loa ia le nava aso fau ia ao tu langa na o taltala ia te oe wha maunga la vai tau a matatu nei e o le nava aso fau na pa wari mea o reo tu se formal matu wala o tai au. O le na, ia, so o le whawai atu na tu lango I le tau mo au kilani. Le ngata le nei aso toe o le masina o kuso whapena foi I le amatanga o September. Whakasolo po kalame maru o le tai au. Already Samoa la mfain taro pa vai tu lango I le tau telo I si vaenga ru sila whapena fo le tau Samoa mari sa vaenga o le kilape. Se furbaru, ua te ainei, ia le tu la e ono, Puri ala va al kolisio Samoa talaina fa fianga rede Samoa nei tai ao le tanu nga chuta manga wenga tai ao fo fa maro losio ka ko fa ka fikir ba yaso le wala fo maria fa bon nei aso le se lebo oi
lua tonu fa. Ai ngai a luas tolu o tele tulai ono. Olai whawhonga le Porkalame Radio Samoas Whalima I patolu a mo e nei tae au no titilo atu nei comments a tā paanga le lungo le tā Porkalamea ngamalmana. Titilo atu lo il facilias tastangata po o Amerika Samoa ne o lo iem sal po stai mo mofta a whawhonga mai tā Porkalame. Ia o le Radio Samoa e whaamautu I Manukau I Aukilani I New Zealand. Ia o Manukau le tui sauti o Aukilani New Zealand o Aukilani o le City Pitosilio na tele ma le totele o tangata na nofo ai koe kia kasi vai kōru o le population o New Zealand. E ngofo I Aukilani. Ia nau whamanino atu mo le stasi whapaanga tāna whakalame o Nofisili. Nei Aukilani New Zealand lo whamautu o le tānto o Unanga Radio Samoa. Whatalo whatuai pāanga o malawara nei tai hao fau. Ia la tau lewa fo I tau sanga o tātu mafuta ma tātu whalau whatasi le marua le tai hao Radio Samoa mo nisi whata maua fo I tātu tau tua good morning. Ma losi fo manu ia. Nei fo tai hao fau. Staimi on a batu leo whaelo mai o tūlanga tala no tā Porkalame nafi o le whaalablabelen tupu I Australia. Stai man whaelo leo swafo leo whaelo mai leo Australia I swafo I lato wena mali liu. Ai e iei le fuwhanga fō le malo leo na whaelo mai na nafi. Minister for Economic Growth Nicola Willis. O tele o loa tele fo I whinangano tangata whaadia fo I lea. Ono lo tātou tilo nei vai taimi tonu ai o New Zealand. Po le ase awala ma fai ona tau faa tusa ile tau o loa a supermarkets. O le lau te papa ia tupu whanga maora malo tau ora mai le Minister of Economic Growth, Nicola Willis. O le mai o nisi supermarkets. E compete ma supermarkets le nei Pack and Save, Woolworths, already tono New Zealand. O la mfaina fsoswani e tau tu mai lalo tau. O lo ke lo pos fanga le tulanga e o la no sifia. Ia a tonu po wa lava fanga te sau ona iai. Pa wala me o lo tuli mata ia. Ia mawhaina fsoswani le tau tau so fanga le o lo iai le taimile nei. Ai mai se lava le tule cross street prices. A fa apela au mai ona o le tulanga le sau no iai Nicholas Willis. O le tulanga fo le ta o le fast track man tuala o le lava o fast track le tele o fanga fo ia le malo le taimile nei o New Zealand. O stasio tunu epito sili ona whainga tā, ona wha aofi mai ai ni pisingisi, ona o le tele lao tūlanga fo ie o paperworks lava fo ia matūlanga uma wai a inga, e te tau ai ona whatu atalia se pisinisi tonu, peila ona sirafia enga o le Costco lava, le pisinisi ese mai, ia tātou pisinisi lava ia te tele, le Foodstuffs and Woolworths. Foodstuffs and Woolworths o la ue o ninga le iwa se fulu, pasene o supermarkets ima o loa ia o lo whaatawine tonu New Zealand. O le ala fo ila na o le tau mawhai, o le maalo le taimile nei, ina ia au mai nisi pisingisi ese fo ie te tonu. Ina ia tau mawhai a ke lea le competition o le tau o loa. Ina ia mawhai no tau pa u fo ile le tau o loa ile nei taimi talosia. Talosia la ia te au ia kalosia. Ia sa o leha lea vaenga. Ina ia mawhai. Ona maua se wha amama a venga ile atunu ile tau o le soifuanga o loa ia nei? Ia, ele leile fast track. Ai e fsoswani mo tātou. I fast track I my foi le at the end of the day e malo a supermarket e si dia kul kelo la ko milionga ma wa ma ftia dato ia ma le time o le tala no tata Porkalame le spokesperson of finance labor nei le taina le vado sta si foi o ano sabo ia se mai foi sona ia tanto no po se mele lei e pele ai a whapeo se fufuanga le fsoswani mo tātou. Tātou ia tangata o whakau mai o loa supermarkets. E kau ngō fiere soi fuanga. Ia, whawhekai, anu male akoa. Whakau kope ifu. Wa loa tau sanga o whea ngai tātou. Ai mai seina watu lai mai whainga malo fau. A tonu po le lua le nei tau sanga talu lava ona tau wha amatali mai le tūlanga lea. Ia tau ia wa lewa ona te tau na whai ina ua tanga i fo ile le malo i le pangati o loo iai. But ai se ana whakatka leise i longa. Le ua lua kau sanga o lingi. But pawala le mai tau atu. O leo already foi tilo le Costco lato. O le a koe au mai e seisia lato fale o loa wa leo maa ngai al piko lai o sisifo. Ia o lea la o tilo a ngai seisi fale o loa. Ona o le vaenga la lea. Ia talo sia ia kele a koe mangisi foi fale o loa.
Asa. Ya wa te lo an taru ti lo le tele o supermarkets fo le company se fo le compete. Yo na la le a tau control le tulanga o se o le tau tau se fanga fa te inga la wala le mai fa te inga o le tau le cheese mar pata. Yes. Tu so mai nga ye pito silina ru lunga fast food lo te si malo pasene na lo lunga. Ya po le valuta la lima so maraiba. Ile lima sa lau kalama o le poloka paka. Ya mo tato le fifi fa ka poloka paka mo ka kele lo po fer ka sanga nga ka sa ka fa ka poloka. Ia wa mana tu fo ia le mama te la tu masina se me vai atu lena fa ele fontanga ia ale minister lava fo ia Nicholas fa pena fo le fontera ona ole ka ole paka. Ai tali male fontera ele ma fa ona la tu sui le vaenga le nai le tau le pata le paka le wo ia le tamile nei. Ole ayana ya supermarket le la tu te fa tawina le paka ia longa winga la ia it's is what it is fa mai ele si lo makua. Sale lei so fo fanga mauna malo wa ye ma le fa mo o la mo so so nei se tau control ti tile tau se fanga o tanto wa o mai fo le aso o ka ko wale o fa ka mai o lo e siring ma fakia ele tu lango ye le cost of living ya por tau se fanga lo ye nei na file na fa lo mai ai swafa o le leo to lua Australia ia na tangata pale ina il fa vlave alo to mo pe on sa il tangata le sa fa to pur fa vlave to no Australia o swafa nai ali leo ia o Neil Thompson o ia le na le lima sfuma le iva ona tausanga o ia o se detective fo i mai I Wangaratta ia a o le tasi o Vadim di Waat e tolu su lima ona tausanga ia e mai mele pone nai ali manu na o le malo le na fa tio la so I fuelo fa inga a o le taimile nei o lea o lo fa wau lava le sa I linga ia mo le ali inga le ngei o JC Freeman ona o lo maita wina o ia se kanga kai makua maka ukia kele ama e te sau lava la ona fa ai te lava foi ia tangata uma lava I le taimile nei onga o lo o tangata o lo fe alua mani a penga ia le ngata line Australia o lo langona foi le fa pole ina ona I tangata New Zealand ai mai se foi le tatou malo le anga e fe la ta I lava tatou ma o tūlanga nei ia e mawhai lava foi ona whaapoleina tātou pe a ona tūla e mai tūlanga I Australia foi la tau ia sa le o te le ono o te lo ele to te le nese silafia pe fia ni miliona o ale fa tau ai mo cones ia po kama fo I e fa nga na tau ia nga lui awala le aka ko aku o poloka ako umamal va nga ala nga cones le la tu I foi lele ka ko fesiri pe fiangi milionga o alo kau ia ma nga ai le rifo se ku ko ka si o e fa singo ka va le ma fai o ngi o so le pico o pe ka ngo fia kuranga a fo ai ile tala fa tala fo il tupe le of silingi ai nei fo I ma wa ele Auckland Transport pe amale ongos futolu miliona ia wa ele ongos kolwa ve onos futolu miliona tala le wa mai tawina o le o fa alwina pa tole fesili o anglenga o ane vaenga o faalu ia ile vaenga tupelena ongos fultol milion tala ole tele la ole vaenga pe ona sila fiel mana tuala ole tali mai ale meia o kilani ile vaenga le fai mai lato ole makwa kele o ngalwenga ye faia fa ale leia ilunga ole awala kele yo awala o trains ai ole lawa lunga o kama ia o kako cones ia waile tongo fie o lona winga ole mai ta watu na ia taimile nei nisi fo yo o fa alio la to fo I fa no anga male lefia fia o kako kupe tax money ia o kako tax money ia o lo o fa ngaina ole kelo vaenga pe male kolu pasenge o lea ua si itia iai ia le si itanga fo yo taxi le taimile nei o lea o lo o alu ia o kako cones fo ile si vaenga o lea o lo o fa mafa I le ongo su kolu miliona nei o te lo le fo fuanga maona mano le o nei ina ia fa itia mai la cost o vaenga mai ia so o te lo la o le o kipi o le si fies fu miliona le la nei ia cones le masalo isi awala fa ngofia tu ta ngofi ia ngai lo le nga konji polo ko mai awala isi kai ia ai si ka ko va isi fa ngi me se fe ku pe wole ngi me ka waka o ko ka su fa ngi fe kai fa wa fa fi ngal tai au mai ko ri mai maunga ina o te lua se fu ba minuto lo tara tale le tu la fitu o fa fa por club manual tai o sa mos folema e tolu amo kia good morning Atamarie
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O te mana o ia whaafai fiefe malanga inga. O le ala lea o lo palota. O te mana o e saunga le mūla ua inga I lo mātou pitunu. O le ala lea o lo palota. O te mana o I se si o manga lelei. O le ala lea o lo palota. Ma to te mana nao ia yaise leo o le mātou pitunu. O le ala leo o le mātou palota. O te mana e whaonga te taua o reits I mea talawhia ngai. O le ala leo lo palota. E te mana o I mea sili ona lelei mō Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mō pitunu o Aukilani. Mō nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le asa whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le I tu lai lua I le auli. O le a whaafafonga I le au I li na atu. O I unga o I tu malo palota. Masui tau vāte tasi. O mawhai o nau I na atu le nei au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. Ato ai ma le fasoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whainga filifilinga Samoa. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens, or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. So los formalua mino tolo tolo talo le tula fit tolo taimina na mato ne New Zealand ne te watu mato taimia ese malkai milo ia o to. Ia pole asa fo ia ese le aso le vainga lo langi lo AI. Wale was tofi mato te lo si vainga le o America after aso lulu nato. O le kausu agus mako piki o kaya o kia la fo le ongo ia ngau mbo o maltu to maftanga le wo de se senga yo taimi maso o la langi lo tatu ye nei ia eta si ale lo fo le tu lo le ina manti o mai tatu o ai fo ilen batulta fa mal manga le fa tela ba Lamboa Johnson, good morning. Fa tai mo le so tai mai nei tai fo ni so pa angal tara pokalame fa fo mai Wellington nei tai au senga Penny, good morning. Na ro si fu man telo vaanga o Aukilani e mo so se tafona nei kelo pelo tara ma futai. Anafi pre-polling mo le fenga balota ta tu no pele Samoa. Wa va to tele ele ngata officials o lo malu fo le malo lo ngalo lue ina ia so longa de lei. Ia ma malu pui lei. Ia ma file mule leile ano le tino mo lan fenga palota so te lola on nafi over mane afe la do sa ma fai na ai la lo vanga le o le palota fo le mo mo le yo le astai ya le sa ye fo ye maru malo ma la to uma sa fatina le tulanga nafi O se tūlanga le leitele pea ale mai tawa tu foi pe ona whaalawi loa foi ele Electoral Commissioner le whianga i ato le a tu ia flolo Alexander Stanley. Pea ma le se lauli mas fulu I lātou foi o malo lea sa o lātou ngālulu e foi. Ana nafi lava ia I le pre-polling le na whaatau nuina. Ai I le fofuanga lo vaulo ia. Pea ma le 5 se lau le au whainga o li malo foi ia o le a ngafa. Ma le tātou whainga pālota lea o lo o watapena mō lea soatai au. Pea au le lofa ma le leo le tua pe amale ia ole atonu o se tulanga o tau mawhai ia ina ia mauti noa le malu pui o I lātou malava foi ma le saunga le mu o I lātou o le anga ia tu ia awale whaatau nuina o le palota pe ona ieisu tātou atunu o le aswataia ia tu sama le whaasalau tolu se fulu polling booths lewa uma na whaamsenga ato uma ia include a pre-polling station in whaangana nafi lua se lau sumal tasi I bowling booth I polu ia se lau sumal I vai sa pai ia so o le tulanga na iai mo le silfio le tunu tu sama se lau mal tasi va se lau sumal tasi se lau mal tasi afe I va se lau sumal tasi registered voters o le palota tau sangare nei e pa ula titili numero na pe afua tu se lau sufitu afe lua se lau sumal 5 registered voters po la tau sangare stale palota Pega palota le fai lua felu sumal tasi. Ja, so ole tulanga na iai na fam na tu le tunu ole mai al pre-polling and nafi o la to masafa la to palota na nafi o lo maru puia o mai le fai fai lo fta fai lo uma la vala so tai hau. El pokalan fam tolo Radio Samoa.
mo whainga palo tala so tai hao tau tua toi foi lau whainga ruenga wale sila longa pui le ino le tunu tau manga umalava lo il tātou team isa moa ia whatasi mal tātou o whainga ruenga i au kila nei tau la ngā lua whatasi o wale tulanga il tātou whainga palo tala so tai hao so le porkalame tātou porkalame masani lava le tai hao pena iel maru le tai hao wha solo atu e lava talo le lua i nei New Zealand o le tamina ua tātolu i Samoa ua tapuni ia wharepanota ia ona a matalona tāra whaatitali o le taimi lava a matona whaasua mai ia i unga o whainga palota mai tumalota i tasi ia o taimi wharenā le a whaailo mona si whira tino ana ia le tūlanga ia ai malole hea tunu te talo tātou tuatu pe le tua ina ia to whimalia masaunga le mu le alo le tunu lana whainga palota ia o ila fo te tai o tusi au iai ia fioanga mai tu malo te tasi na mo la tu fo tona pa mena sa mo mo le sili mata sangolo manai ta lia ma fa tai ma avel ta tu talo ina ia ma la tu lai mai te bang ia nga es algo mumu sa fai mei ko au al fai mei ka ko ai ka lo ka ia lo longa ia pa lo ka moia a mai ari se fa fi fianga ta so mo se ta tu li poti mai lunga la walam ona tuna to lo ta tu ma lo ta fa nga a reto o lo le ta te pena mai so ya pasta ma fa le ko pa ai ala usu ita ile fai ba o ma fa fa olo popole ne ite I wale taula Sinai pubai malu se inuane ai tama olenu sipa makingi samo ia fiae ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no nocho ona o sau inana ne ililo chuma ai ali ali na o chuma sipa mai ke sapo yo ayuli mai kama sapo sabia Wow. Baila au ilo muanganga si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi au se ifa mai sau ayuli mai kasa tua ini mala tua imanu sau fugala upele sau masinai pubai malu se inuane ai tama olenu Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
E ne vaenga wa amatana pisi mai le taimi le nei o Nera Road o le na was slow down tātou le taimi le nei pe ma le fitu minute on the northbound is State Highway 1 le mai tawatu na nga iatu mai le taulanga anga iatu Albany ia o leo lo mai tawatu na wa amatana pisi le taimi le nei southbound o lo mai tawatu i le anga iatu le taulanga ia whapena fo ila ma le anga iane anga iatu le North Shore o le nā fui wa amatana mai tawatu na wa iei nei vaenga nai polo kala ititi mai o tātou o nisi o vaenga uma lava o tātou walatele o le nā lava o lo feo lolo lava tātou le taimile nei o le tae au iei ni vaenga iei ni whaalawa lava tau tāwale i mwhai au na fsosani mai le malo la tunu a peitai o le taimile nei ngai solonga lei le ise whaalawa lava tau tāwale ia tau sisi va pea le file mu i lunga o le ala tele malo saunga le mu a tāwale nei te multai au malo le tae au Radio Samoa so se fulu tolu minute ia ona tale o le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia whawhailoa i tātou atunuu, mai tātou polkalame o le areto le ola ia e le nei fo yaso, malo lava le soifua manuia i tātou atunuu, ia o alo atu fo i le nei weekend i le whaatinoino le whainga pālota le atunuu, ia e iai le lofa maleang le lei o le tua. O le tusi tani alu e lua, o le whaiupe lua sifultasi e whapea, o ia fo i na te liua tausanga matau, e ave e seina e ia o tupu, e tō fia foi e ia o tupu. A le upu mo o e le aso le nei au alo atu le tātou atunuu i tā penanga o le pālota i le aso atai au whapea. O le ao, o le atua i le tala whasolopito. A whai te tanga i le tala whasolopito o le lalolangi i mena tutupu i le tele o tausanga o mawai. E te vaia i lava le mele nei o le ao le atua sanga ioi i mea na tutupu le aise mea na tupu fua e au noa ma le whatanga ina e le atua. Whapete wa ai tusi fo i le atanielu la mta upelua se yo le mta upoiva e ke maofa i mea na sila fia e le atua. Ai le itu la i mai malo ia na whaanga solo mai le fo nei tatu polkalame na te nei. I malo na tutu mai matupu na tula i mai e o i malo fa pau matupu fa pau e te vai lava o le ao le tua nga mafu ai na tula i mai fa tula i nisi tupu ma nisi malo ona tuina le lalo le tua o isi tupu ma isi foi malo i le taimi na fina ngalo i lava le tua e le ngata na e vai me o lo tupu fo i le lalo langi o lo ia le control o le ao le tua. Ai whapena fo i le history po le tala anga tātou atunu. Ai wai le amatanga lava tātou atunu e te maofa e le io o mai le tala le lei Samoa. Ai ai le valo anga na valo i ai fo i e le valo fo i le whawhine fo i le o na whanua. Ina ua alu atu mali atu le ngalu e su ese ni aolo na malo e whai mai le tala na whanua ua le aise au tutoi. Ai na whaila na tala e a mali atua ia vai. Tali ilangi se ao lo malo. Ele ileva kua ia le vai tau na whai ele tala na whanua ia mali toa. Ai tau nuu mai le tala le lei. Le ana au mai e missionare a le tau sanga tasi balu tolu sifuru. Whai mai le tala o le mafua anga lea na whai ngofie ai una talia e mali toa ia le lotu na sau ma le whi au le tala le lei. Ona ina ua mai tangata papae nei na tō manatu mali toa i le tala na whanua na whai atu. Fatali le langi so malo ai vai ku mali to ka ngaka pinga ngaka mai le lang tanga te papa e tanga te o mai na mafu ai o na talia le va lotu ma le fe au al kerisiano o le tala le lei e winga ya Yesu e vai la o le au le tu ka fa ka ngai le ben na tu ai o foi to sanga le ta si valu iva le history la volta to tunu
le na e fa longo na ye va at telefo e tolu malo lo si la langi no mai e kaupo e pule sa mo le na sa we le va fo le sia mandi sa le va America e sa ma le va fo le Britania o mai va o pai va o le a fa le tau i nei sa mo se mangu e fe mai tala ang fa pe kau e lo no winga e mo kwa ma sofa se tu lo ta tu no tele matanga to feoki ile na vai tau a inga usa ungi fo va ai ole a fail tawa ai oso fa fo se ile fa tele na no so tau sanga ta si valu iva ia ole melang kup ale ise kau ma le pele pe va ta si le va nga sao ole va fo le kala yo pele sa ia ile va ampertania ele va ala nga sao o mai fonga ole ise fi na ngana fai ai tu file mu le va aingo sa mo e va ai le malo Britania le nga sao la tuva le ala nga sao nga le mu malave ai mai ai le tau se manu tu le ala sa vai ingai me fa tau va po ngai me titia o lo e va ai la vai me na tu pu le tu no ile amatanga le a ao le tua i lungo sa mo e le nga te le o le tu to tasi sa mo se fa solo mai ai i le taimi le nei o lo eva ai pea le ao le tua o lo ngai yo il tatu tunu so il fai nga palota fo il tatu tunu le aso ataya o ke lo lava tatu fatanga le ao le tua maka ku kangi le tua ia fa au le ngai yo lo na ao i lunga le tunu na te tofia a fai mai kala ku spaia na te fatuina tupu nga ke kuinga ilalo tupu na ke fatuina malo na te tuina ilalo malo ole pule lava leta si tatu te fatu tuina ole a fai ai lona fina ngalo ile aso atayao ile tatu fai ngapalota ve fo ile nei no fa manuia try tatu pol kalame masani le nei aso taitasi ole a reto le ola ile fai nga filfilinga ole tunu ile aso atayao ia ile file mu ole tua male a ao le tua tai filfilinga tangata malona file mu e pule ma fau o tangata ile unga ole ai le palota atayao le tua fafitai tele lava mātou te tu inatu la mātou tunu ile aso atayao ile whainga palota o le aao na mātou wa aia na ngai oi mai le amatanga e o mai le taimile nei mātou te talo ile aao e ngai oi pea mātou tofi tai o le tunu fafitai Yesu amen. Pule e fa mama
Wala Vapesala Kingdom Breakthrough Worship Center Famai El Pokalame Aretole Olo Neta Tolu Mino Tolo Tonata Lele to La Fitula was Fulbaru Kuso. Armena Tupune Yasu to Sango Mafa. Sasang sa siva sa sifay leson fato ilaloy na ay elemalo telo Britania le atunu ufoi o siamani ile taimile na le tawa mua o le lalo langi sa siva ono tolu ile so le na fa lawilo ai foi ia le speech le nei lawilo ai le sunga ya Martin Luther King Jr. E pe ona ia le lato savalinga le na ia mo le fa tawa na wina lava foi o le saulo tonga mai se lava foi i te tonu nga luenga ia ma le civil rights le nasa ia fa tawa wina Lincoln Memorial in Washington DC. Ma le tausanga te siva fitu se fulu, ia whaalawilo ai fo se tasi o pese mai i le Jackson 5, le pese lea I'll Be There, i lea so. Ia ma avea ai foi ma Billboard song o le nā fo i tausanga te siva fitu se fulu. Nisi nā whainga mena tuku le nei aso i tausanga wa mawai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le teime whaari ai le tāleni o le tama i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tau te wala uria o ia e awai i le tauwanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone. O lo whaatino ai e lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa. O le kamu TikTok. O le tama e sili ana reactions i lunga o le Facebook. O le amanu malo i se whailonga mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo penga te whailangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa e whaangata tato vilo i laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama. Tama umalawa o le lalolangi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa 55, tasi 55 tasi. Hey, hey! Oh! In this update, a market competition expert says the government's latest announcement is just one step in a marathon process. Yesterday, Economic Growth Minister Nicola Willis revealed an express pathway for new players to enter the supermarket sector. She's blaming restrictive zoning and consent policies for turning away companies trying to establish in New Zealand. But Monopoly Watch Research Director Tex Edwards says the larger problem is with competition law and distribution power. This is just part of the process, is to go through and tease out if there's anybody who could consider and get a business case to work to build 200 new stores, 300 new stores and go to scale quite quickly.
Wellington commuters can expect more disruption on the beleaguered Transmission Gully as work's done to patch up a stretch of the highway. The Transport Agency is planning to resurface several kilometres of the road north of Porirua, likely meaning lane closures during the day and full closures at night. The work's forecast from roughly October till March. It comes just 3.5 years after the $1.25 billion highway belatedly opened and relates to a legal battle with a builder over unfinished work and quality issues. NZTA Regional Manager Mark Owen says part of the roads deteriorated faster than expected. At the moment, there's some sections that are a little bit rough, and the chip sealing is not always the most waterproof, so we're better to come back and just seal it right up. 2 children aged 8 and 10 have been killed and 17 other people are injured following a school shooting in Minneapolis. Police Chief Brian O'Hara says the attack happened at Annunciation Catholic School during morning mass. The gunman was armed with a rifle, shotgun and pistol and shot through the church windows before turning a gun on himself. A return to pre-COVID housing affordability appears to be shaping up. The latest report from Cotality NZ finds the value-to-income ratio in the June quarter fell to 7.5, its lowest point since mid-2019. That's news. In sport, United States captain Keegan Bradley's decided against including himself in his team's bid to reclaim golf's Ryder Cup against Europe from September 26 to 28 at New York's Bethpage Black. He had considered becoming the first playing skipper since Arnold Palmer in 1963 at East Lake, after winning twice since his anointment in June last year. His 6 captains' picks are Justin Thomas, Colin Morikawa, Sam Burns, Patrick Cantlay, Cameron Young and Ben Griffin. Off-spinning all-rounder Ravi Ashwin has retired from cricket's Indian Premier League so he can play in other franchise leagues across the world. India's BCCI governing body doesn't allow any of their players to feature in overseas competitions. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Pisi nisi o lunga o tato a wala le taimile nei Lincoln Road o leo lo mai tawato le na ua pisi il whaaitu atu le nai se sifo pia ma le 5 minute le travel time o lo ua iai. Unira Road o lo tu mau pia lava fo ile pisi mai le taimile nei 5 minute fo ile travel time leo o lo o mai tawatu iai mo tato. Whapena fo ila ona mai tawatu lunga tato State Highway suma le ono ia ua matua whai lava sima mafa le traffic le na ua iai i le taimile nei. Avita avale ia tautua na lava fo i le saunga le mu i le nei taimi o le tae au tātou fo i le maita watu le valea takanini and papkura ia o lea fo i wa amata na pisi tātou i le taimi le nei o le tae au nisi o vaenga Wiri on State Highway lua se fulu Cavendish Drive o maita watu fo i leo o pisi mai ina le State Highway lua se fulu ia mal tātou Hill Road la lea i le anga iatu i lunga o le tātou motorways ia o lo of maita watu taimi nei o lea ua amata lava fo i ona mafa le traffic mo tato av tavale tautua na lava foi lava lo no sai ma ia saunga le mu pe la fainga malanga ne taimi le tau mafta mai ma fa fonga le malu le tau le Radio Samoa ina wono minute te ai le to life fitsu Tasilingoi votu amo Mano lava se fo maria la tino le nei time le tai alfa malo foi fa tai lau tampo inga malo fa fonga anga le inga la tamai nei le tala le tau e le voi time le tai au tatu amata mai Samoa lua se fulu lo ile ma fa fano le Samoa nei vanga le tai au te ala balu Samoa ba ba tolo awa ma le tau Samoa nei vanga le tai au lang le foi inisio vaenga winga le tau Samoa nei aso ato la fa sono lang le tau e pa ultimo di Samoa Samoa nei fo yaso tolu se fulu degrees Celsius mo lunga de vela de Samoa mo nei tofi lua se fulu ma le 5 e lona mawalalo taro tala mai Samoa pa tala balu i le tai on nei tai au le stele fo i mo le fenga pa lo tala tunu i Samoa fa talo fa tuai taro pa kala mel nei ba ngor tai au pa nga o malava al malu de tai au so spai ngola tunu lo mai mo fa fonga mai ai malo lava ia le soifua maria se mai talo tau tono New Zealand nei i le telo vai ngor motu saute fa talo fatu pa angal taro kala mi so spai ngor motu saute malo lava soifua maria nei tai mo le tai au
Whasolo pa utimu ma mawhatimunga le telo vaenga Westport, sifut whanama lunga Malulu. Pa ufatimunga ma mawhatimunga le telo vaenga Wanaka, o lo te papai atu o Wanaka lo iei lapta inga. Rain warning, orange warning. Whapena foi wind warning, yellow watch. O vaenga mana lo lapta iei Wanaka. Pei ona tuna mai la mai tau. E pa ma mawhatimunga nisio taimi. Angi malo si marsavidi mai matu si sifo si pufana mo lunga le Malulu mo Wanaka le so. O si vaenga e team maru fasoro na awawalang de lein tau le so. Olo e foi lapta inga. Timunga ma savidi Malolosi Queenstown. Ma mawhatimunga nisio taimi malo si Sabili, si futolu mo lunga le Malulu mo Queenstown le so. Nelson e awawa pa utimo de ne yaso. Fasolo in iai foi i al tulango iai lapta inga mo savidi Malolosi Kaikoura. Fasolo ina pa uti munga malosi sabili ni so taimi. Tela banga ye Dunedin la fasolo na awa pa uti mo nei fo yaso lang de leila fia na nei fo no malu al malu ma kala stete malosi fo manuia. Malo le tunu so van kala stete awa all tau mo tau nei yaso fo balu mo al malu le fa ma wina se mal talo tau le moti matu pi tolo balu moti matu kai taia awa pa uti mo ile awa uli sport fitu mo al malu fa ma wina mo kai taia ile nei fo yaso taru papa yan tule la mo Wellington good morning tele nai pa angal taru kalam le sa fa tala fa mai nel tai hao malo la fa fu mo wia olo ye lapta ing o matangi malo losi wind warning yellow watch olo o to mau mo Wellington elangi de leile tau e pa ultimo ini so timing olo sabili fa solo nangi malo si mai matu ile malo se salau kilometer le July ni so timing ole oli ole so sport farm mo lunga malo fa mo wina bo Wellington ile nei fo yaso langi de lei tau fanga nui fa solo langi de lei fo le tauranga fa solo langi de lei fo le tau po Rotorua langi de lei fo le tau mo to awa ni so timing fa solo na langi de lei fo le tau Palmerston North langi de lei New Plymouth pa ultimo ni so vaenga Napier langi de lei le fia na nei langi de lei tau Masterton le so Levin langi de lei fo le tau mo to le so Hastings la fa solo pa ultimo langi de lei le fia na nei Gisborne pa ultimo langi de lei le fia na nei Kirkiri ro Hamilton langi de lei le tau e puawa awa fo ini so timing for fitu mo lunga balu fa mawina mo kirikiri doa e le so no whanga whasalanga Radio Samoa tamaki makaurau au kilani balu wa yel marulu ne vanga o tai au papa to lo wa matana malam lam mai fafo alo awa malangi le mai tau e vanga o tai o vinga nal tau mo ne stofi e fasalo ina awa lang le fo le tau se furmal balu mo lunga le maru le fa mo wina mo au kilani ya por ne stofi tai au pe audio la faso foi awa lang le ni so taimi pa ultimo ni so taimi so fitu mo lunga le maru tai au awa lang le la sto nai asusala so muli au kuso awa pa ultimo lang le ni so taimi asmo mo se tema la so for ba so fo pe au liam faso on awa pa ultimo la so lu lang le so lu va yaso o luma nai atu Papa mongo manala vai tau tu na mai le nei taimi o le tai au le atunu pele o lo la lampa pa au ni so vai ngor ke lo pe fa mo lo mo ni tau mo tau ile nei aso fo o ta tu o real tu mo re sa mo so mai to do mo so lo le o tele tu la e fitu fala vela vele titolo tu lenda le buti mai o lo tu pui o stasio stetio America talo fai tangi le loto mo ma fo fa o no la fianga o nai fa nau o le a fai alta talo amata le tanto por kala me so ma ele faya na ngalo le lo fole tu se ile le nai fa nau so falanga tu la fa vele tu mai o is it Minneapolis le state talo fai so ol tangata watu male la au malo si fa pass through the windows to luan nai fa nau o mani liu mas fufitu lo o te lo tala te mai le ngana io e vai tala fa no tele ia su fitu la to lo mali manu no au le se fulu fa o ila to nei ia o tamaiti lava foi ona o le sa fa tau ina foi se mass ile a onga le nei o la onga katoliko ia ai o ina le na fa tau ina ile nei foi fa la vela vita tu tatalo a wai le ngata ina tupu ia tunu e mau ia ai ma fa la foi ona tu la mai ni fa fita le fa pe e ono a fi ai mala mati ai le soifu ai le ngata ye matutua ia ona ia lo manai fa na utai mi o a onga ia sa ona le ia ole na
O te nofo mo mawhawhau lele wa talo whai nei mātua o le nausu a vanei whanau lea o ngā male whamboemboe. Po le alteime piki e la tau mato e whawau e maftanga masani manei whanau tono ainga. O na sudden, whanong longa tu nei mātua fore so sorry. Kalo whai ari mara me o kupori. Ele nofo le tono o nei mātua fore le fo tūlanga so tarsia. E leo a fieni so tātou fo atunu o la lampa pa au leste te o Amerika. This is a great reminder for te vai lau sunga le awa e sau no foi. I te tonu lava foi o awa onga. Ai te tonu whale aonga. E iei lava vai taimi e te tau ai ona whai ia. E iei a drills. Lea lava o mana tua leang ona nafi foi. E iei drills sa whaatau nuina la mātou drill lea o le lockdown. Foi le pretend drill. Po le alenga yo inga whai a onga e whai pe a o ina iei se tūlanga foi le o se tangata. Tangata la whapea. E ma whai ona mai tau ina foi lea il whale. But o le tā ua i o tūlanga nei. Mo le malu puipuia o ka mai ki a onga. E mai se lava o whai a onga foi. Ina ia mau tali ma mau tonu whai a onga. Awane i foi lea i le nganga o le fefe po o le popole. A ia mau ti noa le ngalu wenga e ma whai ona whai le taimi lea. A wā lava le puipuia o tangata uma. A whia mi whai a onga i teim langa whape. A saura nei. Ia o le tūlanga rana iai. Ienis whamtalanga winga le foi wha lave. Ya la ati tila pe il tātou ātu langarana iai tō luana i tamaiti ua uma la o la fo i le whaavlame. Ia ma le sfufito lan tōlo o maranua. Talo whai. Luas ful tōlu tau sanga ta vai. Le li i leana ia whaatau nuina whaalawlawe ngoi a Robin Westman. Luas ful tōlu tau sanga. So le men tupuna uma na whai il tangata nei whaavlawe. Koe ka ngoa ia koe whaapaalwhanga la umano si antei. Ma umai fo ilo naola. So e le lo poa whamsinonga whai ni tangata walango le ua. Ke le me ua uma o la nei whanau. Ia koe ka ngofo ia koe pule lo naola. Ia, o tūlanga na iai, tau sile lo fole atua, ia leo ina mau tiana ia tātu whanau, whenga i maa o ngore nei fo esa fau tātu iai, ia makapenga mai, o e sa awana kala ka ke whaalonga i kako mai, life is too short. Le kako whapea kako, o ili ka aika ia leo langa e pulis, angei mea o ne sare ne o le oki ri pe iari, o le e mora makari le mene iengi. Ia le lei, e le lei o mai leo tia o la tāpena. Right. Ma o le sa uniuni. Sa o le lei. Ia, le lei. Ia ma veska koe piki o le kai au. Veska koe piki manga i o ngi ka skofi wha mole mole. Ana ia. Wha kokoa lai sangi le kai au la skofi. Seki. Kokoa lai sa la awal wha palanga. Awal wha pala wha mole mole. Lea. Io e. Wha mataru taru. Yes. Wha ma sweet. Wha street, couple street. Ya wala ngo ngana na matua la so a se ol fa pala fa ko le se fa ma ko i for ka ko fa ko le se ma ngai ai ya le festa to ipo a ko le se ma na yo ne foi tai au fi me ngo ko mo ki ko le se so ko pai foi so le ka ko le o la ula ki le fi ke ko mai a fa ya kurso ala sa pe ka fa le on mai ka mai ai se ka wi ala ko le se mal ko pai a wo ai va ai le fa ongol puka ko pai Sao le lei mantuane le tunu lau te talo le yaso mantua sa mo le alo atu le tunu ila na fainga palon tana so anta yao ul masamo manuia me o le lofa anga le le atu mana i ol fa manatu le na mai nei le sunga fo il fa fainga inga pasta la fa le copa ya te pena i sa mo mo fainga palon tana so anta yao ya le na ta tio e falta to ikisi po ai fili ya ai te tofi mai le tua te tai mo le tunu mo le sidi mo te sanga fainga malo sa mo But we allow to let you know that I think about a lot of us. I help you let to for the readers some more. Yeah, while we not to long umo, you'll think about a lot to know. Aliens what I help. O te mai atuele I releasing a mai le whamsengang o talonga le Super Rugby o lua whenuono. A tasi le maanga le mutiti lo atu e pea o le talonga mua au ia tātou o le Pasifika le drua ma le Moana Pasifika. E pea e pingi ka mai e fiki e te talai le amatanga o le Super Rugby o le lua whenuono. Mana ia fo ile vaengo vavela fo I ona whaalawi loa mai le Fijian drua ile nei taimi asus full whawhe puari le tausanga lua whenuono pe au le lofa le to I nā tonu le o le a whaataunu inai o le taalonga tala malaila le I lautoka le o le ata alo I le auso le Moana Pasifika ia ma le Fijian drua a tonu taalonga e mana na ia telefoi ia e moni lava fo I ese au ia ai o le loto
tonu ulava o tamai kasi ala ko loko. Po le ala vala ta alo. Ia walen ta alo mo fo nei fo tau sanga ia mo ni la fo yo le na man malo ia le mon Pacifica. Ila la ta alonga fo ile ma le Fijian Tour. Ia le la o mai tau sai nei. Ia o le a host ia le Fijian Tour ila la ta alonga ma sion na uso fo ila le mon Pacifica. So sanga fo. Ia le fai fa le lu me so le fai fa le ia ka lo ka ma le uso. Io e tamalo pele kilela release ta alo mbole NPC o le weekend nei fi fo le wa ba mai atu fa mlia mai manua sa fe ngam se tas fo alo le tino le pele ki ke le pa Clark ya le la ta alo le amalo chile au kilang amalo chile au kilang yo ko ka lo ngale se malo ale la ko ka ko kamane e ka so so ya ia sei fai ia o ta ona matulo lisho talo ngole bisi le tu sanga ele sa ukalanga fai sanga ale ya au kilangi ko malo sia la au kilang ko ruga lo ngale se malo ya kai ya se ka mo sanga sa o ero la fionga pa ke le ya Moses ia lua se fulu fusu anga ai lu fu kas fa inga au ga fa inga ko so ai fa fo para pa ele pa se fa inga ai fa inga le ko yo ki le anga ko so fa fo mai Sfulu iwa o tele tula fitu tau mo Rena sama sfulu iwa iwa tolu a mo Leitu malo talofa sa faapea mo mo ola e usi o ola mo lele ya oa ola ne e faapea o usola o ua ia se pona o sue i polonga e le fia mo se saulo tonga talala tatalala talala tatalala ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Asele atu yama, posa uanga sala, I leva whenga iai, ma oto tupulanga, ia la foi fonga paa, pa sola inu ua mala, ai ai ia lofa anga, ia natia suleanga. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Ia faa mole mole, ia malu mai le
lava, I'm Annie Politiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Many years ago in South Africa, a man sold his farm so he could spend the rest of his life looking for diamonds. Each year, he became more desperate to find diamonds and become wealthy. It was all he thought about and lived for, but he never found one diamond. Finally, one day, he became so discouraged that he threw himself into a river and drowned. Well, remember that this man who died looking for diamonds had sold his farm to another man. One day, the new owner was walking across his farm when he saw some unusual-looking rocks. Just for fun, he put one in his house to show his friends. Someone who saw the rock suggested he take it to a jeweler who might know what it was. Believe it or not, this rock turned out to be one of the largest, finest diamonds ever found. The new owner of the farm discovered that his land was covered with diamonds. This farm that had been sold by the man who left it to look for diamonds turned out to be one of the richest diamond deposits in the world. Can you imagine living your whole life wanting and looking for that one thing that'll make you rich and never knowing it was there right under your nose? It reminds me of a song that was popular years ago. A husband had become bored with his wife, so he put an advertisement in the newspaper describing the kind of fun, exciting woman he wanted to meet. Sure enough, he got a response. The woman who wrote him back said she liked doing all the same fun and crazy things he did. They set up a time and place to meet. You can imagine how surprised this husband was when he saw that the woman who'd responded to his advertisement was none other than his own wife. His dream woman, who enjoyed all the same things he did, was right under his nose the whole time. You know, there's another person who's always been with you. He's just waiting for you to give him your heart, so he can show you how to enjoy the most satisfying, successful life you hope for. You'll never regret asking Jesus to forgive you for your wrong way of living and giving him control of every area of your life. In fact, it's the best, smartest decision you can make. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Sole, eva mali pese, malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Lele
Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pela o li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Afatono le tula fito family ngas fanau o nei foi tai fo le sto fiti nei lo se fu balu au kuso matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima I tolu lo mo fo le no lo tanto email on air at radiosamoa.co.nz. E ma fai fone fangaina I tanto Facebook bo YouTube at Radio Samoa wa le kero a wala fai na fangaina o ma lo family ngas fanau nei tai e ada le pule la oi. O fai mangana ba no no family ngas nei tai pe o se fiese se o to wai. Eu falo, mas tu só não só fala nada nem só não avaru ao curso pe ingi só foi mari só pe we pe a causa o mai su vai ao curso o se vai ia le lei se que há tanto email le ai ele o ia se family ngai lungon email nei ta hao lungon tanto Facebook mari YouTube already Samoa ele ai foi o le tato telefoni ia le usa gako telefon le usa no mal tato telefoni talofa malo soifua la usunga tavai fa pe foi tau sala taiao soifua mania soifuatina ia kai lava molo o avanoa ia o nai fa manianga mon moliatu le tama si o uso lo I Samoa o waine televisi seveli o le asole nei aso lua sefulu valu au kusa wa ato iai le fa sefulu ma le lua o na tausanga. Whamanuia tele le atua ia te oe waine whapea fo isi o lua ma si a lua whanau o lo o tau nofo mai si o tātou hainga ma tautua mai ma si tau tina. Whamanuia tele le atua I lo wato whanau le so whaopopo nisi aso se tele o lo ola ai mai se si o tātou ainga ma le mafutanga whaftai mo ngā renga lei umo lo tau whaia I si o tātou ainga. Mātou te alofa tele mo oe, moli ato mātou alofa anga ia te au nei mal whanau uma, whapea foi o ainga uma na i o anti si a sa whai alo a pulu mal whanau, mo ainga uma I New Zealand nei, ai whaasili lava alofa anga, o le uso o lo tina o lo ilunga telefoni o tila whai ngā polo ai, whaftai tele mo lo wawa noa tawai manatasi le nei tae au, manu ia tele le lua ngā luenga. Whaftai tina mani a fōre nei tae au fōu, lau pili mālo le sui fua. Ia, langi mai ngā lau sunga la wao, e me te fōi le fionga la lo li ia tasa. Whaftai mo la wanoa tawai, o le whamangianga se au pentora I au skania, ia la sunen whana mai eiri ar kamatai le o lin, ia lin whaftai le tua oa. Au ia oiro was whanau, whamangia le tua ia te oe. Ma to anga fai se au mo se sonia mam de ya paskai fo I ne fai o ka bakuna ngai ngai fly the steak no me o malama ya o te lof tele mo oe ham ya le tu ya te oe pui le tu ne ya so ya mai se fia lo was fa kon ngai te la fa se ku ta ko isa u pana na ke fa kai ka mai ma ta sa ma mi le aso tai na vala fili hello fatu mo ni fo nei tai fo tau talofa. Alo se foi tawai. Alo le se foi. Eu sunga ia besfoile. O sala. Alo se foi. Ole asfana wol tina ni ainga. Ya wa kole on sumale on kausam. Ya vi yeleli fa tai familielo asfana tina. Ya sei umale ya on. Ya saule Yor Kentucky an me magai atawa. Ngala. Sale le. Ya va kailo fatule. Panau ya tontina, manu ya le yaso. Kaila mtavai. Kaila mtau. Ya mane fula se fo le faltu na yaso ya le. Na wota wita family ngale meli ma lungo le Facebook Ya lunga la tato Facebook ko le o le family ngame amu popo fa amita. Family atu le aso Whanau o se o awhawhine o Trinity Whaamita
o le aso ua atua i ai lona 10 tausaga faafetai ai le atua i lana tausiga ia te oe faapea le malosi ua e maua ia ua lo faaga o usa ma outou agane mo oe faapea lou aiga atoa sili ai le alofa o lou tamā ma lou tinā seʻi magavaku ia avaku se kaulupua. Love you always. Ia manuia tele lo asa whanau Trinity. Nice. Lunga lau tātou emaili. O le whaamani... Okay, sorry. Whaamanianga mai a Lisi Seve. This is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in him. Thank you, God, for blessing my brother Fiasau Seve with another year added to his life. Ia manu ia tele lo wasa soifua, ia lofa le atua to e whaaupopo nisi tausanga se tele mo oi, a wale whianga iai ma le tausinga o sio ainga, ai whaapea tiu te whai. Happy birthday, brother. Hope the kids will have something special planned for you today. Love always from Dad, Mangele Tulilimu, Mum Fortino, one and only sister Lisi Seve, nieces Ruth, Ruby, and nephew Ruben. Fōringa mai o tātou whamrenga mana o nei tai hao. Ia, manaia, le lei a o e whaafonga mai o nei lo waso whanau, ai le sisi wabili mai whaamnatu lo aso whanau. Ia o kepa pole, le la mako ara lo whakuea o le pese lea, pawanga mako mea lo whamoro waso whangau ringi aso a. Wai mata o paula, whaamni a tuel pulenga mana whainga ruenga roi de Samoa, mana proklami malo le tai hao, mani o tele to waso whanau ringi aso a. Yeah, happy birthday. Skako, paki rapo. Manaia, manaia. Tau duas por wha le valu.
Sole, Eva Malipese, Malol Fafonfonga Samoa, Malo Foileva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Lolo mama mafa le tato traffic le taibile nei nisi o vaenga o le ala tele o lo mai tawatu lunga tato state highways fuma le ono o lo mai tawatu taibile nei o le na ua makua pisi fasolo atoa lava lunga o le tato a wala le na pe ama le se fulu valu minute le travel time o lo o fatulanga ina mai mo tato mai tawatu le vaenga le na Lincoln Road on the southbound o le fo o lo o faisi mamafa tele na poloka le taibile nei ono minute delay le travel time o lo o fatulanga o Nera Road on the city bound o lo mai tawatu taimile nei pe ama le valu minute ia le travel time 40 mo aveta avale State Highway 1 Cavendish Drive on the southbound o lo faila vasi pisi ile anga e maile ine manukau Lambie Drive on the eastbound o lo mai tawatu 40 fa pena ona tele na poloka ma pisi taimile nei ai mai se langa iatu ile tato State Highway lua se fulu Weary section o lo mai tawatu 40 on the northbound ia ile anga mai manukau 540 mafalo traffic Puinui Road on State Highway Luas Fulu ile westbound o lo tele na poloka le taimile nei Great South Road ia mai le vaenga le na manukau anga ia to Green Lane city bound faisi kele o kako kiu le taimile nei ma o lo tele fo ina poloka tato Market Road city bound o lo o mai tawatu faila fo isi pisi le taimile nei Kaipa Pass on the eastbound o lo o mai tawatu fapena la fo State Highway 1 Southern Motorway tato ile vaenga le na matatu ina LC Panmure o lo o mai kawak fo taimile nei matua pisi lava tato afta vale taimi pisi lungo le awal tele lava le ono sai ma ia fa au tauta tautu na lo saunga le mu ua toe se fulu valu minuto na tale o le tu la e valu Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. Awana emisia le Fara State Dina, ale tui sa mo Manhattan, le as falelia solimo se tema. Fatau se over 4 papa on the towole fasifa ile tui sa mo Manhattan, ile tuatusi iva fatasi a Dominion Road in Mount Roscoe. Limas for talar ticket, e fiu e tau sa media po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, amata ile a faleono le afiafi, anga ia tu le level po. O le afafi file tu sa mau band ile a afiafi. Vili mai lis mo so avanoa, ile old watasi, oi watasi, o fitu o valu, old watasi, oi watasi, o fitu o valu. Talo fa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga le maua se whanau. Mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Fa alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau manama. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le lima tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le ovar se lau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whio ane loa i le whawhitu wha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua, lima whāwalu.
le tuolo ai le ana palai le mo tamali le tu panua ai lo yo na pua papena satani ilona pia patoi le la la au o mai lei o masunu le api la 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 olia papai olia mamai olia papa olia mamai olia papai olia mamai olia papa olia mamai I let to a Lord, I let a pala, I le more. Tamali let to Panua, I know you're poor. Pape Nasatan, below the fear for toilet alone. Out of my leg, you was soon will happy. Shalalala, Olia Papai, Olia Mamai, Olia Papa, Olia Mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Wah, babalamai yo polinga, eh, uau jepa, ilepetu malamasina, ualato. Pepulak mai levani moni molela uno uno matota si mau pano malatani Be oso vale te wi kumala au o patu mawina ilone mapapa o puaina le manongi ala sauane ale taula e leo le fili o sala la tau le metia la pama Tambe ale tuolo ale apalai le mo tamali le tu panua ai lo yo na pua Papena Satan Ilona pia patoi le la la lang Out of my lay unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai
mafuta ngaya setele ailonga ote te fie fo imai le la fanwa na basani ai ya emana tu le fatalia tu esa enganu maya fatali o ise fai ai malwa bebe male ulu mafau fatali o ise fai ai malwa bebe male ulu mafau ai longa to masani me ai be just san awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai o mi si ai o ilo ma fau fau ai longa to masani me ai be just san awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai o mi si ai o ilo ma fau fau Whakawhianga o le tai o Radio Samoa Spalima i matolu a mō i na ua toi whitu mino jolo jara tāle o le tu la e valu o tāru tala mai Samoa pe an tāle valu i le tai o nei. Whiwhia nei tai mo le tai o whates mai i a le whianga le whipule mo le tu malo i mangele o ia foi o le so upu po le spokesperson of the Labour Party i le vaenga o matanga renga le Internal Affairs whapena foi statistics le whianga le maunga Lydia Sosene. Ia, o le hamtanga o le tūmalo mangele e mimita e o pito o le tūmalo o le whaitatoa e ulu whale umamai tangata o mai New Zealand o le tūmalo tangata ata mamai, tangata aulilei, tangata marolosi. Ia, pia mai al pokavel neita o le whianga le maunga, maala sui whamanuia. Ia, whaatai lava mo le awa noa, lau fionga po lau sunga po le wao. Ia, e whaatalo whaatu li tatou. O loo whaalongolongo mai pa i o Samoa. Ai mai se nisi o pisia i ni tai a wanga luenga po a onga le whanau. Tai lava mo loo wawanoa. Whaftai mo le whawanoa mai o le taimi le nei fo i tai a fau o le isu o loo whea ngai pia ma tātou a whia nei o tātou tangata Pasifika, the cost of living. O le ase vaenga talanoi nei tona pale mene se i tau fo il whawhi tauli o loo tūrei mai le nei mai taimi whamolmone. Ia whaftai lava ala sunga mo le fisili o le cost of living. I le taimi nei, bei ona sila fia i le to'otele o le tatou community, ua whainga tāle soifua o le cost of living, ua iai fo inisi o le tatou community, ua le ainga luenga. O lo tamu whai pea ia a inga po mātua ina ia whaaonga matutongi ai tālafu, whaaonga le whanau, ia matausi lei o a inga, a taimi nei. Mātou teilua. Ia o loo mātou whinau lava i ni policies le lei i to tono o le mauta palimeni. A wā ua to o tele ai mai se fo i matanga luenga esi tawai. Ua vāea po o le aini ngā luenga i le taimi nei. Ua ova atu le whase fulu o tangata o ese mai New Zealand o le to o tele. Ua ngā solo atu Australia. Talu wai le leo ngā luenga ia manisi me o whale ma le cost of living. So one of the things that we are arguing in Parliament tawai, o le a le plan a le mālo I ai meise o lo o suru atu tangata I lo wa ofisa I mangele wa whainga tā. E o fo I benefiti, e o fo I whale o mālo, wa tele ai tā lafu, wa le a fōringa e nai o tangata. O lo o mātou whina pia, e eilinga luenga a whaipule a le leipa, e ma le opposition, e fesilingia pia le mālo. O le alto fisosoani mo tatu tangata lo o tamu whaile o langa I le nei a vai taimi tawai.
As lea on na file sa whailoi le Economic Growth Minister New Zealand, Nicola Willis, ia le fast track supermarket expressway. Not sure on i le tanunga le o mautino po se awala le a baviona for fafita uli le tau se fuanga. What do you think, Lemon? Well, Tawai, the government has had 2 years. Minister Willis has had ova to luto sanga. Sa a matalanga luenga a o iai ia leipa I tonu malo. You need the competition in the ia whaafaingo fia pe whaataungo fia le soifua I supermarkets. I may say out of supermarkets because supermarkets everyone uses every day. Yeah. And it's pretty ridiculous uli taimia nei o lo tamu whai pia po le a tonu tūlanga o le a le tamu whaingo lo tamu whai ai le minister a wā le fsosoani o lo fia mau I tangata New Zealand o le a tonu le plan a le malo. Is there going to be a competitive market in supermarkets? Yeah. Because il taimi nei, ia e pule lava ia le vaenga le il taimi nei I le cost o lato the groceries you buy basically on a daily basis. So we are still waiting. It's a bit on the Fisilingia, le Minister Willis. When are you going to come out with a plan that makes food cheaper? If I tell more fear, the different things in the groceries that our people need and want. Right. Na maunga le taimi mulmuli le sa tatu tala noai po o le tolu whawai aso taluai sa tala noai le whawhitau le lo whiangai ma New Zealand fie tatu tangata Pasifika online gambling. En whaina mai se tala la tamai po o whiawo ia lea tala noai no le matau. Ia, whawhitailo mal sili. O le online casino bill, o lea ua tāpunia ia le submissions. To say over to whaafe submissions na o mai tonu online gambling with regards to that bill. I le teimi nei, o toi au mailinga luenga lea e vaaya tili le select committee, le mato committee le governance administration, o whaatulanga pea I le officials. Pe to ofia I tangata o fia tautala I lato submissions. Tusala, o lea ua a matal committee o na whaanga ioi le ngaluenga. Ba ai le lei o ia mauna au mai I tangata New Zealand teimi la lea o a mai submissions. So basically, the online gambling bill o le a tamu whai ina ia whaile regulation I New Zealand. Awa ua tele na I o tangata e maise tangata Pasifika e maise fo'i ia tupulanga. Le teimi nei, ia ua whaingo fie lava on the whiawia, but it's an unregulated market. Usala o lea ua whaanga ioi langa luenga lea, e ona masina ua tu umai le minister, ina ia vaaya tili, and then we make recommendations pe ato I whailili poti il mot palmeli. Ma lau whawtele maunga se le co-host ngalwal mana malan fasili whamolmole. Ma lo le soifua lawa fionga le maunga? Ta alofa ngal mana. O le isi o mata upu lena whaalau I loa mai o le fo lo talanoaina I le nei fo I vaiaso le vaenga le gender pay equity. Mai ta watu 5.2% le drop leo lo o iai. O ani vaenga e mawhai ona whaalau I loa fo I mawhai ona lango ina ai e le labor. How to pētalia ina fo I le labor le vaenga fo I lele o le mandatory pay lea transparency mo tangata whainga luenga uma ina ia mauti noa o lo o tutusa ia le tutongi o tangata mai se lava fo I le tupau te nam tamai tai. Tai lava mo fesili, ia le pay equity, o lea ua pasiel malo le tula fonu e ave esel pay equity. I le teimi le sanga lue ele leva to say tolu ia kulupu na iai lato claims a wā ia le tamo whainga o le pay equity. Mon ai maisia mo tinam tamai tai. A wā mo le sila fia, Pacific women are paid the lowest in New Zealand. And so part of the pay equity claims ina ia toi mawhai ona si'i lunga. Ta mawhai ina ia si'i lunga ia totongi me si tamai tai utina. The government has taken away the pay equity claims. 4.2 biliona ua ave ese mai I le ngaluenga le sa ta mawhai ai le leipa. Ua toi ave ina ia
I pisinisi ia ma tobacco industries ele malo. Tusa o lea ua pasi el malo tu la fono lea. When we get back in, we are going to put that back. But i le taimi nei o lo tamu whai, o a issues o lo o vaai i tamaita imitina. So we have a lot of pay equity meetings. But I can tell you, mga lumalumana, it is one of our key focuses o le pay equity. Le maunga wha malo whafte tele mo nei tai au, o na o mo le teimi o tātou tala mai sa mo nei tai au, ai o le fasili muli o le sibanga sa tala noa i lau fionga fo i le teimi muli sa tātou tala noa ai. O le tūlanga i fufuanga le malo i le tui whaia vanga i o tusinga ingoa census. The statistical data o le tasilo vanga sa titilo i le mtanga o internal affairs. What's the latest o le tūlanga le whamon mo? Yeah, so the census is looked after by Olmutanga Luenga Statistics. O lo mana o mia pea ina ia whai pea le tusinga ingoa. Awa o le tele yo information tā ua. Awa ia le tusina o tulafono, etc. Le taimi nei, we are waiting i le whatununga al minister, ma le Mutanga Luenga. Awa o lea ua whailoa mai o lo ilo la tō. But there's no work at the moment. The last thing I wanted to mention, he has to gain 75% of the house e pasia tula fonole afape avi esse the census. We are not there yet. Labour is standing strong in terms of ole ale mafua angala avi esse the census. Ole ale awale it gather your statistics. Awa ia information is mutanga bunga pe atu sia policy. So we're not there yet, Savai. Happy to report the next time. Whafte mo temi le taolo fionga le whaipule le maunga leaders so sene moriol le yaso? Ia whapena fo I whaftai lava mo lo wavanua. Manuia tele, ia linga luenga, ai maisili whafonga mai o Samoa. Whaftai. Se foi o le fionga le whaipule le tumalo mangele le maunga leaders so sene o ia fo so upupo le spokesperson of Labour, Internal Affairs and Statistics. Do tomo rida Samoa's for Labour, Eva tolu a mos mai lo whafonga tātou tala mai Samoa nei fo I tai au whao. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o tala whao mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu a mo. O te whaatalofu e no tātou watunu o le nei wa tātou mafuta e le whaata whiti o le ngāru wenga o le vai aso, tala tau longo o si mai e le whaafonga. O whailo ai nei e le malo o le wha mautu ai o sena no ngā tupe, e tusa ma le whaatesi ma le tolu miliona tā la au se talia, mai le whare tupe o atina o Asia le Asian Development Bank, e fesoa soani e si ti ai le malo si anga whaafawina, e ala ile le tise maua mai le malo si re la, le ai wha o ngā ile apa I ila ua tā ua o solar panels. O le whare tupe ma le company o le Sun Pacific Energy Limited, wa sai nia lea no ngā tupe mo le fausio nisi no fuanga e wha atutu ai apa I ila o solar panel. E mau ai le tise o se tau mawhainga, na mua wha tupe le whare tupe o ati na o Asia mo Samoa, I le tausanga I luafe se fulma le fitu. O wha ino ai le pepa o wha amtalanga, o le wha lau tele ino no fuanga e mawaide e le tise mai lea malo si anga wha fawina. O le ama whai o na mawaide e le tise e tusa ma le iwa tesi ma le ono, gigawatts, ai wha I TTI le afe iwa se lau fast full wha. Kasa ele lea ta ua o le kasa kaponi e pua inatu I fafo. Ma fi ai le si o manga o le ea ma le vani monimo. O le company o le Sun Pacific Energy o se urua I company tu ma o tiro tātu watanuu. Wa mai asainia sana marienga man whalaptonga le malosi tau e le tise, le EPC, mo le lua se fulu tau sanga e mawhai eo na whaangai o ia le company malosi anga whaafawina mai le la, mo le mawai o le tise. E ie le talitonunga o le toe whaalau te leino le tau tua lea company, o le ama whai o na fō i ai le whaafita uri o le maua lalo leo le tise maua e le moto uponu, ai wa sawa le tūlanga mana o mia. O le tau sanga duafe dua tolu, na whenga iei le malo ma lea tūlanga e peo na tūla I mai wha le tonu I le tise le tausanga nei, ma wha tino ai le wha soa o lea au nanga I le moto upolu ni masino mati, ina uali ali ni wha le tonu e le ngata o nisi o afi suau o lo ngausi ai le tise, a o waia malo losi I lalo le palapala. O le masino fau leo o wha tūlanga e taunu waia fi e le tise te tele lua, o le a wha au popo le au nanga le malo si wha e le tise I upolu,
A o wha o ngā i le te minei se tū langa lisi, ni afi sua u se wha, e mauai le le tise. A lumana i le whai ngā palo te tere le whaai unga le nei vai aso i lo tātu o tino. O le whaai unga o le atau nuu i ai ma se whai ngā malo fau o le atu le i mai mo le isi lima tau sanga. Wa ave ai nei le wha manatu tāu a le komisi e pule atanga ta whai ngā luenga uma le malo i le au tau tua le komisi. O au nanga i mta ngā luenga le malo e mai se foi. O whau tuanga e au ngā mata ua le au ngā lurua i wha laptonga tūma o ti uma le malo. I se wha asara launga i lana upenga te wha i langi ua wha i loa i le komisi. I le mai ai o so se whai ngā whiliwhilinga. Ma ua mautu le whai ngā malo le atu mai le foe. Mo le isi lima tausanga. E te tau lava o na iai ni suinga. O suinga i ngā luenga ma mata whai oi whaatino. O suinga i au wala le a whaatino ai ngā luenga. Whaatase ai ma fua ngā alu ma mao. E fua i ai le ngā lulua le ufai ngā luenga le malo. Ai o tātou wanga tau sili e pei o le ngā lulua le wha i tū au. O le wha maoni, wha aloalo, ma le alofa i a Samoa. E le te tau ona suia. Ma e tū maupea mō le isi lima tau sanga o lo manei. O le tātou tiute le nā wha le ufai ngā luenga le malo. O le tau tua, ma le au auna mō Samoa. E ala i o tātou tu finga ma vala awina. E peo na sila fia o le tua nai o le palo te tele na whaia le tausanga lua whelua tasi. Ma tu lai mai eise whai ngā malo fau mo le teimi mua mua. I le tua nai o le whas furu tausanga o pulenga malo o le pāti wha upu whai e pui puia. A ia te tau o tangata. Na whenga iei le nā whai ngā malo fau maniru i tau. I le wāwha whenga iei me le ufai ngā luenga le malo. Sa o ai lava ina laumanu ia le tausanga mua mua o le nā pulenga malo fau se solo te te. Ale u whai ngā ruenga le malo o peitai e le i tau nuu. O le lea i o se whai ngā whiriwhiringa le tū malo palon tau whalea talua. Wa whai titi ai nei lea o whai ingo le lola au tū o lo wha mawina i suafa o tangata palon ta uanga waa. Mo le whai ngā whiriwhiringa o awa Samoa. I le asfareide o le vai o nei i lo tātu mutano. I le au whai inga se lau ma le tasi afe iwa se lau balu tasi. Le ana wha mawina le lola au tū o tangata palonta e le lua vai aso ua mawai. O suia nei le nao le iwas fulfitu afe se la uma le valu tangata palota. I la tau le awhia le whiriwhiringa mō no fo e lima se furu o le pāle mene. Ai o le le ai o se palota whale atalua na whisiringi ai le komesina. I sana sila ma mao. I ai a ingo le tū la fono whai ngā palota. Le au le mwhai eo na whaatino le ai a te tau tangata palota e wha afe valu se lau fitu se furu tolu. O le tu malo fale atalua ina ua wha mao nia le wha masinonga. E le anga wa asu i tau wae to alua. Le ana wha sanga iai le lui le sui tau wa ua whiriwhiria alo ia nei. O le sui o sufono o le i tu malo. Le tō whale atinu u Wayne so i alo. Paskai ka ua le whinanga oa. E longa se me kaunti kilo iai ia. Pea ku review ka kula fonga. Ka ua le whinanga longa wha. Ka ua le disadvantage o le kaimingi. Wai whaingo li riura palo kai se fulu kau sang. E langi pai election happen mai luma. Uren whaingo transfers. O ngā lewa local mea pa koe whaingo me ngai se fulu kau sang. Ka ua le whingā lo whaalia se ki kilo koa iai ma. O le kula fonga fok wafe suiva. Lenga whain palo ko lua luakas. E la whaka alua. Palo kai o fai kula fongo le ai ka ua le me ke sango mai sai ki kilo al kula fongo fo le komesino fai ngā palo te le feilo inga matu stale le solulu le nei va yaso le fio ngā to le afua tu ia felolo Alexander John Stanley o fa mau maunga le tamai al mtanga luenga le soifua malo loina ina wa savalia i nei le va yaso tolus fulfa talu na pesia le atunu i le vairusi le fa mai fiva o pona ivi le tanki fiva wa whaeloa ne ia wha maunga la tamai leo o atu, i le se furu afe iwa se lau walu se furu lua, le au wha ingo tangate le atunu una fia ia unga o lea wha mai, tanu mai anu wali o le neitau sanga. I lea au wha ingo le tolu afe tolu se lau fitu se furu iwa na wha maonia mai su esu enga wha fo mai, i le whale sue toto. A i le vao le aso se furu valu, ma le aso lua se furu whao le masina nei o kuso, e tasi le afe tolu se lau ma le fitu na wha mauina le a fia, mai wha maunga whale mai wha i tū malo, e au fiai le whale mai tū te tonu, o tu pua te masese mea ole ma totua. Wa wha i loa le soifua malo lo ina i le li poti le tamai, ua wha i titia le sifuru wha pasene, le au wha i o tangata e a fia le fiva o pōna iwi, mai le vai aso tolu sifuru tolu o le wha mai.
e 5 ngase lo tau fia le whalemai mo tonga fitinga, ai lei se ngase o tau fia, i potu mo ngase tinga aina. I wha maunga lava o le vai aso tolu sifurwha, o le tu malo ano a maatasi ono sifurfitu tangata na fia, ma palau li tolu, e tolu sifurvalu ila tau sa maua ia unga o le wha mai. E to ono o wha mauina o maali liu le fiwa o pona iwi, ma o whau tu nai le wha au au peo pui ngā le soifua manuia, mai lea wha mai. Tala nao le yaso soifua. Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Me poti mai lunga la wala nei taimi o le taiao, PC o lunga o tātou highways, le nei banga le taiao, ese mai highways o tūlanga Masani lava, i le tele o vaenga o Awala, i Stamaki Road o Tara Beats Road, isi vaenga Poloka, nei banga o le taiao, Te Ara to South, anga iatu i o le link, ia po le on-ramp o le State Highways Fuluono northbound, ma le State Highways Furono citybound, da sina vaenga Poloka fo ne vanga o taiao, around Pamua, Alice Lee Highway, ma penafo in Mount Wellington Highway, around Silver Park, oka, Poloka fasola atoa. Lungo tātou highways in the neighboring o le taiao, vai atu o lase Poloka se Furuono, tātou lo maranga mai se sifo, mata mai lava le link o se Fulvalu, pasi mai whenua pai, fasola mai Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2, Rose Bank, Point Chevelio, Western Springs, fasolo tuali taulanga o kirani Poloka, fasolo atua tātou lo malanga mai se sifo, i lungo le sifulu ma le ono, lungo le lua sifulu lai manaia, lai pisi ala flow le lei lava le lua sifulu fita Poloka lava southbound o le highway lua sifulu, i le pasi mai o Puini Road on ramp, fasolo mai Lambi Drive on ramp, around Rainbow's End, ma le link, o le lua sifulu anga le southbound State Highway 1, vaenga Poloka rana o le nevanga o le taiao, tātou lunga State Highway 1 city bound, i le nevanga o le taiao, Poloka i o le fasolo mai Takanini, Manurewa on ramp, city bound nevanga taiao Poloka ia Fiololo va Manukau ma te Irirangi, Istamaki Road on ramp around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Penrose on ramp, Fasola to Green Lane, Pasi Green Lane, Ngai New Market, Flow de Leisa i Paele, se Paele taulanga o Kilani, nevanga taiao, o lunga na la wala nevanga taiao, le tunu man fa mai, to o mali taima lava no sa i fa mo mole. Ia mai ia silsilane o le fo moni tamai tila onga a be fa mo mo nei fa na mo latu sanga le mul taimi ko siai ia le awala le poti la tamai no wala nei fo tai Talo falava o a lapi marina mau pelo li tio i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Pai gala tamani nei le talo le tau nei taimi o le tai ao tantu amata mai Samoa lua se fulu marfawo i le bebelo le Samoa nei vanga le tai ao tu mawingo le tau le tunu elangi le lei e pa uti muniso vaenga o Samoa o le nei fo yaso. Ma whaina o le tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le bebela le Samoa i le so luasuma lima i lona maualalo. Toi whatalo whatua i tāra bakalame i le nei vaenga o le taiao i le mamalo le tunu whaafonga mai Samoa ma lo ala wale soifua manuia. Manuia le aloa tola tunu mo lana whainga palota i le aswa taiao. Nisi o whaafonga mai tāra bakalame. Tilinga matai o si whaafonga mai o Salavalu. Ma lor se fomaria e le nei taiao mal to telo nisi o tātu paanga so se vaenga o Samoa o lo tātu mafutai. Tātu wawali tulanga i le tau telo vaenga o se tālia i le nei vaenga o le taiao. Canberra le la mua ono lo ile marulu le nei vaenga o le taiao whaasolona awawa pa utimus futasi marulu ke le la mua Canberra nei asus futasi malunga le marulu. So o nei ma le sifurulu o ile e ile ma maurunga le marulu mo Hobart o la fasa fona awa pa utimu ni so taimi marulu fo i o Melbourne o ka sifurlima maurunga le marulu le so awa pa utimu ni so taimi sifurlima fo le maurunga le marulu fa mawina mo Adelaide awa fo pa utimu le so le sibanga marulu Perth Australia fitolo i le nevanga o taiao o la fasa no po o le taiao awa fo ilang le ni so taimi sifurbalu maurunga le malu o isi vaenga e sini Australia
o la fasolo langi le leile tau luas fulu mo lunga ma fana ma ngai mai a fasolo ngai Brisbane Australia o la fasolo fo langi le leile tau be la yo le luas fu fitu na ma lunga fasolo na awa le tau I Darwin todos fulu mo lunga le ma o le bella fa mo wina o vaenga na Australia fo ngai vaenga marulu e foi vaenga le fasolo na ma fana ma bella mai e le tele vaenga Australia vaenga tara proklame so vaenga Australia ma lo se fo mo le tai foi mai le talo le tau ile no whanga whasalanga Radio Samoa tamaki makaura wivalo il marulu ile nei vanga le tai au ai over vai atolo I fafo oka so le se va ai le susulu le la le susulu mai kai manga ia a le file muo ngiu se va ia ngiu wa makuai ku ku peng fika o le lingoi mala au le le mato a fi ma le se me nga se nei tai au kai nice for ia kilangi a se fulbar a manga ia mai ri e fa so le ma fa ka ko ri se fulbar baru ngana malu le mo kilani le nei aso tu maula winga langi le le tau ia mo kilani mo nei fo ia so tofi o tatu o le tai au pe au le la fa so fo na awa langi le le po utimo ni so taimi fa so latu la sto na ing langi le tau aso muli o kuso la so sa awa la po utimo ni so taimi aso mo se temba la so fu va so fo awa po utimo po timu le so lua langi le so lulu o le yaso o lumba na e yatu fa mo mo na tu no mai la ba tau nei ba ngol tai au ya le ma mar fo le tino so se ba ngol nei la langi lo tu la lampa pa ai le tel tu ngol so lo ngol lei ya mo to fi mari ma le tau mo tau le nei so fo wa tatu au liam to to bor sa mo so lima e ba tolu a mo se fu fitu mo le afala wo te anele tu la e balu Taru tala mai Samoa pena fa fonga ile tunu ne fo taha fo la tu fa sala wina mo e pa tali tu la se fulu mal lua le le so ia male fitu le po ana nei male to lungo taru tala mai Samoa e fo le tunu ngala tele taimi so ta il taru bokala memma le tatu o fenga wenga Samoa ile tulango ia ile alo tu la tunu ila na fenga pa lota la so ta yao so e taru so ta ingale ta yao le te o fitu fa solo I lava I taimi u mo le aso ia matatu tala mai Samoa ta le valu per masen ia to lungo ia taru tala mai Samoa ia fanga solo lava le taru pokalame fa pena fo taimi o taru pokalame fa tomo fenga pa lota la tunu mai le lua le wauli o taimi mana ia taru so ta inga mala fenga wenga Radio Samoa I Samoa ia wale fonga ina fo le tunu malongo puili o Samoa e le ngata ia Ontario ne so se tafara ne kilope I le alo atu la tunu ila na fenga pa lota I le aso ata ia to tomo Radio Samoa sfolima I tolu amo I na ua se fulu mo le iwa o te ainele tu la balu smaila fa fonga tato mo fa Samoa ne fo tai ia E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Tō ai whaai o le pō. Vapele tala o le whaiva o le tiunga malia le atunu e mafu ai le upu. O le whaiva lea e whapea e whaatalitali le au lepa po o tautai mō le taimi e sau ai le malia I le vaa. O nisi taimi a umi o na whaatali, o nā nga ia lea I na tūli momoe le au waa. Ai whaata ia loa e le asa mai o le malia I tawhatafa. O le whaafua sei o na papale mai, o le ia, e maua I le alanga upu, tō ai whaai o le pō. E winga I se mea ua whaata I aise isi, o se mea ua tupu, Aile ma fawina I tula I mai. E masani o na tātou whaalongoina le moanga na whapea talo whae. Na o mamanu e le whati a lea ua sau mala e atiai. Ta whewhe le nei whaalewe lawe le aise isi na wha moe tupu. Ai panga lea ua tō ai whaai au le pō. Ma ua whaafua se ia isi na a inga talo whae.
O le isi ona whaangai na whapea. Ua o manatu le tātou ai ngai whailo atu mo loutou sila fia so ulangona. E lelei ona sa ili mai se isi e tausia lo tātou ai ngā ua o matua ma ua o vai vai foi. O te le mana o e tō ai whai o le pō ma whaate ia o tōu. Ai lelei ona longo mamau antu e fatu iai ni au tō whina ngalo. Tō ai whai o le pō. Manuia lau whaasonga sa moa i le nei aso. Tolu Amo Radio Samoa. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long.
Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O te me whaari hei le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le kamuni tikta. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawa. A o le me piko sili. E ngā le lua lima ka ala adwa yaso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awane e misia le mātou whaptoa u whaingoaina o le Price Smash Sale e o atu I le tolu a whetala, cashback po le discount mo lo sa fau. So mai I le tātou tuatusi I le 5 Grey South Road Manukau, po le vili mai I le Overselau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama.
ngala o whawhiwhianga mai hele a whepesele tāti ana band he wa whatonu le tula e valo le tārapo kalame tua i le ele. Ia lelei whaatalofa le au te tō whatula au, te tō nei ma le wha moe fua mai i se taimi o iluma e tua i ei tātou le taunga tā o le soifuanga ua i ai nei o le tārapo kalame tua i le ele. So ngā tula epa, pena ko pati whatasimali ne fwoi tai au, tula epa malolo soifua. Ala se fola sung te vai fatalo to pa e mon malo la fonga lo fa fonga mal neta ma fa tai le tu te uli me fo nei as se malo se fo mo mal lang ma malo fo le malanga manu ya le na malanga sa mo na ba so mo vai ya na la fa pu fa mo tau la inga alo amalekum manu ya ma na ya le tele ya le tu tele la tu lo fa le tu fa to kan fa ta wa lu mo fa le yes. Ya tele o fola o tauli o ma ke ki fata o rumia fola o tanga la trila mana pa me o tau kapis la portola e kapis va ni sila los futara kapis la em fanga kor kapis nga samo pa yo kilo singa la o fa ye con la o ngale they encourage other people if I was for nga lu tanga samo me la fa sai ni samo ia so ko ngakari ia la ngai mama me va ko kapisi a ko kapisi sa mo ko ngofia yo mo kapisi la local e tão fi pa ui la le tau ai e tão ta kapisi importa ni sila foi mo se li e va fo ni sila se li alo ole ala sila le se senga kapisi le va tu nei ni sila mar kapisi la to samo e se senga i la ia wala se fiere o se senga la porte le tu kapisi le va tu ni sila e lo kapisi le mo samo right ole ala se fiere sia ela le tu il prepara ni sila ma que le fica le o o masane fa to ni sila la to le la to right por kapisi asa mo fa le le prepara sa mo banga ia fa i se le fo to e la po le titia fa lu no to le tasi o le la po me right ia okay ale le ia sa mo le ia fo ia mo ni si fo ia fo la waina ia te le po le sala e lu ku kama la por ku kama mo fa to e sfuta la fa ku kama sorry sa pelo tala le sulu ku kam ole si vanga no inga sa mo boka sa mo so mo kala po ako nga ilo ko le mo ingi so le yeah it depends on the variety la po la mo sa mo variety la ki le mo ingi sila e mo la ki sila ma ru te ni sila right okay ole mo tanto ye le season la ona ya so te toyo akuso i ona sui lo la tanto mai le winter nga ile spring ya te lo ai si o le atu o ye se vanga fie mala mati di ai e le vai time te toi la au mal ne foi vai time o le season o tanto ye ya feel free every mai Papsili tu lepa ya fine so ni atu ai o lo tau sui mal tau le vai time tu lepa yeah te me lavan o maximum mulne le winter te me le ane ta pena ino pala mole o foi a topa que como le ko ia fola o sama o fora or sama se ifa manina mai langa me kwa ngingi male jeno mato ile le ifa mon mole fora or sama okay to o temi ane ta pena por pala fai moenga fai pue ma lulul campus mexica le sai como por pala la wala le ko aki aki vai tem susu le lauta for por pala le pipi que me le prepare por pala o fora wala o termine kapisi jos kan kapisi celery lettuce broccoli, cauliflower, Brussels sprout. For la euro temi ma silver beet. For la euro sama. Kako ko ya kitopa. For la euro capsicum, kamako, kukama, sanga. For la euro ma sama ma pi.
Tamalana le sama kwa koia to per le po weekend. O le telefo o tātou vai ngai a pe o vegetables mai sila au ia tele na e fautuaina folele a mandato ona lulu le o le vai nga folele kukuri e fili o le ia langa ia fili o le po folele. Ja, e vai nga a koe family o le merka o slack pellet. Le mamlama sili le fala lo e fai ki mga i kape i sisi mga papa slacks and snails. Like sela o plant o brand la ye o le blitzen. Like kusela ko nga papa marsis. Ia. Manga ia langa o nganga le nganga o ko fa. E fa ko ngala o fodi le ma le fu mo yo ka ko ka pisipe Ja, nou, dat is toch wel iets. Dan was het pia se pol. Ka kile o ka fo la no ko yo ku la fa la ko pa ki mo pe ya. Singa ko fiki ka mo fi. Okay. Olha, al fang vai lima pole. Ko inga por me pia. Okay. Ja, le so le no umale o le o tatu fa solo sui male tau. Yo ne banga na fa tatu nga I fo ye ne vai taimi. Tatu ye sa tele na fsili mai ta po kala melenga te nei le avoka. A ole fu la avoka. Ya nga wa sirfire le ya le afoi. Ya le confike fa ye. Ja, nou dan valt zo fiets naar toe voor ngala. Le fu la avoka, avoka o varu is fu ka sa ele fu le fa confikinga. Ele works. Ja. O fa fo nga fa me fa fo ku sa po fa o pala. Fawele aur kuin fa me mo fawele ye kusole ole mineral iron la ye release mineral iron ga mineral iron ye na activate ele fa ke ele ye system la o if afu mo ye okay so ma ka ki foi di fainga le tua di pe ko foi Just mineral iron ga le fa ga activate ele ye system la Wow, so ngaya. Ai la au foi le ele tata na fisili mai tau. Ai la ku o la au foi a inga fatasi. Ai so ola. Nga fua mai ale ku se kasi le pongaki. Ai fua mai ale fa ka ki polo male moli e penga fa mkara nga ki au. E fua mar ki polo ele vai ngala ki polo. A kasi le ponga ki foi le ona ko nga fenga le kula. Esa o me ka grass and finger grass ye me sala la le ki polo si mal mori. Em fai fa penga e foi le apu finger grass le sala la le si variety la pu mai le la waletas. Okay. Fai tong fitinga. Pa wal mai a inga fa tasi la awa. Ja, inga fa sila inga fule pa po. Osa moli. Ia. Ole wingal tala foi le wa a inga fa kasi moli male marki polo. Ia, inga ke walu se a veces si la avole craftanga ise si la ai le happen. Ia la wingal. Ele met. Ia, le ngala esa ola. Ia le lei te lole o mal lama te lole tanto au fa fonga foi le vai nga o mona fa mdino il tapo kala me fo mo vai ia ma nei wa le wa amatan tanto wa nga ia tu wa ko aso do varungi ko ruaso ko sole ye ka ko lo ya se te mo wa sulta ia wa ka fo ko anga la fa ko anga ye ko la awe ko ngo fio ko ka fo su fanga nge ka ia Ia, ma no leva ne pokala. Então foi nai tu eu ku se pequeno foi social welfare house. Fa nga para ko fa ko me wa ele mga mi kapis yo sa sala mer kapis. Ala ye lo ko fa ka mo. Ia. Ma so foi le ainga vai. Ia. A sa le eu amo ko ai oile ko ngo so le ka ka. Ya me se foi nga vegetables le wa ngi ala ya ala wala fa nga ngo fa ka fa la ia fa ko anga ka ngo fi Ia, ya fo temos sama, eu pau foi lá o capis fora o aina. Ia. So son foi mo lautunga lá o aina eu atile no mana ele le pa que vai. Man, le o fa mo ta kala mel nei ta fa na tu 5 plus a day, vai nga te shit sui fo malo roina ia ka si le sui fo malo roina le tno. Ya na tonu la matolia alima pe silet foi. Ia fala uma fruta tama fala so telelo sa molotino.
Matalia fenta to le lusul presene. Var sul presene la presene. Io a ko malo silo tino te te fa mai. Ia ranga. O fiu ka pide do ka me ka ko re wa. Ia nga. Le life of time tapo kalame me sile o fa te mai fanua le fa ngamalang fo isa fa ngai lo sunga ka ko fa le va sa pauli. Ja, faftai. Ia manu lava fo fanga neva yaso. Tai lava soi fu. Ja, soi fu. Le senga tele pro pen ko vati mal jarbo kalame tu ele o nei tai hao ina wo tos fruiva I leiva to bona mino tolo to manu le tai hao ro sa mo nei tai hao fo. Nei matu o ma morina tama jila o nei tai hao pese le mo o mai le puni ala va. Sila ilama to siva ewinga eselona fainga ele pati pesona nanati ae muala vaile siva salfai sila
of the Bethel Kingdom Breakthrough Worship Center. Yoba Rohil nei town to futuro minuto lo talo le to la Eva. To pauda minuto lo tol tar bukala me malu le tai au. O se tasio mai nga ia au nanga fo imato tua kan le sio le fanta wainda mene o le nga no u tonu. O kan le sio se me le tele au nga mo tupulanga fa ya e kan le sio o le asto na ia sau nei e le fa mo o le nga no u le aso fa to mo le nga no u ale fono sa mo le PIPC o te fifia le nei time le ta fa mai le sunga felo tusi o le komiti o nga no u ale fono sa mo PIPC ia le to fa vai malo yopu le pepe tal no le tau o le por kala mo te pena ila latu komiti ia mo fa mo le asto nai vai malo fa mo te le tai au ia fia mo le ta por kala le tai malo sifu ia na kalofa ko la sunga le lia o ka vai ia e kaingange foi le pulenga le Radio Samoa fa fe loi foi le sila mai mal fa fon ka po mai ar ka ku ngu so se maka fongu ese ma lor so fua malo le fu mai ko fanga malu al fai mai fangu le nge ka vi le li malo fa tai mo le tai mi nei foi tai au fo o le o fa to mo ta po kala me ta penanga le fono sa mo le PIPC o le auto committee e nga fa mo po kala me sto nai mai se tala mai se tu lango ia eu tu ta penanga ala fo ta o le por kala me mo tu pulang fa ia e le kanisia malo fa tai te vai mo fa sili ia o le film po le au ku o fa mo le as ko ngai ngeia al fong sa mo al PIC au kilangi ngei valu au kala vo lo fu e ka vai le as ko ngai ngei ade al film po le au ku ia ko au kalu ko anga ma ko ula manga lafu o ka ko wangu ia wa ku pulanga o soifuanga ia kungu fafo ia me se foi o ngi silangei ko ngei ka penganga le fai ngofie le fai ngofie o nga ke le foi ku ngio le kalesia ia mesio o kai me ava ngo ai au kalvo mo ku pulanga ia lewa mo wadi ngai lao la fa ka ngo ai las ko ngai ma ku lo sunga li au ta vai o le ase mea ta ua o tilo ia ile kalesia ina ia adrive pe ia ausia le autu le wa sau no il nei tai au mo te pulanga le kalesia yo ia kilo ai le ango le au ku o le film ia koe au kanu ko anga a fa kusa lo ka ko ngofo ingei ia man ko foi sa mo ia so ia molor ka mo kanga ingel po fa pe ko ko inga malo mo ko senga sole ka ia ka ko uso au kanu ko anga le a makanga va ia ole nga ko ke a fio mo ka ko ngofo ia ko ngi fafo ia au kanu per ka ko ngu au ngi va o fa manga ko pulanga au foi la nga ulo manga lafu ia ma sangi foia o mea ko kupu ya so ia nga mua el wakur ko inga ku el melo ia manga lafu ia o nga ula le manga lafu ala ngilangi di kapa pe kungur ki poki koko ia ola pe longo winga au ngi va ora ka ko ngu ia pe le fu ia kungu ifafo ka ko so fu mo ola ai awaku pulanga wa mo ka vai a kilo ngai kai mi le kele suia inga ka ko wangu o ia ngai kupulanga mane ale ma losila ka ko ia loko soifua ngai sa mbomo ka ko mai ku ngi ko e maki ka ko wangu kupulanga ma soifua ngai fafo e u nga ngalo yola ka ko angu mali ala vai malo o ho ama ngole ngandu o le o fa ma fal tu por kala me o te pena ia e kalesia pona e sa no ele tai ia ole la unga usu ole la unga kali o sula konga ia o kauvanga solo ia mama ulu ia ole esenga la ka vai fo ile kilo komikio lenga ngu ia kai fongo le ko fai a forsale fongo papa vale ia ngisi fo kula kola ku ngu lo kongur komiki ngai mai makanga duenga ese lo PhD o fongo sa mo o kilo kemingai o kele ao pupulanga foi ele loku kongo e kalesia a efesiria ku ia o ko foi fiau ia ka o mai o senga a fele ngu ko foi fiau ia e makuale iloa
ele ilo le ngu ia a faru penga fo yo ngu o fa fe ngai ngam fa kua o le kula nga o le pe wa nga ia kilo le komiki a maka ko kongo e kalesia Nade. a maka ko kongo e kalesia ia masangi ko pulanga ko kongo e kalesia le nga ka o afio anga o nguma ma o fa fe ngai fa pe fa kua o le launga la a fa pe o se fa kai inga a fa pe o lenga ka a fia fa kasi la inga o fa fe ngai mal fa kua ile se fa poi ponga sa ku fa kasi ai o ka apele a fia ia o sa ungi lo le ai nga lu e ku manga masangi ai e ka ile ai ngol fa kua le ile se fa lo longa ile ai ngol fa fe ngai ngol ko inga ia nga li fo le ai ngol ko inga yo le sungal ko inga o ka ile fa fe ngai ngol ai ngol fa kua a i o le amai ai uma kong fa rupenga ia o ngā kaupou ma me fa penga ele ngaka inga masangi ia alo mo fa ngau kong e kalesia ia i loa ia ngu fa fenga inga fio anga fa fenga inga ia masangi foi fa rupenga ngu ma lako fa fenga inga ia peor le ka vai tula fa sit o ani vaenga o te penal tau komiti ina ia li lifa i sila fa masino le o tau te tofi i fatinoina o la unga ia peon e sauno i le tae o vaenga ia ua kapenga ia ile ia fa amaukingo ia o fa masingo foi penga e sila fia ele lei pelo lau peo fa masingo la fa finga ka vanga ka vai ia ole sunga fa fenga ia kile ka mesa eli ia ele kau fisiringi ia le anga va kile kau sanga nga vele ang kongo le polisi sa mo sunga ia pali le fula peo ia ele sa mo le nga mala inga le sa ole ka mari kongo community ang usilangei ia mal falkua ia salama pe ako ia e masangi ang fa masingo le festival ka ko o kilo la ma o meo lo ka wa va me nga ia ile fa masingo ia masangi ka maiki le la fonga upu Mani. ele ngaka le la fonga upu ia masangi fo ile ia ilo le fa alo o nganga ka kaunga fa nga kongu ile kaimi male kaimi ka vai Okay, lele ale fa mai alta tempo de nei tai o le ase mai nga ta ua e finangaro lo to committee ia fua mai tu pulango le kanesia le ngata le PIC e fona sa mon PIC au nisi fo i e kanesia ma tu pulango fa ia o le tino ele ta wol ta tungan male manangano ia ole fa kai mo fasili ole mangulau ki kilo ngai e komiki ia peia le ku ia kaukuanga ma gupulanga o soifuanga ngi silange ia mau le fa alo le ngaka ia so se me o ku ngofo sa vali kaukala ia ilo ingale o Samoa ilo ila ku mlang fa alo i ku mau pele ia ia Samoa ila nganga ngu mlang fa alo i kongo ngi sila peia kako o mai makako ngofo ngi ia awangi avesele o kako nguma o inga ka puye me umor kako ngu ia mani fa tai o lalte me matal por kalame la storai ole asko ngai a makar kako por kalame le valu ka ia ka uma kalvoi kai ranui le hol fa mo fai ai o sei le pepa so markako sanginga upu fa feiloi ia o malu ka ia fa msingo ma fa fenga a makalo markau vanga le leiva il ka ia e fa kai foi sponsors e ia ka ko sponsors a la ko lang loinga ma losin ngai fa mo ia o lo ku mai pele la ko au so se kai mi ko fa ia fa mo ia fa kai ia ngai sponsor ku mai la ko au malo vai malo Famano va tino so fa le tusi on ta to committee on anu le fona sa mon PIC mon time de fo ta fo mo diele anu atu mon fa mo na stona la kai ka vai mo mako wa ngo yo ka sa mo ava pe ia o lewa man ko me ye non kwa me umar ka ko palo ka les falele ia kala ku a o kai ranui o le a ka u lunga le fa mo ka ko fa nga palo ka ia i ka vanga ka ko ngu a ko ngo fi ka wi fo ile mo le ava ngo ke mai mo ai ile anga ngu ia o lo kawawa me inga komiki ia man fong sa mo al PIC va kai fo ila usunga ka vai mole ai mai sera ka ko le kio re sa mo ia
a pe foi sa mo la sila mai mo mai ngai kai au ia manguia ngai kai au fai mo kiu ke o koe ma lo fa te foi mo te mil nei tai mo ni foi fai mo ni fa mo mo la sto na yo le sunga e polto fa ya vai ma lo yo pule pepe o yo fa lo tusi o komiti o ngado ale fono sa mo PIC mal fa mo la sto na ya so nei o le tarbo klamena o le manual time o nei so foi so tofi non fa natu la tino fa solo ia fa to mo le so tama Father's Day special le tano sa mo te mo la to fa lo se la di mo le iva one hanga mole one hanga mai pali mana fenga venga la ko kikia kala le iva tata poni lima le fiafi ia ma kai fa lo kalena le sa nei il mai le tasi la wauli o le fa il is there reserve e fa il fa na free lunch ia mo telefo o isi vanga vegetables ma nai vanga la lava mo oma e free uma ia mai nga mana tau mo tau al tar bokla menal nei tai au fa te tere lau tala mo lau tapo inga mano fa fonga anga taru tal fo pe tala i vale tai nei mal sunga te tia fa lau tuste tia mal bokla me fia mai fa mo te toro sa mo o nei fa stofi mo le taimi so ona nei tapai meni so fo mai manu ia O se vainga le nei telefon moni ni tai au mai a Tero New Zealand ia wa fuilo no fota poi mai fa fonga mai am wa ma fo forward kom sino tu ale malo le Public Service Commissioner is this winga tele foi ni so matanga lu ngala ma lo ya fi ai matanga lu ngotinam ta mai tai matanga ta Pacifica ele o te ina Sir Brian Roach ona foi is winga tele le tu fa ta sia le ina mata ise matanga lu nga tele tasi ma ia whaali ai, o whiringa o mai whaiolo tiltilo ai, e au noa lea mar whaia, a po le te eno ni whai unga.
O le manatu o whaia ui lava se whai unga sa ia te ena se swinga. E whaia le te puni kokiri po le matanga runga mo atina a Māori. Ma whailo ai o whaatinonga o matanga runga mai noa o le atu mo pēa. Sa tala no ale le New Zealand le ofiso le pāri me mo se manatu whaari o winga ni swinga e whaon whaia. I matanga runga o tina mata mātai. Tangata e ia whianga tū mau matangata Pasifika. A pe tai. O le tāu sanga sa whasino le komisino tautua le malong. Ma wha maoni ai roach, o lo tilo le wha alele a tilo tautua ma wha tino ngā matangalo ngā le malo, e au fiai ma le wha pe whea, o na wha malo si a tili o le vave mau fe tūtu nai, ma le lei o nisi o wha tino ngā tautua. A e fōringa mai o lo i te ena mana a tōtoa i le wha ta apeino matangalo ngā, i lona wha alia so se tār sanga ya ngā iluman, o le a wha tū mau lava nei wha tino ngā maso tanga o la tō i ngoa, i laro ni matangalo ngā te tele, Ini e mauti no ai le ngono la tu leo ma faa wawa na tau la inga o le ngata ia e inga faa tino o atinae ma le tiri vaino tau tua. O le tai o le pātia le actor David Seymour o le lewa na whinau malo si mai mori suinga whaia i nei matanga ruenga la Haiti e faa sau i nei tupa le malo. O lau papa mo faa lau i loa o sui tau vata mai ta e tō tori au kilani mo whainga pālota sa faa mātanga ina ma sia faa lea ngai ni faa opunga faa manu loto ma le whailonga lanu. O nei sui tau vata mai ta e tō toru mo whainga pālota o whainga malo faa loto i whale au kilani sa taula ia nei faa leanga o le ngata inita singa faa mātanga. Ai o ni sa wanga faa ilonga lanu te le tupe faa alwai ai toi faa matau i le faa te mo kalasi. O Josephine Padley, se sui o se fono o ye nei mori tu malo fa palo to maunga kia i le fono fa tono le taulanga o kilani. Ma le iso tina sa mo e to lua i le fono fa tono le taulanga tele. Sa e ta wai, o analau papa fa ala ulo i le manga alo Captain's Brings Road, i lona i tu malo, sa fa amatanga i nei fa upunga matokia. O nei tu singa sa tu sia i lau papa o fa ingoi o ia o stanga kapuka. Le ai sa o ngā, ma se plastic poly. O le isi lau papa whaala ulo le mga alo Trafalgar Street, sa whaala ngaina i le aso lava, ina ua mai ana whatuina. O le isi o tina, o se tina mua le o tau waa, se tei mua le o tau vai, malaina tau wha, o lona tupuanga o sa mua mariwe, wa whae poipo ili tamatonga. Sa ia whaali ai, o se wha matanga ino ana lau papa wa fia tele ai. Ai mai se ai o se tei mua le o tau vai, ma o se tei misa mito ilona ainga pe ona fisosoni ai ili whaatuina. Ma ia tō mana tuna tuai pe e se sao le whaelonga lanu i nei whainga. Ai o le tamatai papalangi e sui tau watu tō tasi le tūmalo hawa ki au kilani sau te Bo Burns, i leo popoli ai nei tusinga whaeleanga i lau papa, o lana whaalawi loa. Ma ia whaingo ai o se mea ua masani ai, whato singa i whainga malo whaalo te whale. Ua manao ia leo fisa whapitoa su ene e Mariupol Coroner, I le wawe whaio se swinga I tūla whono I le avea I o ofu whaola po life jackets. E wha tūla whono ina le ofuina, mō tangata whaongo te ilungo papa. I le mai ai o ne li e tō tolu sa whanola se tasi o no whonga pito I matau tia mō whainga whaiva ilungo papa I Waikato. O kuso le roa whelufu tolu e tō lue e tangata, ma le amatanga le teo sanga te ruai, e tō tasi sa tawhia ese ngalu mamale le moai, I le no whanga le Papa Nui Point, a whangongo tai alatu ofe. E leilo loifo ma se fulu ma le valu e tangata whaiva sa whanonga I le vau le a whaiva sala was fulu, ma le roa whe ma le rufu tolu. O le tō telo I lato e tele le tō mai I whainga whaiva. E a ngā I mo whainga whaiva I teimi o le lei o le tau. O le asonga fua o le vaso nei, o se tangata sa palasi lalo I le papa le ai o mai lava le teimi nei ele I mau o le tino e pēna ripiti ai. Sa whaari ai le nisu e su e whapito I Maliu Coroner Michael Ropp, o loo iai ni whailo ni lo lapta inga I le matau tio ni whainga whaiva I lungo papa, mai ini ngalu te tele. O ia longo I tangata e ofu ina ia o whaola. Whaali Ropp, ele ai maseiso I la tau sa whanola sa ofu ina se o whaola, ele ai fui maseisi sa malemo a whangota I lungo papa matawhewhea ese ai, I so se vaenga New Zealand e ofu ina ni o whaola. Mai e tā ua ai o le whaatula whono mo so seisi o fuina ofu whaola, e whaangongota lungo papa, e paule nao le awala, e whaatupula I ai, le awa noa, e whaaola ti ai. O le maa fine sa toi tula, e le whaamasnonga I le asona nāwhiri sa o tanga mani tino mali o le pepe sa mau e le no whanga le Albert Park, I le tālanga o Kilani. O le maa fine tus furuono tusanga, sa mua tula, e le whaamasnonga whaatu malo e o Kilani, I le asonga fua I lunga o le video.
O lo molia lo nana na ino le tino le pepe, ma fa tonu ina ye tu li matu, lo ne tu sflau, i leo leo, o le tino mari o le pepe sa mau o le tai au le sa, e se tanga te whainga luenga ma vala o i leo leo, o lo ta fia, le whai lor, i ngoa, ai o le sona nafi, sa tu e tula i lumo, le wha masnunga i lumo, le wha masino judge Simon Lance, wha te siai ma se vahengo ni ana au langolango sa ia i le no whanga o tanga te wharongolongo, le sa e tau tino ai le ai, o sananga sala. Ta longa o le mata ina o le ta alo ala tu tama te le vou o mu sai sai ele te tununga o le ftupu pula Roger tu i vase shake o le Warriors i le mawhai ai e le kala politi o le Warriors o na tele o se wha amatau i le ta amarisanga o le suanga Champino o le ta amarisanga le NRL o le neito sanga tu i vase shake ta manu malo i le Champino le Ruffin si mal tolu a ta alo ai markalapo o le Sydney Roosters a o fou matala vou fo i lo na fōlinga ma ia whaasu suru ai le man malama i se vainga i le ka piliki i le nā vai teiming. O le tele o le man malama o tui vasa shek, ua fese oso ane le tue i o le Warriors i le ausia o le taamarasanga o le suanga Champini o le tausanga nei. O le Warriors ua maulo na awhia i au e whapito lunga e tawivi mo le suanga Champini le neitausanga ina ua misia le tausanga tawai. Whaaria tue vasa shek, o le mata ino le ta alo alatou tamafou ma televou, ua mafoe na ausia le tūlanga o ieni le au, ina ua stepo ilunga le latou ta alo. Ta mai pe o leka halasima, Demetric vai maunga, ma Tanner Stowers Smith, e pe o na ulua i firfilia i le au numero tasa le Warriors o tausanga nei. O tui vasa shek, tosulo tausanga, lea sa manu maru i le tau i le tamata alo le NRL o DDM, manisi o tau i sa manu malo ai i le NRL lea, ua ia le maati o lanta alo i le tausanga nei. Ma ua ia whalia foi, o lo ava noa lava e tue si i lunga lona lima e whai masui o le tō Samoa mo le ta amarasanga ar Pasifika e whai unga le ni tūsanga a e ta atia tu lava limo i la tue whai a le whiwhilinga. E whoringa mai o le toe awai o Melina Salale le whato sina la ula kapia tamata i le manusina Samoa ni ta amarasanga o le pororolangi tamata i Ingelani ua wha mutalia nei. E tolu talonga ua whasalai Salale le ta alo i le mai ai o sana pu e whasotu la whanu ma whasalai le pepalanu mumu. I le latou ta'alonga mua ma le Wallaroos Australia i le stonai. Sa te ena Salale i le morianga o le pue ma tautia, i le ta'alonga sa whai ina e fixu tolu le lea i le Malaya Salford Community Stadium. Sa whai i aile loilonga ar komiti to i loilo ta'alonga ta'alo whasotu la whanu po le Foul Play Review Committee. Ma ta'alosanga ina le whasalanga lava le tasi apitai. Sa whai al whai unga le tamai te ta'alo e nate le tali ina le whasalanga o le pepalan mumu. O le whai unga Salale sari mata ina ilo i le awinatu. O le mata opu i le ilo ilonga ato o toa le komite o tula whono, le Disciplinary Committee, e teitei whono ai, Filipe Cavalieros o Farani, le sui mo mua lau laka pifa avao malo Engelani, Leon Lloyd, ma le lau whali mo mua Iolani, Donald Courtney. Ino o mai ale toi ilonga, mata ma maua ilo le lau e tū mau lava le whasalanga le pepala no mumu. Ma wha maoni ai, e tolu ta alonga o le a whasalai Salale le ta aloai, ae e mawhai, o na palasi laro le lua, pe a whai lea, e whaiani ni ana o onga re whaton tonuino o na pue po le coaching intervention. O le a whai unga ele mwhana toi a pilina, a e taruai e toi lua ta alonga sa mo toi le lato pulu o le isi ta alo i England o tali malo nei, le e seiva e manu malo le tamansanga lo nuinga, o se ava noa e toi ta alo i Salale fōninga mai, ua umma. A whaia te vai se tasi o le vaenga o whaia ongo tā mo i te tono na malae mani lole mas whanguina Somalia mo leila sai. Ile tā marasanga ri pororoangi o whasora ne Engilani. Ai o tā ma maule ta mai ta ilus forward te le Black Ferns. E leo se tau singa whapitoe whaia mo ia. O le ta mai ta isa mo maa ngosi te lan ta alo le tūlanga lus forweti. Sa mawea a fia le mai suka ino o whaona tau sanga. A ena te leo tūwha wina lea, mai e tāwhi ai o ia mai la veai ma se tasi o tine mawa i le lakapi, ma whai ai masui o New Zealand i ta'alonga ke lope. O sae wha amautu i manu o tū sa ta'alo i la nurua i ta'alonga mua mo le ta'amarisanga i poro lo langi le songa fua. Le sae i eila na au se ta'alo malosi i le manu malo limsul wha le valu a se pānia. O se furma le lima i ai leo ana ta'alonga whai taulia mo le Black Ferns, ina ua mai alana ua i ta'alonga mua mo New Zealand i ta'alonga ma Australia le lua tausanga bawae. Sa e tau tino ai le vaenga tala le staff, e tusa ma le luas fu tausanga taluna mauna mai suka. Mai telen ta penanga mani whai unga e whaia pēsa au ni ta'alo. E au fiai i a tui e whaia, ma isi uma lava mea e mana mia,
ma ia tā wai a whai o luna tino ele lei, o luna mafau ele lei, ma sa o loto ele nta alo e noa, ma le popole, isi lava mea. A whai la ele leilo loto le leilo mafau e a fo ila o na sao ma le leilo, pa loka sa moa, whai ma le sao, whai o fo, kala nal ne yaso, moa thas fia ting ta uma, maria le so. Na alofa sa moa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, Vivela a. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Avelo ainga tapua ia lelo whaiwala marasa moa i lantaloga ma whiti rea soro se tema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auri. Taungo fie pepa o fale se funu tala mo tamaiti a lua se funu mo tangata matutua. Whata whawhaulo wa ainga mo le aso sao tama ma tapua i lau manu Samoa. Maua pepa o fale i le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le netalonga le Polynesian Spa, Herbert o Rotorua ma le Mountain Shade. Go Manu! Awana emisia le Fara Stateina, ale tui sa mo Manhattan, le as fale le asolimo se tema. Fatau se over 4 papa o le tawole fasifa i le tui sa mo Manhattan, le tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road i Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sami i le po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, a mata i le a fale ono i le afiafi, a hai atu le level po, o le a fafiafi le tu sa mau band i le a afiafi. Vili mai lis mo so avanoa, i le Old Watasi, o iwatasi, o fitu o valu, Old Watasi, o iwatasi, o fitu o valu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso.
Pono uma mai malo au fatasi. Se o ai a inga na fai e papalangi. E tele lava ina fetena i matatu manga masani. Samoa lauanga nuu ua taule loa. Lauaki alangona pesi o iuleo. Ele pule ni papalangi o la Samoa. Ole maua pule, ole maula maleata ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Ele mawhai e vai na tenei a le alofa. Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai. Lauaki e langona pesi o iuleo. Ele pule ni papalangi la Samoa. Ole maua pule, ole maula maleata ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Lauaki e langona pesi o iuleo. Ele pule ni papalangi la Samoa. Ole maua pule, ole maula maleata ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu. Mo te wina tu se fat auto le nei tai au le fat auto em ta pelu mal valu. O le amio leanga ma le fa mau. E so solo e amio leanga a o le ai se tu loa. A o e amio tonu e pei o le leona ta noa i lan tou ona le mata. O le fau vale le nuu e to tele ai ona li. A o le li ma fau mo le poto e fa fulo ina ai le malo. O le tangata mativa o le ua whasauā i e mātitipa. O le timunga i palasi i folea, a e le tupu ai ni me ai. O e tu ula foa i le tu ula fono. La tau te vivi i le ua mi o leanga. A o e tau siusi i le tu ula fono, la tau te ti ngā lava i e ilantou. O tangata mi o leanga, la tau te le langona le whamasinonga. A oe sa ili ali i wala tulangona mea uma. Ua sili ona le leo tangata mativa ua savali ilana mi o tonu. Ile tangata mau oa ua whaapi o pi o nala. O le ua ana ili tula fono. O le atali i mafau fau o ia. A o le ua au mea mai ai tele. E mai lona tamaa ona o ia. O le ua whaatele ana o loa i se tutongi whaasili. Po se mea whaasili. Nā te whaatupuina ia mea mo le ua alofa i e mātitiwa. O le ua liliu ese o na talinga ai le whaalongo i le tula fono. E ino sia lana lava tatalo.
O le ua whaase i ea mi o sa o i le ala leanga. E pa u o ia i lana lava lua. Au e ua sao na le lei. E whai mo lātou tofi me le lei. O le tangata mau oa e poto o ia i lona manatu. Au le tangata mativa. Au le tangata mativa. Na te su e ia i a te ia. A ori ea mi o tonu. E te le ai le manuia. Ai atula i mai ea mi o leanga. Ua la fia i tangata. O le wau fio filo na sori tula e fono. E le manuia o ia. A o le ua faali ma la foina. E alofa ngia o ia. Amu ia tangata ua le au noa o na matau o ia. A o le ua faa maa alo na loto. E pa o ia i le leanga. O le leo na tangi ma le rosa fi ai. O le ali ia mi o leanga lea ua pule i le nuu mativa. O le li iwa le aiso na mafau. Ua tele ana sauanga. A o le ino le mata pea pea. E wha lewa ina i o na aso. O le tangata ua wha saua. Ua wha sioti ai le tasi. E sola tu lava ia. E o le lua. A wai le tau fia o ia. O le ua savali malana amio ua sao. E wha aola ina o ia. A o le ua wha pio pi o ia la e lua. E pa u o ia i se tasi o ia ala. O le ngalua i lona whanua. E maa ona o ia i me ai. A o le muli tangata whatau waa. E maa ona ia i le mativa. O le tangata wha maoni. E tele mea manu iai o ia. A o le ua wha taalisi o na mau oa. E le wha sauina o ia. O le whailonga ina o tangata. E le lea. E soli tu la fono lea tangata. Ona o le fasi a reto. E wha taalisi le fia mau oa le tangata mataongi. Ai leiloa e ia e o mai le mativa ia te ia. O le wa ai i le tangata. E muli ane alofa ngia o ia e sili. I le ua tautala fa ole. O le na te whaoa mea alona tamaa malona tina. Ai whai ane o ia. E le se sori tu la fono lea. E whaatasia o ia mal tangata na te whaatau ma oi. O le ua whiwhetelo na loto. Na te whaatupuina le misa. A o le whaatuatua i lele i. E matua maa ona lava ia. O le ua whaatuatua i lona lava loto. O le vale ia. A o le savali ma le poto. E lavea ina o ia. O le ua fo i atu i le tangata mativa. E le mativa o ia. A o le alo ai ona fafonga. E lau fetuina o ia. E tūla i mai e ami o leanga. Ua lalafi ai tangata. Ai whano i lantou wa whaato teleina. E ami o tonu. O maria le tua le whaita wina o lana fionga pa ia lupo le poto le nei tae au. Tawina le tusi le mta upu e lua se furma le valo le tusi le whaat oto.
Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o fhea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Tasi limoi votu. Sana, pamanulo na lofa, pamanulo na viina, hindi ako maala lang ay ay sorry para na lole fili. Ya ala lang ay bebese na osana, pamanulo na lofa, pamanulo na viina, hindi ako maala lang ay sorry para na lole fili. Sorry, sorry, say sorry, sorry not to I sorry. Say sorry la lo le fili. Sorry, sorry, say sorry. To I sorry, sorry, say sorry. Sorry ma to I sorry. To I sorry, sorry, say sorry. To I sorry la lo le fili. Sorry,
soli matuai soli matuai soli soli se soli matuai soli la lo le fi matuai soli se soli soli matuai soli se soli la lo le fi soli soli se soli 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 se soli soli matuai soli soli se soli soli la lo le fi Luas 22 minuto leo te 2 minuto jalo July follow. Lele foi taiao le astofi le fata fiti tuti bangalu ngolo fenga meltato wa tino. Pokala me amata motato le nei taiao pene fa fonga le pol poto foi ta winner tu sel fata auto. Ilon mta pe luas e fun le balu. Pa malo fa tele tatu wa tino. Ya ilo mafuta mai foi le nei taiao lungo pokala me fifia mai. Pa wono ino lo taimi te fa fonga ye fa marsia mo le fenga pe le tua. Tadi ai fole tatu po klame mal tatu ma tanga le tai au fo ole nei aso matanga o fie le lo fole li ya atu mau pele vi inga le tatu tapa usili langi lona lo fo lona nga lei lo to se fu ma so matu wola le o tatu te fe lo ai le nei tai au fo ma le tai au mania o ka se au le lei ole nei aso fa fe tai le tua tatu fa fe tai o tatu loto ile li lona nga lei ma lona lo fa ya tik tato lo sei fu ma wala ana le ai le puipuinga na le ali tainga le tatu tapa usili le langi ele ma faina to e moli ma tanga ma ni filo ai fa tai le tu o mo fa ma lo longa ya to tamam tina ma tua o lo to ma futa mai pe le aso ma le aso tono mota ma lawa tono fa mai ma so se no fanga le ma futa ma ye ma fa tasi mai o to tamam tina ma tua ele ma fain fa ngaloina o to po kalame te tasi to fai vaia o to tiu te ia o to ngā luenga leo le fai le aso ma le aso o le po ale fala ma ula al murila no fo te talo mtapo ia faiva o lo fea ngai ma le tatu watinu so se tama whana ua Samoa lo ta ape i tu e whao le lalangi ia ai maisi so tatu watinu Samoa o le mana i au tau sang Pamalo whaafitai mo tapo inga whaafitai o tō whaiva e le sili ale taina i lor tapo pi o la lea upo le atunu moni ma whaamaoni ai te la ngona pea ona i tapo ia taalonga te whaalonga ati o tino malou tangata esea i e kaka vale lo fatu o lo fatu pe te whaalonga tu esea taru wai lau tapo ai fai mai tatu te tapu ia ma tatu tu ile tua mea umalava ia le ala o tatu te mafuta nei tai au e fo le tatu tonunga lu suai o lo a ingo si au fa nau si to ru inga lu le lo fa le o le tua ile u mari tatu fa talo fa mari tatu fa filo ila usalevi le ma fai fona ave se au to po kalame te tasi o to tiu te foi manga luenga o lo fai ile aso male aso ai aso sa te tasi sa ile upo le li au wale la fuma moe le fai ngofie foi o to fai valo filima o le sa ili le li au mai le mau e au mai le fa malos e au mai se upo fe tau ia mo le aso ia au ala na fa na fa le ngana pa talo vatu po kala me lita yao to sunga i fa fianga to fa le tua ia pa talo vatu ia fianga i patele ta mai tai sa so se tasi wa vala a winner ngaluenga ale tua so se fata fa taulanga pa talo vatu po kala me lita yao ai le lo tatu watu no ole mafuta mai pele aso male aso patalo fatu pokala me yant oi ele tanto lunga nei tai aulo usu fia le nei aso se meu a mai ele tu i lo loto te usu fia ai da nga luenga ai ale malo si male ola ia le na fo wa tilo le tau ia nga luenga le nava yaso ma nei va yaso Koe kaunga ku kongo lau account manga ia mo le maoni le usu le se whaalongolongo tinga e vai a kunga le pakeki le sau pakeki a kunga soli le ai alu aku le piri mai le mea i ka maiki alu aku le mea le manga o mea lotu alu aku le se lengi a wale so sani a inga i whalawe lawe kaunga konga soli
Ia ngai ngofo le mai whapei fo oiso. E se le whaftai le loto i le li. Ia al whatalo whalina mo tatu watu no nei tai ao. Aua te alu ese malpokala me fifi o ka kunga rewa male aka uma. Pa malosi atu ia te oilo fali. Au e tapu tapua i le nei aso. Pa malosi atu ia te oilo ngā ruenga. Au e pesi le tai ao. E amale, tu alalo lava le pokala me mo tātou i tae au uma. Ma le wha malosi atu, wa ai se malua le tae au. Wa ai sa wiputi e te tau ana whai. Ia to ale leile moa. To ale leile manava, wha anga solo le fuafuanga le tae au. Kae vaila le maanga ia. Mau ala masinga u wha mara sking or kai au singa u savali. Oka. E lango wha, oka le maanga ia ngi yasu. Maanga ia le la. E ke alu fo ilae e te whainga ruenga. Ngai ke wharonga kuro kingo le malos. Waku le masinga ipu kofi. E a masinga kama mai amatamata i le asu. Ia ngai la kulole ki whainga ruenga e. Seki al mea rei. Hey, boss! Good morning! Hey, good morning ako le boss. Good morning! Hey! Ongi may malimba le boss. Wai foi le wai usua ki whainga ruenga. Ia ke usu fia foi la ke la ko ia tanta whainga ruenga pi whangongo mai e kongi ko le whamalosi. Wa, le si mo kupu. Ia la kau fofola mai le whala le mea la kupu le ngā usua whainga ruenga. Ia la we whalongolong ko awa ilo foi la awala ke kaunga e kami e so swani le na uso. Soli. Ia la sau mari filia e kango oe popo wharelia kwa kia de filia. Kusa la kau fofola mari filia mea leu whakolo kwa Ia le akiri e ngai mawhaki o lau sau ba mari filia. Koe a momo mari whafa mari ngā whai filia. Ui la whai filia whasavali. Aia aki o le filia. Tebe le wati lau tuas furu lipa minita tala le tulais fulu. Tebe le tatu taliwa fo ilela udanga mara tautua. Ale suga ya Victor male tatu udanga le tau word mo tatu le nei tai au. Ya ai malo la fata si bai nungal tatu bo club statement tatu taliwa tulea. Awatu nei tatu lo fanga fo murianga mo ilato umala lo fengai manga ruenga ne fo yaso. Ya wape fo ilanto le na lo mafutu mo tono la tu tavale. All right guys, listen. Malo la bringa rue. You're in the mix. DJ. Okay. Yeah. Hey, what's up? People, are you ready?
DJ. Ya, lewa fatisi mai le sao se usa Victor la unama tautua le tai word mo tātou le nei tai au la taliwa ti ei tātou whasalunga. O mai tātou whasalunga to taliu mai lea watu tātou whawhiang kako ke fiu e vai tātou musika le nei tai au. Whatala whatu Victor, malo si whamoria nei tai au whau. Ya, se whamamba nei nga lau tō wha ke tia, malo la una sai malo tautua le sunga. Malo. Ka whainga sa mai mota malo nei tai au, i malo la una sai e te utu. Ba lo folo sa iri tu te manga luenga fa le wa mai ta ur fa ta fitel le va yaso a o lo fa ngolo ngato lo manu ya la vo ile lo fo le se malo fa malo le fa te fo ile le fa malo lo ngolo wa ko mo le malo si ya le yo ro malo so ro kalo ro ke se u sa a fa ile le fa malo lo o le lo i ka ku o me ko maduru pe o ma sangi ya o ma sangi puru aranga de sidan in wala te wole so te wole ila de furu stika wala we te ku ro pe o malo se ko malo kai dimba wala au ya te dua e tanga ika in kai fa kai dimba por aí um mal pe fala au que migas Ol mere ing umar be falar ke me kasi nga wa ya la ya le kingo la ko po fer ke me nga ya la ke me de nga wa ma fa kai ka nga kai mi yo ya ole fa kai kai mere ngari ma ko mere ore kai go fala ago ke mi pu kai fa ka di ma ingu ma ro se fu ro we Marus el pa wala ngal mangi ava pe mal be fala fo de luas fu fala le kong ingo luas fu ngal ke me kas ya la ke fa kai kai ya Kamu pakai Kiri pakai kaya kau mampu fai nga. Kau mampu ai pingi ai ala se kalang ko sesuang imel kaya. Ya, astofi lo tayai. To telefon ia ne tatu tangan ta live ia bol so swani, mai se tatu tavale lewa. Telo tatu tupe halu nemi or salari ivita. Ya, momole, mau leo uma pepa tavale aleta te pisa. Ai ala tu foi live e fai pepa la tavale. Fale kongu pau. O nga fai nga. O le tele na vai nga tau, ia me se. O nga fai pepa ina tatu. Ya, sa le te so se tu ranga la ni tau tava. Ya, di pea e pare wo, fa kino ya ma tau fu service. Ya, wala va sa ngale mudu ngata tau, wala ha pe o fai pepa. Ya
ia mo ra sala ia sala ini ka mai sala di tia ko se la ki ari ma se la i sala ia tangole papu ia o ai mo li bua fe ko dua fe ulangan la yo le amaka mai ia lai ia makamala la ka ku ia ngale fa ia ku se sa ia tengo ki e ke tango fi la ka ku pe fa alu ku se ngai o la ka ku pe fa alu ja pe ko pare se muta ga ke le tu ranga ba pe o te me service ia ave service o nga service on time ta vale ia ava pe pare se no pa ko sui pa ia nga si pa o pe ai ku kasi ku ia mo ta te ro ti fa ava pe a mai si aki ia ma no samari mutit sa ole le vita atu ai fa mauni ale tele o vaenga o le wa mai mo tatu watinu ole tu petele e alu sala ole ta o yo lo walu i ole au namal tatu word e tele to ya lu ai sisi mea lono winga o vaenga o malava me tau ta vale mi fai o fatino ni pe por ta vale o pa o ta vale o le afi o ta vale ia ma sui so ti mo ta vale me ta wafi e mo o malava tono le au namal tatu tatu tamafano pe na ile ta word Victor ola sa so sani fo ile ma sa fa malosi wa tawa ona batu pe ta olanga mo tatu watinu fa malosi au ina if so sani tatu na ta vale ina ia oni mosala ia polo pre me ava pe to fale tunu lo sa ia mai sia sa le lo mo sa siaki le lo ma mo tino me la ki ngai mo ri sala o le siaki ta vale ia ma ferte por ta vale to me ta ona te para ta vale malawa su service que vale sangare bu avala ava pera que mo aku service ta rebal au mai ta no penia lo sa mo pen singa linga matu o se so swani mo ia re ngata ko ole ta to a competition ia u to ta vale le la kala ta ia matu to ava mandere ta to parisunia ole ta to iva ta si de wo ta la to no temine ole ta po piso le ta la no vale pe swipe app ka text ia poni e moro po u pe pe to ta vale matu suli masene ta utulo sa i maso pamba pata folelo after pay tem ko fa ngai ne utulo ta vali amato con kesi LPG wasu valuta la i masene eventually fi da con kesi ya ton la bata to profesini ya fa tino mato de fu service sa so vai ngala valuta vali fale to no vela di pe i amato e non fa tino mato de wifi o de transmission service o de poly lift o snoko fu pass e ka tem so to de yaso tapi kimo ki avenga wa pu pasa mo so mai ta no ki sa mo se susan pela un testu na ita te tama na masan ara pe ma ali wa finance tungton kana luas puta la temina i pemini amata de aso al porta so wo e se fina ko mo na no ara pe pula ola so te no ai e fa te por wo lo ta vali amato ana de luas puta la tungton yo lo mo puta ta berkata ni e me lo que digo ta la iti se fa ita so a wili o le ta so a tu e sai ma le foi ta e que apuro e te me ne ko winta hai las manu ser so ta vali mo mana te wa to no ma di fai pa u la po mo tu ia o le sno ko ma fa fi ma le lisi le no ni se lisi ro tu ta so ke apu e fa ro fi siringa aka pe fo e ke de ma o i pa u re alu ka vali e ma swing si pa e po na mato pena tulanga mo oi e fita to a skoka a pena processa skoka o mo pena lo o mo fa ide a skole ma le poli ki tipo da lo ia sai da feeling ia wala vale ava pe fi ave sa avali samo ia ta no ma foi to na to fi samo se so swali probablemente sume o la wa afala la sene ia por ma se ro con stenen apalai so sa ia ma te ta te mina ma ta va ia mai ta avali fo ma ta voi ta va ia e di ma ka la ida yaso ia ole numero le ta so aparisinia ia ole o iva lu fitu fa so do o iva lu fitu fa so do o ia para mai ma so swali ele farpau ile ma se fa si kasi fitu a peto o ta o fo vai mo ia ma to se kina io se sai lang se lang anak na sa studima kita ile dua skulu yang itu finance tong ko dengan ko ta so finance ya na le dua skulu la te mini ile baya mo ta so kina io o pe na ka ta wina i te mini ta so pa ata pe sui ko faru sa ga di ama ko no ma dengan o studime le ngai ya pe sumai dengan ta so le te o sa bo
pa umasa sa sukas nga tukiku ya so se friend na mo temine ya maso ara pe ang so ba piti aku ko do fo wili sa mo te mo ya su to ko la ko wili to ya su mai sa nga ko ni si to friend no pa olo ko temine ya maso ya sa ya fisilinga i di ka to parpa ya ole o tawo to sempre tu na o se pole sa no be sa mo sempre tu na sa to mo ta masan ya o te pole la senya ba pero la se no fa so ya sa no ma se bola se san il na se pa ta vale ne de hasta de era 6 so la specific to sanga 6 feet over se la fa ile va ya le se viene ma ta ya se la fa de ta ta vale na mo la teu ya mo foi na fa de escola foi la quality da que spoka na ele va ya so tiene que hacer su pay hasta que mal le trae ya malingin sport ya asu bago masina itestilo nga pa sa financing tong agape ake sa lo ta ba ya gilo pare ya kinile na bang yes pare para sa balle ay pro kurse de sa o fale tenuro sa no wala re o ta to le dai malu ya o pero ta valia ni kasi ta ho mo ya o ya le la tinime sumai ya mo ta no ko ya lo sa mo so swani mo ya ta tia ho tai la por lo más no le murió fue en el taller que se gastó fue o se gastó muy y de cosas me han dado de tiene eso fue muy mal con pero alo wa tele suka victor bortato di potil nei chai yao le ore kali atu ole tau chuba la sunga victor pele fa fonga ba yai bala wane lu fit tasi tol o lu fit tasi tol o le telefoni fe ver sunga victor en fan of so ta yai la tu chuba la mo tanto ile nei fo itayao wala wane ile old watasi o ivatasi o tasi lima faono o luatasi o ivatasi o tasi lima faono tatanu lava le tula sfolu usimai le faafonga to e fasalawina tatu tala i vai fanua Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O si lia male luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I le taiao I le tasi le awauli. Awhione loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New po le tasi whātolu Cavendish Drive I Marukau. Pētanga iane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials ua sidia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se vainga le nei telefon mōni ni tai au mai a Tero New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. Wa mawhau kom sino tautuare malo le Public Service Commissioner. Is this wing a telephone and isi o matanga ruenga le malo e au fiai matanga ruenga o tina matama tai matanga ta Pasifika. Ele o te ena Sir Brian Roach. Ona whai isi swing a tele le tō whata sia lea ina mata ise matanga ruenga tere tasi. Ma ia whali ai o whiringa o mai whai alo tilo ai e au noa lea ma le whaia ai po le te ena ni whai unga. O le manatu o whaia u lava se whai unga sa ia e te ena si swinga e whaia le te poni kokiri po le matanga ruenga moa tina ai Māori ma whailo ai o whatinonga o matanga ruenga mai noa o le atu mo pēa. Sa tala noa le i New Zealand o fiso le pāri me mo se manatu whaari o winga ni swinga e whaon whaia I matanga ruenga o tina matama tai tangata e ia whianga tū mau matangata Pasifika. A pe tai, o le tārsanga sa whasino le komisino tautua le malong. Ma wha maoni ai Roach, o lo tilo le whaalele a tilo tautua ma wha tino ngā matanga le malong. E au whiai ma le whape whea,
ona fa malo sia tili o le vave mau fe tu nai ma le lei o nisi o fa tino ngau tua ai fōringa mai o lo ia te ena mana ato toa ia le fa ta apeno matanga ruenga i lona fa alia so se tar sanga yanga iluman o le fa tu mau lava nei fa tinonga ma so tanga o la to ingoa i laro ni matanga ruenga te tele ini e mautino ai le langona o la tu leo ma fa awawa na taula inga o le ngata ia inga fa tino o atinae ma le tiri vaino tua o le tai o le pātia le actor David Seymour o leva na fina o malo si mai mo di suinga whaia i nei matanga ruenga la Haiti e whaasau i nei tupel malo. O lau papa mo whaalau i loa o sui tau wata mai tae tō tori au kilani mo whainga pālota sa wha mātanga ina ma tustu sia whaaleanga ini wha opunga wha manu o loto ma le whailonga lanu. O nei sui tau wata mai tae tō toru mo whainga pālota o whainga malo whaaloto i whale au kilani sa taula ia nei whaaleanga o le ngata ini tustu singa wha mātanga. Ai oni sa wanga whailonga lanu te le tupe whaalwai ai toi wha matau i le whate mo kalasi. O Josephine Padley, se sui o se fono o ye nei mori tu malo fa palo to maunga kie i le fono fa tono le taulanga o kilani. Ma le iso tina sa mo e to lua i le fono fa tono le taulanga tele. Sa e tāwai, o ana lau papa fa ala uro i le mga alo Captain's Brings Road i lona i tu malo, sa fa amatanga i nei fa upunga mataukia. O nei tu singa sa tu sia i lau papa o fa ingoi o ia o stanga kapuka. Le aise au ngā, ma se plastic poly. O le isi lau papa whaala ulo le mga alo Trafalgar Street, sa whaale ngaina i le aso lava, ina ua mai ana whatuina. O le isi o tina, o se tina mua le o tau waa, se tei mua le o tau waai, malaina tau wha, o lona tupuanga o sa mua mariwe, wa whae poipo ili tamatonga. Sa ia whaali ai, o se wha matanga ino ana lau papa wa fia tele ai. Ai mai se ai o se tei mua le o tau waai, ma o se tei mi sa mito ai lona ainga pe ona fisosoni ai ili whaatuina. Ma ia tō mana tuna tuai pe e se sao le whaelonga lanu i nei whainga. A o le tamata i papalangi e sui tau watu tō tasi le tū malo hawa ke o kilani saute Bo Burns, i reo popoli ia i nei tusinga whaeleanga i lau papa, o lana whaalawi loa. Ma ia whaingo ai o se mea ua masani ai, whato singa i whainga, whainga malo whaalo te whale. Ua marao ia leo fisa whapitoa su ene e Mariupol coroner, i le wave whaio se swinga i tūla whono i le avea i o ofu whaola po life jackets. E wha tūla whono ina le ofuina, mō tangata whaongo te ilungo papa. I le mai ai o ne li e tō tolu sa whanola i se tasi o no whanga pito i matau tia mō whainga whaiva i lungo papa i Waikato. O kuso le roa whelufu tolu e tō lue e tangata, ma le amatanga le teo sanga turuai, e tō tasi sa tawhia ese ngalu mamale le moai, i le no whanga le Papa Nui Point, a whangongo tai a latu ofe. E leilo loifo ma se funu ma le valu e tangata whai whaiva sa whanola i le vau le a whaiva sala was folu, ma le roa whema le rufu tolu. O le tō telo i latu e tele le tō mai i whainga whaiva. E a ngā i mo whainga whaiva i teimi o le lei o le tau. O le asonga fua o le vaso nei, o se tangata sa palasi lalo i le papa le o mai lava le temi nei ele i maua le tino e pēna lipiti ai. Sa whaari ai le disu e su e whapito i Maliu Corona Michael Ropp, o lo iai ni fa ilo ni lo la pta inga ile matau tio ni fa inga faiva ilungo papa mai ini ngalu te tele o ia longo ai tangata ofu ina ia o faola fa le Rob ile ai maseiso ila tu sa fanola sa ofu ina se o faola ile ai foi maseisi sa malemo a fa ngonta ilungo papa matafe fe SI i so se vai ngo New Zealand e ofu ina ni o faola mai ta wai o fa tu la fono mo so seisi ofu ina ofu faola e whaangongota ilungo papa, e paule nao e wala, e wha tupula i ai, le awa noa, e wha aola ti ai. O le maa fine sa toi tūla, e le wha masinonga i le asona, nā whiri sa o tanga mani tino mali o le pepe sa mau e le no whanga le Albert Park, i le tālanga o Kilani. O le maa fine tos furuono tu sanga, sa mua tūla, e le wha masinonga wha tu malo e o Kilani, i le asonga fua i lunga o le video. O lo molia e lo nana ino le tino le pepe, ma wha tonu ina i e tūli matu, lona tu sfalau i leo o le tino mari o le pepe sa mau le tai au le sa ese tanga whainga luenga ma vala o i leo o lo tawhia le whai lolo i ngoa ai o le sona nafi sa toe tula i lumo le whamasnunga i lumo le li whamasino judge Simon Lance whaata siai ma se vahengo ni ana au langolango sa ia i le no whanga o tangata wharongolongo le sa e tautino ai le ai o sananga sala. Talonga o le mata ina o le ka alo ala tu tamata le vou o musaisa ele te tununga o le ftupu pula route tu i vase shake o le Warriors
Ile mawhai ai le kala polika le Warriors on the tele se whaamatau. Ile te amarisanga o le suanga Champagne o le te amarisanga le NRL o le nei tausanga. Tui vasa shek. Sa manu malo i le Champagne le Roughnecks si maltolu a ta alo ai markalapo le Sydney Roosters a o fou matala vau fo i luana fōlinga. Ma ia whaasu suru ai le man malama i se vainga i le kapiliki i le nāwai teiming. O le tele o le man malama o tui vasa shek. Wa fese oso ane le tue te i o le Warriors i le ausio le te amarisanga o le suanga Champagne o le tausanga nei. O le Warriors o maulo na o fiai au e whāpito lunga e te wivi mo le suanga Champagne le nei tausanga ina ua misia le tausanga te wai. Whaarea tue vasa shek. O le mata ino le ta alo alato te mafou ma televou. Ua mafo ana au sia le tūlanga o iene le au. Ina ua stepo ilunga le lato ta alo. Ta mai pe o le kahalasima. Demetric vai maunga. Ma Tanner Stowers Smith. E pe o na ulua i whirwhilia i le au numero tasa le Warriors le tausanga nei. O tui vasa shek. Tosulo tausanga. Lea sa manu maru i le tau i le tamata alo le NRL le DDM. Manisi o tau i sa manu maru ai i le NRL lea. Ua ia le maati o lanta alo i le tausanga nei. Ma ua ia wharia foi. O lo ama noa lava e tue si i lunga lona lima e whai masui o le tō sa moa mo le ta amarisanga ar Pasifika e whai unga le ni tūsanga. A e ta atia tu lava i limo i la tue whai a le whiwhilinga. E fōringa mai o le toi awai o Melina Salale le whātō sina la ula kapia tamata i le manusina sa mōni ta amarisanga ri pororangia tamata i Ingelani. Ua whaamuta lia nei. E tōru tālonga ua whāsalai Salale le ta alo. I le mai ai o sana pu e whāsul tula whanu ma whāsalai le pipala nu mūmu. I le lato tālonga mua ma le Wallaroos Australia i le stonai. Sa te ena Salale i le mōrianga le pu e ma tautia. I le tālonga sa whai ina i fixu tolu le lea i le Malaya Salford Community Stadium. Sa whai i aile ilo ilonga ar komiti to ilo tālonga ta alfa sol tula whanu por Foul Play Review Committee. Ma tālasanga ina le whasalanga lava le tasi apitai. Sa whai ar whai unga le tamai te tālo e nate le tali ina le whasalanga o pepalan mumu. O le whai unga Salale sari matai te ina ilo i le awinatu. O le mata opu i le ilo ilonga ato o toa le komiti o tula whano le Disciplinary Committee e te whono ai Filipe Cavalieros o Farani le sui mo mua la ka pifa avao malo Engelani Leon Lloyd ma le lau whali mo mua Iolani Donald Courtney. Ino o mai ale toi longa matama maua i lole lau e tū mau lava le whasalanga le pepala nu mu. Ma wha maoni ai e tolu ta alonga o le a whasalai Salale le ta alo ai. Ai e mawhai. O na palasi laro le lua pe a whailea e whaiani niana o onga le whatontonuino o na puepa le coaching intervention. O le whai unga ele mwhana toi a pilina. Ai taruai e toi lua ta alonga sa mo toi le lato pulu o le isi ta alo i Engilani o tali malo nei. Le e whaiva e manu malo le tamansanga lo nuinga. O se awa noa e toi ta alo i Salale fōringa mai. Ua umma. A whaia te vai e se tasi o le vaianga o whaia ongo tā mo i te tono na malae mani lole mas whanguina somalia mo leila sai. Ile tā marasanga ri pororangi o whasolo ne Engilani. Ai o tā maule ta mai ta ilus forward te le Black Ferns. E leo se tau singa whapito e whaia moea. O le ta mai ta isa mo maa ngosi te lan ta alo le tūlanga lus forweti. Sa mawea a fia le mai suka ino o whaona tau sanga. A e na te leo tūwha wina lea. Mai e tawhia o ia mai la veai ma se tasi o tine mawa i le lakapi. Ma whaia i masui o New Zealand i ta'alonga te lope. O sae wha amautu i manu o tū sa ta'alo i la nurua i ta'alonga mua mo le ta'amarisanga i poro lo langi le songa fua. Le sae ta ia ila na au se ta'alo malosi i le manu malo limsu wha le valu a se pania. O se furma de lima iai leo ana ta'alonga whai taulia mo le Black Ferns. Ina ua mai ala na ua i ta'alonga mua mo New Zealand i ta'alonga ma Australia le lua tau sanga bawae. Sa ia tau tino ai le vaianga tala le staff. E tusa ma le luas futau sanga taruna mauna mai suka. Mai telen ta penanga mani whai unga e whaia pesa au ni ta'alo. E au fiai ia tui e whaia ma isi uma lava mea e mana mia. Ma ia ta wai a whai o luna tino ele lei o luna mafau ele lei ma sa o loto ele ta'alo e noa ma le popole e isi lava mea. A whai la le leilo loto le leilo mafau e au fo ila o na sao ma le leilau pa loka sa mo fai marsao fai fo kala na ne yaso mo sa fi tu ta uma maria le so Radio Samoa Taslima Ivotomi Amo
Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Se Kia Radio Samoa. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Awana emisia le fara stateina, ale tui sa mo Manhattan, le as falele asoli mo se tema. Fatau se over 4 papa on the towole fasipa ile tui sa mo Manhattan, ile tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road in Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sa media po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, amata ile a faleono ile a fiafi, a ia tu le level po, o le a fafi le tu sa mau band ile a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, ile old watasi, oi watasi, o fitu o valu, old watasi, oi watasi, o fitu o valu. Aua nei misi a fasala laua tu sa o lau Radio Samoa, o tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le asafa reile, lua sifurmaliva o kuso mai le itu lai lua I le auli, o le a whaafofonga I le au ili na atu, o I unga o I tu malo palota, masui tau vātai tasi, o mawhai o nau I na atu le nei au au nanga, o na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau, a to ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials, manuia lau whainga filifilinga Samoa. Avelo ainga tapo ia lelo faivolo mar Samoa I lantaloga ma fiti da soro setema ile Rotorua International Stadium ile tonu leo audi tango fie pepa o fale sfurutala mo tamaiti a lo se funu mo tangata matutua fata fafaulo wa ainga mole so sauta ma matapua ila manu Samoa bawa pepa o fale ile ticketmaster.co.nz wa lango ina le talonga le Polynesian Spa Herbert Rotorua male Mountain Jade go manu. Fauta ole mea matua le leima le mata mofi e na wa. Olea! O so pe ano no fo fata si maoli oli. Fauta ole mea matua le leima le mata mofi e na wa. Olea! O so pe ano no fo fata si maoli oli. Imalua ile
silo wanganga Sawiala ia seie sila tama matene ole fetulima Fafia fia ilo tapo Ia mai homa homa ho Awala toi te pai tua Ai mate maila ono tupua lene ua sau Feo lolo mua mua lona lua Tinga la la la, tinga la la la, tinga la la la, tinga 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 la la la, tinga la la la, wa la la, tinga 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 la la la, tinga la la la, tinga la la la, tinga 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 la la la, tinga la la la, wa la la. Hey hey ho. Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo
Jadi mo tatu pokala nei jaya le ua lua sfut malvalu minuto te nei ia le tu lies folu. Pela bona batu diso tatu musika fa fifianga bon malo tatu wa tunu ia matatu le nei jaya vi ia le li o lo so longa le ma manuia me uma le lofa malanga le le o tatu tua. O aso tofio vai este tasi e ma sanen tatu so ta iai I lungo tatu poklame ia mal tofa ia lumboinga por tofa ia pau. Pi ona ia tatu so ta inga masani la vai America Samoa. O le tele lau tatu pokalame so ta iatu langa e whai malanga ia le awhionga ia pau, le tofa ia pau. Inisi ona unanga mana whonutanga, ai mai se fu e ite me wala ua tuele Samoa, pi ona i tatu pokalame Amerika, Australia, wawa ili me o i tatu pokalame pa ona malanga ia. Po le hala le tele le pisi o le tofa ia lau mwenga, ia po le sungal fomai. E au mai alo na teimi fo ilea e whaanga mai mo tātou. A wa tātou pokale me whaanga solo. Ia ma tātou whaasua masani. Ma le tātou whaasua masani. Pe ona iei whaktaile li o le o tue mamole wanoa. O le to whaia pau. Dr. Royal Sangi mo tātou le nei tai au. Tātou talnofo nei tai au tulanga o lo iei a tātou whaasua masani. Ia ma melo tupu tono le malo tele o Amerika. Ia pia fo ima Amerika Samoa. Ia o se tala o to foi. Wa I tono tātou watu Samoa. Whatalo whatu lo muenga. Ma alo se fumo nei tai au fau. Malor se fua I lau sunga tia fatalo fat fo I le mai moma le fafonga mai al tatu tunu e a po felava le tafa o le nekelope e a lo mawai al tatu plokalama malor se fua manuia. Yo e vi ia le li o le ua tāwhilo ai ma tā mafuta na tāwhilo I lava yaso I lunga tā pokalame ia ma awai whaatasi mai ai maluso ia tele ai ia ai au le ua tātou e mafuta lunga tā pokalame na ua e mafuta mai Samoa e se fo I whainga nei o langa mana nei se fuanga lo tātou iai ai whaaptai le tua ia o lana tausinga malana puipuinga I lo tātou ola o whea lava tātou tene nofo ai o lo iai ale anga le leo le ia tātou iso se mea tātou te au mawai pia la le li te malu se fuma sa ola leo mo whaio te whatanu ina tā pokalame nei tai au mau atu tā pokalame ia o le te I Samoa ia tulanga fo I o lo iai ia tā penanga I ainga ma le tātou whainga palota o ama le tau ia tātou ina I Samoa apa o le temile nei le tu sifo o le motu polu ia lo o toulu wanga fai asiti munga o nei e le no fanga le nei e amata mai lava I le malaiva le faleolo ia e anga atu I fale la tai wa pe o no fanga le leolo ia I le temile nei ia ona o le tapenanga o le palota mo ana nafi ia fa perfo ia le so tai au ia mai tawina lava e lava ina fa le tonu tau ia le tu ai le feo ai mal fenga so no io le tonu ia wa e lava le so malo lo samo nei matai au ia ai le mafai ai on tafia I fenga so no io le tonu ia o la to lo malanga le motele salafai ia o ke lo to tele a o suitauva ia o le lango le palota ia fa pe foi ia a inga woma masani ia o la to lo ngalu lue ia fatasi foi na yo tato uso mo to fa fine ia mai la to mal tato official palota ia leo lo ngalu lue fa ma poponisio o tapenanga mo palota tele la so tai au ia ai o le mea whaftaia ia o tonu foi nei wanga le nei tu al motu wao o le tu sifo polu sea ti munga sea hoi pa u wanga ia ai mana mia fo ia tato nei Samoa ia ele ngata fa malu ai le tau ia ai te mla foi le tas ia au nga il teleo o tato me to ia me se foi o la auto luna fa fonga le tonu ia matali e foi le vai timu inisio ainga ia o lo falango lango le vai timu ona o le tulanga ia o le mau o le sua vai tau mawhai inisi o ainga ia me se foi o afio anga malalfanga ia whaftai foi lai le li il ne taia ia o wale se mai whamneanga pe o ne tu le sauno ile anga leo le li ia ele ngata o soi fumo le o le tului ia ai ona famlianga e ala I le natura le sio manga maltau
ia mafai fo fa manu na tato ia vai nga taua Maria seki Maria ia lele ma wato to ulu na timunga fa susu ai ele la to le tilo me to ia me se fo tu langa le vela to tele nei tato ai nga malanga tu Samoa e wale tato fa nga palota lu moenga pa ole lua tasi le na e mo e ai le fa nga palota o le wo man nei tu sanga ana fina fa le polling al tato watunu o la sau tilo fu leo o ia tu tonu o le tato wa tunu isa o sila fala witele e se suinga e se senga o le tapenanga i le tausanga al whainga palota le na umatu lua olo tasi ma le whainga palota le nei tausanga i tu tonu la vau Samoa tia e taua lau fesilia wai o lo iai foi nisio tu singa ale au tu stala e whatatau le mele na tupona nafi o le o i lato e mana o ngā whapitoa ma tangata mātutua nā ngā ino whonga e whai e palota aina te ena ona ele i restaura mo le palota whapitoa na nafi o le mea le sa tau whamala malama e o social media ma upenga ta whailangi e skale restaura vo le sa restaura loa ia ai ina ia whaile le IT palota ma whaina palota ia e se restaura lona lua e restaura ai pa whai e te fia palota le na whai ana nafi ia o le valala le nā leo o lo sa ia ia le whawhitau le nafi o le anga ia tolto tele o tangata e palota ai te en to palota ona ua tapunia le teimi sa tau na restaura ai ia mai tia o le ngoa le tele tala no el taplo kalama o le whawhai ngō fie o le whaingata o le fesili le nei le la tu sa o tu lava vaenga o le ofisa o palota ma le komisina o palota o le ale mai e alai ona whai ia restaura mo tangata i le palota whapitoa o le ale lave alai ona whai le restaura la me le tu ava no ai le ofisa o palota e pe o tausanga lua whelua tas o ava le tangata e ei mana o ngā whapitoa o tangata e matua le soifua e anga i whale palota le sa ta ua o whale palota i aso palota whapitoa e tau lava o na tu iei le avanoa ia e tate alofa tia mamalu le tonu o i la tau na anga i whale palota na tutongi le taxi anuai tutongi le pasi anuai ai te ena ona i le restauraina mo le palota le ana nafi ma fōlinga mai ai e lua restaura e se le restaura ina ia mawhai o na palota mawhai lo ai ti palota e se le restaura lo na lua e mawhai ai o na e restaura te palota whapitoa le na whai ana nafi ia o le vaingala le na il whatustusanga pe o le mele te fsilingia o le se foi la mea na iloa i le asona nafi e to tele le tatou tonu o le ua malanga i fafo ato Samoa no ngā lunga whawaitemi o si ngā ngase e le uma whai palota o Amerika Samoa e iei le me tau le absentee vote o lona winga a whai te malanga e le i whai le palota ma whaatino le palota i le aso palota e tele i toi foi mai o na e anu malau pepa malanga i le ofisa palota e whaatino i le palota ia e leila se mea whapena sa moa e whaia. O le fsil te lea la le tūlai mai a tia. Po le mea ua tinai e le ofisa o palota, ma le tūla fono o whai ngā palota le iau tangata e palota ai. Uo ise palota. Ono mea whafuose e tūlai mai leo langa ma sui whanga nei. Ia a tonu a wheo whafonga mai il komisina o palota ma le ofisa o palota. Ai me se foi o fai pule whaolioli e ono manuia i le palota ata e au ma saofia i le fono usu o Samoa. Se toi sila alvaenga lea. Awa e fōlinga mai. E le o iei se tūla fono e whaatanga ai so se tangata womana restaura i le palota. Ona whaatino inala na palota. E le i tu ua Samoa e le i o le asole. E le i o le asole palota. Ia, o te ilo tūlanga o palotanga i a New Zealand Australia pe whaini me tau absentee votes.
Ala ona faile absentivo. Ina ia fatino ele ia tau tanga tel palota. E malanga ese masa mo po le tunu pe tutuila le e fai el palota ele yo o le sol palota. Ona isi mafuanga matulanga le malofia. O le vainga lau tele la tie tu solo fesi. Ia ua tele le numio na yo tatou tangata. Ona e to tele la tu tele maua le fasil silanga o le restaura lona lua lea mo le palota fapitole na fai ana nafi. Ia po le malama fo yo na yo tatou tangata i fa malamalanga le ofisa o palota. Ia mai o tele tua ina se tasi paua le o le meu te vai ai. O le tau mawhai o le tunu o Samoa. E wha whai ngō fie awala. E wha palota ai nei o tātou tangata iei mana o ngā whakatoa. Mai lātou ua matua le soifua. Ina ia tūsa o loto i o whea lava le whale palota e a ngai ai. Ia e mawhai o na whātino e le palota. Ai me se lava i lātou o lo iei mana o ngā whakatoa mano fo mamao i le no whanga lo whai palota i mau te lo foi. Ia Olai foi ngā luenga ale fionga komsina o palota malona ofisa e multa i ala o tūlafono. Ai te tau fuona baba ai lau fai tūlafono. I le teuteuina o tūlafono palota ina ia whawhai ngō fie mea uma mo nei o tātou tangata. E o whai la tia i le mātou i tū malo i samtau mwhalatai. Palota le anafi e pei ai longa ya to se lima sefulu tangata na palota ai. Ia. Ia il palota fapitoa lea ele peila o le tausanga e lua felua tasi. Aula o mai tau. E peia silia ma le lua se lau pe tou se lau tangata na palota o lo utu malo. I aso ia e tonu le sa fai il palota fapitoa. Ia a tonu al mafuanga fuilana wala una tasi le so fai il palota fapitoa. Ona le to tele tangata na le stala mo le palota fapitoa le fai anafi. Ya. Mai o le silal na ese senga a pito i tele lewo i lo nei. Tola iti tangata na palota i le so nafi. Ia ona le restaura le sa fai. Ia e mawhai ona palota i le aso le anafi. Mana ia i o le vai ngalua e tala i pa au le tae ole nei. Inai tangata matutua mana i tangata i e fo ia lato mana o whapitoa leo natu pa. Le anga ngai iai le tusitala na avange i lunga langa fesili. Na fesili ngi ai se tasi o tamama tina la i tutono la ta vale. Ua toi foi. E le i whaiere la palota na whai mai. Wha apea la ua ia. E le i foi se le sitala lo na lua e whaia. Na tupula le fesili lo ma fau. Whawewhea na le iloa e nei tangata matutua a leu mai mauru pengsingi o e whare palota atu ele e whaimei sa kaunga whaile la le stala lona lua. Toi foi lea. I le whale. Whaimei e le la o le sfalaile. Ai tu sana nafi noa i whaile la palota. Ai te ua atu whaimei sa te tauna whaile lua le stala lona lua. O le fesili. O ai tonu le tupu ai le vala le whale tonu lea. Sa te tauna wha malamalama le lei. Na ia o tātu tangata me tau o le listala i palota i ana nafi, le pre-ploading ma le listala i te tau na palota i le sfalaili, e te tau ana manino le leile momolinga o le fe au. Ia malamalama i o tātu tangata, ia ua ni mai mawela la tau taimi. Wai, o leana e fitala i tae ala nei. No uwawa aila ia i se taso tu stala na ambange i lunga lana vilo. O ia fe siringia i le toi ina malomatua, o lale motu mai, ma koi o le fali. Ma ke aku ai fai mai. Ia, ele i whaia le maa le skala longa lua. Se e whapia fui maa ue e ringi le skala longa lua. Ia. Ka whapia po oi tonu la le mafuai. Pe sa whaamalamalama le leilonga o penga te whailangi, tatu wale si whasara lau le tatu watunu, le whainga le stala, po le mea, nganga whaamalamalama o gai e te tau ona le stala le asu mua, ia malas whare. Ia, pe ona e whitala i lita e au. E moni leile atu malunga tia. Ea, o la ule atu alalo, fo ile le whatangatanga lue e le mele o public service. A pai e le taunuu i le whatinonga o ni au nanga sa whailo, o lona winga, e le o lava le whailo ina.
pala wiloa I mata upuia. A wale me monia. A fai o le whaiunga foi lea o tangata whapitoa e te tauna palota lea nanafi palota whapitoa o I lātou ono sfulu ono tausanga ma le anga I luma whateita inga. A watu la ia le stala le whainu I tua I a whioanga ma lalwhanga pe anga I tu foi le ofisa. E te taula o na yeise pepa e ave tangata I e whamanatu iai. O le aso aso lufuru fitu. O le aso o le palota whapitoa e tau te anga vaai. A tau fia palota la. E te taula o na le stala I le stala na. O le ala le mwhai o na whai o mai le stala lua le te metas. Ai le stala o le foi lele o le IT palota o le stala vea mtangata palota to el watu le si fasal launga e le stala mo le palota whapitoa. A whaila o e te no foi whala teima sa matau. Ia ai whale tonu ta mawa inga. E le mawhaiona e alu ia pia e alu e forse fulta la to e saulisi fulta la ma le tupe ai. E mo mai a tia ia ta ul whapertania mo meo dynamics o mo meo sio manga o tangata I Samoa. Ia lalme ele mawhai ai o na whai uma le stala I te me tasi le na lua tuel tangata le stala I le avea ma tangata palota. Ia o itua inga whatinonga ia. Ia e te taua o na sila ele ofisa o palota mo le anga I luma. Awa e se lava I al tūlanga o whalau iloa I Amerika matonu I whafo. E se ko inga whalau iloa e whai le sio manga le I tātou I Samoa. Wai e le sio wanko le e palota le au waa nafi. O le ala bebe mai le toi ina o te alu e momolu e whaila na palota. O le ala le facility e na e le stala I te palota. Ana nafi. Ai wha mai tala toi ina o le no le stala. Ai mawatu fan palota. E leo yeiso na ingoe le lisi. O le ala fa melto ina ya. Fa pe au e kasi le skala e faila I ti paloka ma le skala le le mele tatu le tatitala no ai mafaso. Ia na mato mai a masio ankole le failo na palota. Ona leo yeiso na ingoe le lisi o tangata ia na le stala. Mo le palota nafi. Ia fa kuya. Saungi o ia le paloka I le aso whaleile. Ia awa ele mwhaina e palota. Ile aso nafi. E to tele la tangata tusa lea malo u. Anko lea tia vaene le whafonga lea tunu. Ia wafo inei e se fina ngalo la ufionga le komisina o palota ma le tata ofisa palota. Ele ai o mataupu whapea. O le mol meo le sa e whautele. Ia. E whai le ngā luenga I le ngangana whapertania I le me practical. O le me talawhea ngai mo tātou tangata I le sio manga o le alala ma papa au ai nei I Samoa. Ia, mai te tau ona wawa I se whainga. E whawhaingo fie nei o tātou tangata. Ia, o wawa e tua le fia o lo anko le anafi. Whai mai koea lo mau se so lau whai palo. Kai lana matangati tia le bele. Ia. O lo sa o kongu e koe ke enga. E whai ei oe matangata e ulangi e tangata. Ai le whavasi te whamai mai. Ia. Ia, e ai tangata. Soli. Ole me yengi baku wale whafonga le tonu. E yengi maka o le koe inga o le wak whawhil whasalonga. E yengi on talinga e whalongo I whasalonga. Au leo ke wha. E practical ngā koe inga whasalonga. Sa tauna whai restara. Whai uma restara e lua. Pea whai mali e ai tangata. E fia palota whapito. Whai lo le mali registration le na. Ile na lua tu e whai ele registration mua le whai fingerprinting. Ma mena. Mai te tia I launga lue wha public servant. Wha whai ie mea whai ngata mō tātou tangata. Ia, awa le tātou te whai tau e utangi e tangata ia whalinga uma. Ao le tangata. E le se tupe sau ai mai whalata. I masama tau e alu ia pia. Just to register mō palo ta whapitoa. Lawa tula ofisiri muri lea ta penal whai ngā palo ta tātou watinu. A te unoi whaatupu manatu fo ia ta penal tātou whai ngā whiwhiringa tele le as whalaile.
ia na se atu dola se tasi le tafsi le tasi o le ase sausila sila ia i le whainga lana tilo fo i lungo penga tu whailangi i le teimi alu atu le tangata o te loa le teimi lai watu tangata e tu ulana palo te tono le pusa a o lai tilo i le malu le malo la le whainga le palo te ia o tu i Amerika Samoa i la vai fo ia ui nei i New Zealand pe ia i palo i telo palo ta e ma fa palo ko con ka pusa i la ka mai poku nga la kwale ku con pusa le se leo e le se i malu le malo na te va ai tu tono le pusa palota paule mea o le vava ai o la tautulanga o le saunga le mu ai pe o le ua au mai lungo penga tfailangi ku kong wa le leo le lu mo le pusa o la tu ia ile le pepa palota le tangata o la le e la se fainga o palota ia te Amerika Samoa e ono tu se leo po se li malo le malo na te va ai le momongo ngai le po mea o la ia ma mai se o la wo kilo le kisi ia o te lo ia no fanga e te alo faila e kisi na alo tu le alu ngala tala fori o no ise malo le malo tu tono au ta fore pusa le tu tono le palota tie ta ua ia o le vaenga le tefsili ai mo au lava ia ina ia transparent ia le whainga o palota e ia no foanga o te palota ai o te leva ai se leo i tutuila ma Hawaii ai ala lao na tau ia te ule mele man tu foi ia alwatu tangata fai le palota ona fa pe mai leo tangata fai palota ia o tia le wasu mai ona aka leo le lola le al tangata o le official palota maka lola scrutineers o le sui a fai ato tolu sui tau va e tofu sui tau va malana tangata fai palota le tono le official palota ona maka leo lisiel vaenga lea a umala palota tia a fai ol fal palota le sa no mai ia le sui o official palota e lua se lau tangata na palota e ta taula ona tai lua se lau foi tangata o lea wa umana maka e foi le scrutineers po tangata fai palota sui tau va uma ia tau va palota e ai le teimi tia o lo ulea i lo e fai nga palota i te mosola e ma faina le tu ua le tangata lana pepa i tono le pus palota ai alu mai le pepa palota i le lato wa inga a faila to e foila le scenario le e lua se lau tangata i e maka i le lise tauna palota siaki uma i si lise tolu i a scrutania si e tolu e lua se lau ai fai tau atu le pusa palota na se lau i vas full palota o lona e le te tau na fai tau lia le palota lea e el me le fa le tonu e le o titusa fai numera me le tau transparency le ta te tala no ai o lo ula vai le avatu le me le tefsili ai e ta ua le iai o le leo a fai foi le comfortable le iai o le leo e te tau na iai se camera e fanga nga i le pusa palota a fai la e su ia palota e te tau na lua se lau pepa palota e su e se lau i vasfun no na winga se fu tangata na o malako pepa paloka e le tua e tono le pusa ona suele le kamela a wailo le kamela le placement o le pepa i tono le i to tono pusa palota a fai la fai tau wane to se fulu tangata fa pena e le tua le pepa ua fa maonia lola o se fulu lana a to ai le lua se lau o tangata lea na maka na palota o na loa ia loa lea o le pusa palota lea o na fai tau loa lea o le palota mo ai le me leo te paso ia ai le mafaina fai tau se lau i vas fulu ale i loa e lua se lau tangata na kas le palota ale na se lau i vas fulu pepa ia le mo tono le pusa palota ia o le mela na le no uteliaina le te tau ona iai se awala ia i loa ai e tu uma e tangata ia palota i tono le pusa palota a faila e manatu tangata i le comfortable la tau le iai o se leo po se malu al malo ona faile o se si fainga ia mauti noa e tu le palota le na tangata i to tono le pusa palota a waile ia se ngol melea o lo le palota e te le alu e fai lau palota. Ma lo walu fale palota e le tu ua lau pe palota e tono le pus palota.
tu sai te leo palota e leo le alu le fale palota ma makalo ingoa le metaua ai ia failau e kisi le pepa palota ma tu tono le pusa nai loa lea wa exercise lau right to vote faatino loa ia tau le palota ma ua mautino ai e le faasalaina oe pe au na faasala tangata na restara ai le palota ia ia o le mea lanai e tāu ai aua o lau palota lua whenua tasi tiatia e o mai scrutinius e se a whaingu mera la wali ia nau mai ia e se le numera a lau whai palota a lau fiso palota e se lau whaingo o pepa palota i nei tono le pusa e whesili ngia la le ethical ma le transparency o le koi ngā whainga palokanga ia o le whainga ia o palota mātou i Hawaii e scan le leia lau pepa palota e le scanner e whawhau tonu o na read la ia lea o i ngā fwoi la ilo ai tangata ele e le whaia palota o no le whanu mera ia pe palota o mafuanga hule le ia make sure e palota uma tangata na restara e palota ia o lo la na vai tu langa tau ona ia se manual malo ia mautino o la tu le pepa palota i to tono le pusa palota wa ia foi tangata o tata o tonu te e fa pena ia na palota lo tu tono ta mai potu ia faila na e kisi pele fa fole e kisi ai tu le ai tu le palo le pepa palota landa tanga e sa fatanga nga yo le tu le palota tono le pusa palota ai le se Salah me alanga ko palo ka o bolonga fa ngar ku penga fa ko mikiri ave le palo. Ya. Ole nga tata la no le el palo taya. A fa ala yesi se mawalta le ta fatal ta no nga fa fonga mai ala ma fa e faisanga. E faisanga fa nga fa pe. Ya. Ole o tal sangatu. Faila we kisi fa mole ma tu ula pepa palota tono pusa palota ya awai e foi pepa palota vo vai tia e tu pepa palota tono pusa ali se kisi na fa ya e le volova ka ula ka le se la u se la ka ya ai o le tau yo me ye te fa so ai io au foi fal palota awa ke lang fa pe me fal palota o palota foi e le fa nga ina ia ai ka kawanga mai se statistics po se te da foi le pe mal palota fa pe mai o fal palota sa mata fal la tai to fien palota e fie palota fa nga ina e fie palota le fa nga ina palota la ai e lus fulu le fa nga ina e se fulu palota wo over le viole o le tik pole kisi mai le pusale ka yo fo kai le nga pengi male alu ngari ia le ngala le winga lo kala ia o le se fulu palota e fa le ngaina e le se men e tonu on ka ko lo le winga o tangata palota ia awa o le o ngale sa fai ia piana o ai le telo o le fai palota o scrutinius ia o le na o mai ia le fa mtalanga ia ta wana fa pe ia e fua lava le whainga o le ekisi al tangata i lona tūlanga la iai, lona soifua maloloina la iai, wawhai mai. O le tangata, ia e tūtua te lima maka atu le pusa o vailunga le maka. Ia lona winga ua whalea o ngā. A whailai te loa e ke le comfortable, pe e le whetau i le maka iawe. Ia, ngai kangola ia lea e kusisinga vali, vo le kafkafo le ngole. O lau fui. Ia, awai moni le ia. E se patanga te whai palota. Ia, e tate le tala vale fo il tatu o tunu. E ia tangata e whapena winga e pe e fefe pe ava ai le. Ia, palota. Ia, o le si foi tangata, ia, o leu te iloa e a fo i e le leina na nga makala na e kisi wa ia ia tūlanga o whaale tonu so i fo maloloina ia
ai o vaenga la ia lo tel tonunga e te tawai ona mai ia se whaupunga foi le e manino ia o ka ko paloka ia ua whalea ngaina ia o lea whainga lea ua oval le maka ia o le si ua tusi le ngoa i le sui tau vale pito lunga e la vea tuai male ngor sui tau vale lo na lua o mea whapena ai mo i lato e tau vai mo meo palota ia e te tauna lato lole information lea e mawhai ai on avele fautuanga i tangata i le tapenanga o le palota wai o palota le lua felu futasi o tangata foi o ainga na o palota ia o te fai e le numera lai le stala ilo na swafa ia e fai ngofia ia fai ala numera o se lau se fulu nga la ko e kongo fal paloka ka se lau se fulu sua sa o se lau se fulu ia o wingoa na ilon me foi le te ala tu ta ulo wingoa ia e makua e se ale ngoa langa le skala ile si e se le ngo tau walau o lai wanga lo tangata le alwa koe paloka e leo le ngoa le lo la paloka le ngoa le lo pe whanau polo tus falau ia a lai lo na mafau fau o le ngoa le alwa tue tau leo foi palo tau le ngo tau walau ia alu lo malakai mo kau su e le ngoa le stalai ia o le mea whalana i le palota lua whenua tasi o lau fau tuanga la nda ave yo a inga na palota ia mai kau kongu mela le sau kongo ole lola ia o pai lea o lau numera lea la fai lea o lau numera lea ia nganga la kua kau ngu mela su wae whamaonia e fai lau palota wa lisi tangata ile lava leon sai ia e umalona la ia ingoa le tangata fai palota por si o lo visa palota ai fai mai ele se no fa pena ia ngake ia le wo fia misa kongo fal paloka ia matele isi afianga ia ona ole le maita wina ole swafa le lai le stala el palota ia ole me fola tia e fate ia ul palota lua felutas awana wola ai sa matau ma uva ai mama futa el telo tangata lo wainga o swafa ia matu te vala awai nei lo ai ia ai o baba e tu le lola sole e se ai ngoi ele sitala ile lola palota ia ona silsila le fai mai ia o le ngosa oanga o le ile o fa ola na wole fai ngoa ai tangata nei o lato swafa sa o le tus folauma ma pepa fanau a le ai fa nga ai ngo tau wala au le ala na ola le nu o te lol tangata le ngo tau wala au ia o ingola fa pena e te mana tuaina mai le lola palota ia awole mafai fo na fa ngai ngona e fa swa fai nai tangata nei le ta te lo isi ngois ia mala ave fo ngi me lo la palo ka man sai lingo o ngo la ele sta la le palo ta o le tangata e un man so fo ngal nei le va kwa ele fa wa ele travel ele ki pala so ngatus fo la uma so nga pe fa nga ia alo fo la ia te ia le ngo la ia lu ai tono pe fa na uma tus fo la ia ngā lua kua lea ka ua kule ngō kauwalau. O la e fiu nei a lima nei tamai te alu sabalo. Se wha mole le se ngō hawe ngai kongo kako. O le kako rola. Ia, o nei ese le ngō tau walau na whanau tau walau wai. Ese le ngō na whanau pe soi fua mai. Tu tono pe whanau ma whai elkus walau. Mana ia, taua nei vaenga lo fa mamalama mo fa fonga tatu wa tinu lita yau au ta penal tatu finga palo tele sa ta yau o mal fai tawaso leo fai tau tula ta yau fa tini leo foi ia ma fa tau no foi le fo fanga le tatu wa tinu tulanga le tatu finga filinga le sa ta yau la fatu ya luenga sa fa morianga sa fa marsi au mo finga filinga le tatu wa tinu e tu malo e limas furu mai tasiri tu malo le la le se la tu finga palota ai o le se fa marsi au ya se fa morianga foi tu na tu tatu wa tinu ta penanga le aso ta yau malengang falol parte tele tia ia ole tatalo amal tu alalo le tatu tunu ia e faielo leo fata wa ia mafonga anga ole mato foi tu malo falata masa matau ia mes foi si tu malo e peone sa no e limas fulu ai tu malo
o lea ua nga ile tonu ile so nafi ma le so ataya I fai ngā filfilinga o le mea moni lava o le palota o le whātaunu ina o filfilinga o tātou taitai e tausia ai te tele ma atunu upei o Samoa e le leanga la le mele o le whai ngā palota mei o whapokiki awa e manatu I tangata Samoa mei o whapokiki o me ele lea ele ai o le upuai a whapertania o le politics o le tausinga o ai tele mano whanga tele ia mai o whainga filfilinga le atonu ia o whainga whapolitiki na e te tauna iai ina ia saili ai o tātou taitai ia e me se foi o whaipule o ilatou ua sauni ia le atonu e ala I tūmalo e ave il whatu tuanga e whai mo tātou so upu ia il fono uso Samoa ma le mauta o le pāmene ia upo le atonu ia toa pele tai ma ia whai maru le whai ona o tātou e le ngata o tātou tangata Samoa. Ai o tātou o tangata keusiano o whakeusiano ina I tātou. Ina ia tātou maua le loto on sai ma le whapalpale. Ia ma tātou whetausiai. A wā le palota. Ia a tonu e whaatasi o na whaile 5 tausanga. Ai o le tātou vātu no nofo. O le osi o singa o ainga ma le tau singa o ainga. Ia e whaau au pēa se au ina wala au le li ia I tātou e ale le maliu maleoti. O le mea le tunu oe. Ia, whai malu ia le whaiva o le palota. O I lava e tasi ei le fina ngalo o tangata palota e ale le whatinoino lo lato wai a tau I le palota maanga whatemu kalasi o malo whatemu kalasi. Ia whaile nā mō tātou. O I lava e malolo, ia malolo whatamali. O I foi e malo I whaiva ia ma tauvanga whaasailinga o teitai o le tonu. Ia fo ia I le li le viinga. A ia tātou nofo le le soifuanga le nei. A wā le fina ngalo le nao tātou tua mo tātou. A le fina ngalo fo le nao le li mo tātou. Ia tātou nofo whalo whani. Ia ma ia tātou whai mea fia. O isi tangata. Wa whata ua le palota nei lo so tanga whale ainga. Ai avale te talo tie o fo yo wainga ele ai mo le atua pito le ainga pito le palota ai o ne mo le palota a wa o lo na le fatino ina le suita vale me na tangi ai ia ona oso lo le fia ma so na la fota le suita va pe manu ia le fatino ina me ia o ava e tu lai mai ia o le finangalo na le li mo tato o ai foi malolo ia nga ilango le tangata e filfilia o ne leo se finangalo fai totasi o le finangalo fai tele tangata palota ia wa ave il fatu tuanga manuia le fai nga filfilinga lo watunu pele Samoa ia anga le foi le li il tapo inga le tatu tunu po fela vale tunu lo langi lo mau al tapo lo kalama ia mau le tapo inga mau ia ma ia tatu whanono manu I le li e manuia I o tatu whaiva uma ia manuia foi le plokalama I la to fati e tia ia anga le foi le li il pulenga o tatu ala ata po le ala leo le Radio Samoa ia me se foi na usom na I tu whawhine o I la tau o loo ngā lulu e puno wai ina ia longo pui li pe Samoa ia masose atonu o le lalolangi o lo ia tatu tama whanau ia I tau alumanga o mea lo tupu Samoa e pei foi o whamoemoenga I le tātou palota. Ia, o se whapoponga na o tātou polokalama, ia a whai foi ua sala le ngana, ia upo le tonu, ia te tele ape senga e matua leo o, ia matua atu I nai sa auto whautanga, ia mas whato whala inga, e mangalo ai so mātou leo vai. Ia, manuia mwhasoi foi ina, ia le tātou tonu I le neitu lao laso. Whaftai le moenga, whaftai lu sao, whaftai whamonianga, whaftai tu alalo man whaasoa, whamaris au le tātou atunu, tāpena atu le whainga whilinga le aso tele ata iau, ia ma le tāro lava, ia manuia whaiva le tātou atunu le aso ata iau, ma ia le while mua le li. Manuia whaiva le whilima, ai maise le tāpena atu, ia, mo le tū malo, mo le whamoe le aso ata iau, sui whaipule, sui whaolioli le tū malo, ia le anga leo le atua. Ia, manuia ni iaso, alo whātu a rumuenga, ma le whamoe tāwhilo le aso ata iau. Ia, soi foi ia. Ia, soi foi ia.
Elei, whawhonga le tātou atu nei tai au, mani e whasoa. Tu mai foi le tau au, ia mai se foi o le whamanino ma whamaramlama ni so vaenga, mo le whawhonga le tātou atu nei tai au, i lunga le pokalame titia, ia, ma le tō whai alu tō whai a pau Dr. Roy au sange, pe ona ia le tātou pokalame le lei taimi o le aso. Te pele wati lea ua valu minute, ua te anei leitu la SF Maritasi. In this update, a Catholic school in the American city of Minneapolis is devastated after a gunman killed 2 children and injured 17 other people. The man, armed with a rifle, shotgun and pistol, shot through church windows before turning the gun on himself. Annunciation Catholic School was holding morning mass and had highlighted their theme for the new school year as hope. A witness told NBC News she was left speechless, but was thankful to see kids running out safely. The looks on some of their faces, the screams coming from the moms who didn't know where their kids are. It's been a good year for Port of Auckland. The Auckland Council Port Company has announced a 55% rise in annual underlying profit off the back of a 15.9% rise in revenue. Lower mortgage rates and income growth have helped improve housing affordability. Cotality NZ's new report finds the national value to income ratio reached its lowest point since mid-2019 in the June quarter at 7.5. Cotality Chief Property Economist Calvin Davidson says mortgage serviceability has seen a big change compared to its 2022 high of 57%. We're looking now at 44% of median household income goes to service a new mortgage. The average there is 43, so it's now pretty close to normal. Demand for construction workers has risen sharply in the past 10 months. The latest Seek NZ employment report shows a 13% increase in job ads for construction workers since September last year. Ads in information and communication technology have also risen steadily. Seek's Rob Clark says it's great to see movement in these areas, but the wider employment market remains static. Good news is that things aren't getting worse, but frustratingly they are very slow at getting better. That's the underlying message we're seeing. We see some pockets of strong growth, which is great, but they're offset by some weaker performance. And that is news. In sport, 4th Division club Grimsby Town have knocked Manchester United out of football's League Cup 12-11 on penalties after a 2-2 draw in regulation. Fans stormed the pitch in celebration. Here's Grimsby forward Charles Vernam on one of the greatest nights of his life. My daughter was born about 10 months ago and this doesn't quite top it, but it's well up there. Just that feeling when that penalty missed, it was just unbelievable. I didn't know where to run. It was just a crazy experience. Netball stars have signed Silver Fern and waiting Martina Salmon to bolster their shooting circle for next year's ANZ Premiership. Salmon helped the Tactics win the title this year. The Stars will be her third team in as many years after playing for the Pulse in 2024. And that is sport. Whai mea alofa I ainga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile, lua sifurmaliva o kuso mai le itu lai lua I le auli. O le a whaafofonga I le au ili natu. O I unga o I tu malo palota, masui tau vātai tasi. O mawhai o nau I natu le nei au au nanga, o na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. A to ai ma le whasoso ani ale Ara Memorials. Manuia lau whainga whiriwhiringa Samoa. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today.
For more information, visit info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID River, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima I vatolu amu. Au si lau whafonga ma lau sila la mako whawhiwhia. Wauma! Wauma na o whaya atu whetawi I lalo le mango. Reia I le mea lo whawhia ava atu. Malo silo le tali tonu. Ela ina ma salo. Umale faile le ai fossile maso. Wauma na o whaya atu whetawi I lalo le mango. Reia I le mea lo whawhia ava atu. Malo silo le tali tonu. Ela ina ma salo. Umale faile le ai fossile maso. Ono mini tolo channel July se football chance o le taimi na matou ni New Zealand le wa ia le tai o nei te le ia oi pu ta se fia le tu ne tau ma wai ona ye taimi se foi tatou ia nisio tatu wa tunu fa pe foi matatu waso al matou taimi na le fu ono mini te le July se maltasi ya matou a fa le July se maltasi ona batu foi lea o le proclame le mo oi fa malo maria te le fa so mo tatou i tono tatu wa tunu tai au, bo umal fai tau aso, leo fai tau ai tu la. Ona tātu wo o lolia, ile fai ngā pālota le tātu watinu. O le mana i o le vaengana ofisiri e fu ilea ia roi, ia pau. Ona, ua avile fasiani so i la tau, ile mtanga luenga leo, ile la tau fo i tiuti, i fale pālota, la e te vavai ati iai. La tu le leia le leo au tafole o le tangata la tu lana palo te tono le pusa luinga la ofisili ai po le ase sila la fu isana ia baba ai fainga palota ia I Amerika la tou ai mai se fo itato ia Samoa lela mai la ngona o le moenga mai la na ia lo nei fina ngalo e taua e ye le taua
o le tilo mo le mate tu le lei. E ali malu le malo. Ia o le tangata palota po fa maoni tu ulana pepa i tu tonu o le pusa palota. Au te iloa. I la uia vai e le se tangata me fai ona lato te tilo a fa pe wa ia potu wa ia ni vai nga fa pito e puni le lei te la tua o iana. Paula le pae nga te tawana i pia o tatu i nei e te tano ngau tu ule fai le lei lau pa lau pepa e te tau ona ngau nga i to tonu. E le aise si paule mea o lai ngau pepa pa e lei lo atu tua. A ele o mawhaina o tiro tangata tonu na la turo lea tu ulau pepa palo te tonu le pusa. A le iari malu le malo. Ya. Te ilo au ie ali si vanga taua. E iei la tou. Ele mawhaina o tu ula tu pepa palota. E a tonu o se tasi whaina tiro iai. A wha pia nei la wha te teinga. Wa sau sione whaila na palota. Le ala e tu ia le leo malana i fo ilisi. Le wala mai ia o sione le au atu. Sau le sione alu tono le potu. Le afo le wamaka leo o sione le wasau. Tilo la le leo. Pe uma le palota. Le alotu sione tu ulana pepa i tonu. Pe whinga skai di sione fo le fatanga alu. Ia pe te ua alu. Ona tik le ele leo. O lana pepa. Ok, sionge le wiko kongulanga pepa. Fu ile mo le faitaunga. Pi ona ile vaenga le na mo i fa soa lu moenga ni te ualu alu sesi ia alatu de se palo kai ku ko fa tu fo yo tatu na ma fa fa ai ilo langona a tonu ala tilo ia le malu le malo la to ia ona ia faiva ia ele o alu ti tilo ma falo fa pe ele o falo fa pe siongi o ke palo kai o falo fa pe oi o le palo ka mai ala sa o le ngava ko ngapole la ngava ko ngapole ko pe el komikia a fala maka ala le wa ko tik ile se ngave penga ke ala pa o ye ke foi la pe pa fa pe mai mo ingia le ma fari me mo ngai mo ingia le mo fari ko inga palo ka vo ile e ke mo ingia fa mo inga e ma faila pinge koa ia ken kamo i kanga kai suia ko ia nga pe ke la ku fa pela u pengi mai mo ingi foi lo mea kama ki asola nga wi foi lu ngalo ulu al wi for u sa ore ping ai kiro ku fa se la unga va ku ya leisa ale la pa ale ku un ma ko pengi ya pa Vai a quai fo. Palo tamale poto. Sai au finga fifilinga tatu wa. No, tu ala al pokala me te bal fifia mai mo tatu fafo. Tatalo mo tatu wa no. Tatalo mo finga palo ta Samoa. Ai o ma fo le tu va tu lefta te lusu ta 6 minute te le tu las maltas. Ya. Sai au al finga palo ta. Ola so si le fia ia. Le la tata tu la ulina alia nei minute ia pe 5. O le SAP HRPP ma le fatu tu ele tu samotas. O ai vai nga fai e te tau ana tu lai mai. Tau avena le tatu maro mo 5 tau sanga. Tala le tatu le. Tala le tatu le na. Au mai sa alo e fina ngalo ia. A te teinga. La watu ia. Teinga le la watu. O te mana e mai le vaenga le e la tau ia e tauan tau avena le malo ona o te tilo la tu anava tau na mai te le manuia ia au ke fa pe mai te mana e mai ia le vaenga fa fai le ona ua fa le tonu le si vaenga ia na mama le au ni ia fai nei fu le si vaenga fa fai sau no sa mai o ia I lo langona wai tonu lava te tau na tu lai mai le si di mat kai al finga paloka leo tala tatu laina tolu fitu tasini ma tolu fitu tasini ma tolu o ia inga ngasi ka ko maka upu ele se maka upu kele e ala funga kele o ngo mai
O ke fai a koe ava kula vaenga nea. O ngā o la kou ea. A le se au vaenga. Ea malea. Ia le aida. Le se fai ngā ia ka kou. Mai wale mea momori mai. Ia lau vaenga fau fai. Wai tau ona tūrai mai. Ia a mea o latu ana vatau. Ia awar fau mia. Ke iwa sau e malpepo la sau kama. O lele i o la sau kama. Fa moli lava. Yoi. Ia fa moli. E sau e malpepo la sau kama. Kere i o rea ia o ki topa. Ta tuol falau talofa. Talofa la sunga. Palo se fobri o maltai au. A poskai de lufo le zangi la songa ia le fa nga dut. Seki, malon galue. La sau sila fia. Ya. Muko fa ko le po ala lo ko se ko ka ko ne se. Le pa to tu ale tu sa mo ia ma bia la vai. Ia sma ku nga ko mo ile tu la si fiuso. O le fatu tu e tau na tu lai mai mo lima tau sanga? Ia. Tenga vangi la songa. Le faftai, talofa. Fai tu fai lalo leo tala au fa mole? Ia, sau taua? Ia, wa ia ke fa. Ula ia ko fa tu e de sa mo sa. Pa pitai la mo lo mano. Aia, talofa. Talofa, le sunga. Malo kikio. Se fu manuia, sa noi? O lo ko kungwa. Ko pulai mai le sa mo poco. Ia. Le mo se me fa le kungu finga malo e ara ka pela e lua. Ke le profiki vale le mo kampangi fa. Sa mo poto a. Dio. Aia, le seki. Ko le mo bole fa ngor se ka kwa mio. Sa wa oi. Tu lai mai sa mo poto. Ma tu ala. Oi la bole fa nga malo e tu lai mai. O lo ia la tu tai. Oi la tou foi na e pale mia. Tu lai mai e tai le malo. Ta to le na talofa. Mo ya ta o pionga ke tia palo se fuera le lita ya o mai le inga ia le le ya me u pa le lo ko marang le le o le ri malo ia ka aku pa ro ka ia ko sa ku inga kwa ka ku ba nga le HPP va on bole o le HPP ya HPP e se mafu anga wa to mana o e to mai el tatu HPP ya ke le sia karangoa kwa ilungo ibe le wala le o ia lang e ke le ngai ba nga ia po ya le ta ti ka ia ke bu se fa se kara ilungo i Seki le faftai boni o taiau bango ko ia por kalamero uso ia le manaya to fa talofa sa mo o poto ia tolua paralota tu la imaia le fionga ia fia me sapatito ia ia fe alfani Samoa alo faftai talofa kia malor se fo monia le au o leo ke vidia kwa mangenga makalongo kapirieli ia me kapirielu mai kapirieli ngava ai de apia kamale langi wa umanga fa mang fa ka umor fa kingo la ngel para ko kaio ala uma ko kofi le ko fa nga malo ia al meia de fem so wa isa momo al malo la uma kofi le ko o le fa tu le tua o ta samo o le fa tu le tua ia le me kaunga awala ko fa foi mai se isa idiri mau me pi o re ngai ia le ma watu lau seki talofa yo ia oi ko pale mai ho le chapipi ia manga o ngai ko fa wa pes ko ina le ka o ve malo te fa wa le te tu lai mai o le sunga tilepa io ngai ia ko manguia so ia fa pena foi body for taiao talofa HRPP o le HRPP ia manguia la waso brother le fa tai china lo fa tu body taiao talofa la so tia malo si fu body li taiao ia ole fa tu ile tu samo sa kario ka ko ia manguia so ia le fa tai talofa malo sai fo ki tia se fu body li taiao fo ia o la o paroko le patoto le to samo watas ia palota mo le alofa mal famaoni mal ami toni
Aia. Talofa. Sau do mai tina? O talo fatetea. Ia se fo maria balenga o mai tina. Le manuia papai. Le via le na ua te mau atu do ngolia o tina le ia o la solongona. Oi e tau tu le. O pate tu sa mo vatas. Fa tu le tu sa mo tasi le fa te tina lo fa tu mo oi. Ia lo fa tu. Ia se fo ia talofa. Alo para para que sea. Utau. Alo se pua. Dole. O mai oi. Na manguia papai. Ole. O mai lo mo Da lo fakile kwa kai bari pe bika ke o tsa tsa ka koeva. Ia fo ia. Ia le me sili le wa au nga fo le po kala mo te talatu leina lo manu au tau. O la solo ngona. O to ina. La o le fast lava. O yo le fast. O le fa ko le ko sa bo kasi le baro fo ngai. Tawana ya. Kia. Oh. Ia le ki o amo ko mar ke le fo ko inga nga wa se ia ke fo ko inga kai mari. I love you, son. Eri uma mai ma fau ko inga ai. O mai oi. Long time no see. Ai a long. Oi ka o ia le ngai ma ngai ia se i mo sia bango. Ia. Ma o mai da benga ma mai ki. Ia la foi mo ia fa fe kai. Ia vi ia le tua. Le ia eva ko o la era po ka me ngai fa ia ki. Ia me si nga ko mo paru lo ko e so ngai do. O le va ka fa. Ok, sempre lo pago costa. Ai, que se. Ya le me nga me si nga mo ia o lo mo toina. Ia, fatia. Ia lo fatu. Tai tina lo fatu. Talo fa. Talo pa. Ia malo. Se fo moria o mal tao. Mo ia pa kai va kula shu. Segi le. Ia. Ia, kai ia. Pa albe que carcia. Ia, va bu que le yawi. Wa ku ro ku le pa yo lo ba yusu mai nga o ma so i me ku pe mala pa ka u le wa posa a sai nga. Ora lo pa ya. Ha? O ira lo finangalo. O ye tau tu lai mai. Ia no ya ku me pas. Ia le ba watu. Ba wa, talo fa. Talo fa tia. Oh. So fo muia. So fo la play ne tao. Ia. Ole oke mga au ko kula mai le fast. Tu mai fast. Au di fe mo kai. Aia. Ia le te lua tatu wala talo fa. Palo se fo no koga. Se fo moria le tao. Ia, la ngba. Ia. Ku goi foi la ngai ka mai ki ngai pisa mai fa bon mole. Ole pa ki ngai per ka ko palo. Oi te mana o tu lai mai. Ole cha pipi. Hei chau pipi mana ia ai sea. Tele mafuang. Tele mafuanga de le mana ia se ki fa tai so lo fatu. Pa kai. Wala bun buri jalofa. Claro, fatu si. Malo si fo boria. Peka. Ia. Malo le okalak. Oye fa ya ko le cha fa ko pa fa be malo le. Da ore kungu ka fi akai. E vai a po le pa ki con kula i mai. Ya malo le nei o le tau fo ia. E au mai ale la ngongo tangata la tau. Pe ia na fa ya tu si tal timo sola. Au mai alo o la ngona ma le vai nga fa fai. Ma lau tilo. Ai te ilo e talu na fa nga solo ro show. O inana batu ori tu alalo ma tatu tilo. Tangata palo tal tatu a inga Samoa. Leanga. Wa o loa. O to telo tatu ino no foi fafo. Wa fe so tai tatu a inga Samoa. Wa fe so tai tatu a inga Samoa. E tama faila tatu nei I fafo. E au mai e to vatu tatu langona mo tatu manatu. E fa e fosi anga i tatu a inga Samoa o tau mau mele winga tala. Ai tilo foi la. E ia tatu a inga Samoa. O la tu laido no foi tu tono le tu malo. No foi tu no le no foi tu no la tu. La foi la tu te sila fia me o tupu. E la tatu I fafo. A vidia ki ainga. E ia paloka ia hai. Paloka ia hai. Pila la paloka. A kule paloka la le kola fo ku se kupe. No. Ili o le awala na. O le palota e te tau o le tatu tu o lalo le tatu atu nu ma tatu a inga Samoa. Tilo ia nava tau. Tilo I mea lea vatu. A wale manuia o le ainga. Nei manuia I le ainga. Ia, o le tau le na o le tatu whasoa. Ma le tatu tilo. Wa ngā fo te tala tu le tatu leina.
Ia tātou te taltanoa ma tātou whaasoa nei tai au. Ia tatalo ane la ia mo le tātou atinu o Samoa. Tatalo ane mo Samoa. A wā leo tātou whainga whiwhilinga tai au. Ua leo o toi mamau o umal whaitau aso. Lea ua whaitau i tūla. Ona tātou o le whainga whiwhilinga. Murimule le tunu le aso tai au. Tō ma i le langi. Se whainga whiwhilinga manuia. Tō ma i le langi. O i lava au mai e le atu o le tali na o lau te talo. Ma lau te talo mo le tātou atinu le aso tai au. E oe le atua mamana I le pokalame le nefoi vaenga o le taiao, li tātou maafutanga ma le tātou e vaivanga, a wani ngalu ia te oe lau te talo le tono le tātou a tino. Tau fua tangata maona manatu maona langona e whaifai, ia o lofo ina langona e te mafau ai o ia ai whaafutai, o le tātou le no nofo I fafo. Pea ona whai atu se tala I lungo o tātou pokalame. Le aso a taiao le whai ngā whiwhilinga le tātou a tino e tāua. Ia tātou talo whaatasi le li. Tātou tau whai talo whaatasi le li. Le ai se tasi le Iesu na sao tu tono le tātou wātunu. Le ai se tasi le Iesu na sao o Samoa o le ainga, Samoa o tasi, o Samoa le atunu tofi. E umane ia whinga palota. Ia ai tātou tilo lola ia. E o si a ainga I te miuma. A o lau lea te talo. E umatu nei ia.
e anga ia tu istangata o mai istangata e o ai tatu whanau ia e o langa o le mea e anga i umai le tatu wantu no nei vai teimi ia o ele o toi whai ngofie a o le tāua i o le tatu nofu te talo a whapea fui o le pātina te mawhau ai ma e lango ai a la ia lesi pāti o la utu alalo ta talo mo vaenga whai langa ia lesi tangata o lai pāti o lai te lango ai a ia fui lo toto mo lo tino lesi pāti ia o le aneila le mea la whai o le tāua le nā te talo mo sa mo antoa ia tini matau lau o le tātu wha moe ia ai fui lo tali tanunga i le aso ataiao e toa fi maali e ama toa fi le mu mea uma leise vivisi nano tatu mafu fau ta pisa i o tatu mafu fau i o tatu ia manatu mo tatu langon ai lo le fina ngalo le nao le tua mo Samoa lango Samoa o le atu tofi o Samoa e fa vai le li ia o Samoa foi o Samoa mo le tua ta wala tatu tau fai talo ane mo tatu sui fa alioli ia o vaenga fai o le nao lo o wa ta pena ia me se foi tatu ainga ia mo le file mo le li ia ma so sani ati tanto ia taiao mo wili unga o foi la te popole la so taiao o le ale ama fai ona ngalulu atu le tatu o finga wenga ia ile tatu pokala me le so taiao ia ma matu unga o tatu finga palo te le so taiao o fia lava la te ia taiao lo fal finga wenga tono lo mo to lo lawa fia lava le so taiao au te popole o lea la mawhai na tu sao atu lava ia mawhasa launa atu le whainga palota le tatu atu nulea so ataiao o lo ia le tatu o whainga luenga o lo o ngā lua me Samoa o le mawhai o na tatu ngā lua whatasi a wā le longo pui le eina o le tatu atu nuu ia mo le whainga whiwhilinga le tatu atu nulea so ataiao ia iai upu masani whapea tatu talo sia ia i le alofa o le li ai o te whapea atu ave sele upo le talo sia ia o to manu o le li ile aso ataiao a wale fa ngafi filinga le tatu atunu malo tal tonunga o lo ia le file mo le li Samoa ya lua to luas ful minuto talo le tulas malua se mai nisi de tatu falinga vatu le proclame le mo oe. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Mo tupe whamomoli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātu whamatoa e nao le 5 tala anta tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whea mea. O lo awanoa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma whamoli aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka whamatoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātu la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātu o fise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisa whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O te me whaari ai le tāleni al tamaha i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tong te wala uria o ia e awai, i le tauwanga, tamaha whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tamaha le whonga ino le talonga le malu Samoa, o le Communiticta. O le tamaha e sili ana reactions i lunga o le Facebook, o le amanu malo i se whailonga, mo le aso whapito o tamaha.
La fo mai lau wilo lo penga te whailangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa e whaangata tato wilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga e whaapitoa mo tamai ni sila. Ia manuia tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu fitialu, a wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Ua na ole Radio Samoa se furu lima iwa toru amo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo oe yaso taitasi ona o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame le leimo oe, ta rofala. Tu se e peru e se furu mali toru olona whai upo e se furu mali rua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia, le nuu i lona lawa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose, e whaatonu a rona ma le awosi taulanga, o le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa, a o ano ma o povi ma oti nei, e se sunu i lunga o le whata pai taulanga mo le taulanga bu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le whata pai taulanga o lo i to tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa uma ota uma i to toe mai i manu wea whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sunu ina ia matua liu efu uma o te ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe, o Yesu, ua taunu uai mea uma na valo ia, matu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru i tangata Kirisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whale anganga e le whaia i limo tangata. O le laungua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalolaki. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mo whaolo. Manatua, ele lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. No tele olo uanganga a over ai il tele o tangata muli atu ya pa ala a le atu o la fo ilava o talofa le ola fang ia te oe o Yesu le leo ma moe pa poto o iso o se mea pe tele talia e anga le pea o nei ia iso Tongi leola o Yesu na mai Alua tala i atu o na swafa O a tupe
ina tula ia Tango nei loa I le tusipa ia Vai tau loa ia malama lama Mapa ia loa maleo langa Talo pea ia Yesu Awa e te fefe pe tenga tete O soi fua le siri ese Ati wha poto o e iso o se mea E te le talia e anga le pea Foki nei ia Yesu Stogi leola o Yesu nau mai Alua tala I atu olo na swafa O au tupe o ni mea foki e fai Au te fai atu o wola na e mana oi Stogi leola o Yesu nau mai Alua tala I atu olo na swafa O au tupe o ni mea foki e fai Au te fai atu o wola na e mana oi Stogi leola o Yesu nau mai Alua tala I atu olo na swafa O au tupe o ni mea foki e fai Au te fai atu o wola na e mana oi Au te fai atu o wola na e mana oi Au te fai atu o wola na e mana oi Down. Tongi rola la fe pese le ola I va pega pela fa fonga ba le tai au fa ta feature po klame le mo oi pe ona tuina tu mo tanto is fa mar au le na le fiang pa ia le tua ia bi ia le li tal tonu fo le na wa nga tu fa mar au mo oi mau ia ta pena I fo tanto mo le yaso mo le aso tai au ia ma mo e tanto le file mo ma we tanto le oli kriso au tanto ia I le nei va yaso I tu te manga ruenga se mai nisi de o tatou fase silanga fa mole fa linga leu tonu mai ele leise fa sala la kapia lu tama o le ava noa lea e fa ia se sao tama I tau vanga le radio Samoa o le tama fa sala lau mo le aso fa pito tama I le nei tu sanga lu lima po e se vilo pu e tu sa malitori se furu leone se furu se kone o lo fa ia e lo tama se fa tinonga I le fongaina o le talonga le maru Samoa la fo mai lo vilo I lo penga te failangi al radiosamoa.co.nz the radiosamoa.co.nz/that ia po le Facebook Messenger Radio Samoa e fa ngata tato vi lo ila so fa se te malea o le tamai Siliana reactions I lunga le Facebook o le amalu malo I se fa ilonga mo le asata ma o ai o le ave ma tama fa sala lau sampini a tonu o lo tama lea manu ia tele la so fa pito tama ia o le nei fa pito anga va ai lawa na tama I New Zealand nei wharingal nei ma le whianga o sa punao I whale alili e whasisi la atu I le paia o le tato unu o sa punao I whale alili le awhia o alo whanene le mamalo lo o tauto wha ma upo I le loto I whale o Manu Samoa o le awhatenu ina I le tato whanutanga whale masina I le aso tolu se furu masina valu aso tona inei I le tūlas furu matasi I le taiao pe ona autasi I lo tau finangalo no whanga whai lea I St. Andrew Community Presbyterian Church I le se furmale valu Station Road I Ota huhu o le atapeneina ia le le laulo wafono se tau maftanga a wa se whamarstino mo le whamoe te tai ia toilo to se fua I le aso wa tofaina ma le whaalal tele whaftai Nalongal mansa moa ta pena lo wahinga atoa mo se ta faonga ma tango fia I Rotorua a wale talongal mansa moa mawhiti le aso ono se tema I Rotorua I le Rotorua International Stadium I le aso tolu I le tolu I le oli o le aso ono e whaiai a le tolu e le oli ia e whaiai I le tātou a talonga tau ngofia le tau a pepa mata ma le sfutala mo tamaiti ia ma le lua sfutala mo tangata matua pa tau loa ia ni tau pepa I lunga o le upenga te whailangi I le ticketmaster.co.nz e tau I le lele talonga ma le aso sa o tama tele no whanga Rotorua e whatata whawai I a dad ma le ainga ua langolangoina le nei talonga e le Polynesian Spa ma le Epet Rotorua ma le Mountain Shade Ko Manu Ea ono va ia tu lo le ada le pauna o tatu whaaringa lua tanu mai Malo lapa le ono sai tatu watino Malo fulo to tele tu te mangaruanga ne yaso
le o tātou ye le whaatawhiti o tātou pokalami mo nei vai aso whaaftaiti le lava whaamālo lava le whaamālo losi. Ia tātou tau whai tatalo i le lii mo pele malosi ma le ola ia ti tātou. Wa le whaawawino tātou tiuta mo tātou whaiva pi ona tofi tātou e le tua. So se whaiva ma so se tiute o lo e ngalue ai ma o ngalue ai. Ia, pe lava ona batu tu alalo le tātou pokalami le aso ma le aso awana imsia le tatalo ma na tuane le tātou wantinu. Sa mo e pele o tātou loto fia lava tātou te whengaso loa iai, fia tātou te o iai, e pele a sa mo ia tātou. Pele a sa mo, tai au le whenga whiwhiringa le tātou wantinu, mana tuane i lau tatalo, to uilu mo le tua leise me whainga tai le li. Ai to tofi fo i le tua, ona tangata i teita ia le tātou whainga malo. Ia maritali tonunga, o lo iei fo i leanga le leo le tua i ant oe malu ainga, ia oe no pia iei nei atunu, i le whianga iei ngā ruenga, ma le tau, ia tasi ia vaenga o matua i tātou o o iei, o le tau o le atunu, ma le atunu, le malulu, mafanafana, malulu, mafanafana. Ia e wha malo le ona sa i le tau o atunu o lo e au mauai. Ia, ona tau alunga toile o sa tau tua, mo le nei aso tofi. Tātou whileo i le tātou pokalame le aso atai au. Aso atai au le tātou whamarastino, le tātou sumpa masani, oso fot whamarastino le tātou le aso atai au. Maua le tātou sota inga ma le whenga le malu stemo stiti, a wā tātou tala oto i tātou tala talonga, aso atai au atau no la mau fo i tātou lipoti, ea, ma le whanga aso longa o le tātou whainga palota i Samoa, sui al Radio Samoa, awale te ese ma le tautua al Radio Samoa, e tautua tua ia o le talo i tula e ono i le taiao, i le sunga leo ia tawai meni, ma le pokalame le taiao, alu atua ia le uli whaasorosora tua si ia o le awhiawhita poni le whainga palota, tono le tātua tunu, e momole atu lava i lo maota ma laulawa le tautua al Radio Samoa. Ia, mangalo se lo vai le tau, au na le ase tautua te tio le tautamali i fwere ne yaso, ia alo fangia wha mangalo se lo vai. Sala uta ia tonu tai se upu ma se tala ia ma pe to fa foi mai foi se fa talanga ma le nganga fa alo malu atu lo titi fa tama sa mo lu atu pele o el matua ia te malu atu ai to ma wesi si manatu ma si langona e ale lau atu o lalo mo le fautuanga ia to fa foi le o si au nanga ma si tautua titia i se taimi o mo ai manuia tele le yaso manuia la singa o whengai ma le tātua atunu alofa te le atu soifua ia manuia. Whafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima i le ono sfulu iwa tausanga le matua o lau soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua awhia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa, wala awane i le numera, oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma whaata o susu i le aso. E lavea inai o tou moa taiao. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crewcare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Crewcare.co.nz. Talo Falava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today.
Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. O le manunula wa i tātou I New Zealand, o le maula vo le lua se lau tala I le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailunga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le a whaiela se I Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amanta I so whao o kuso, ai mai e lea so lusful male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Tasi lima iwa tu, amo. Whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu amo. O te whaatalofu e no tātu, o tunu o le nei o tātu o mafuta e le whaatawhiti o le ngā ruenga o le vāiaso, tala tau longo o si mai e le whaafonga. O whailoa i nei e le malo le whaamautu ai o sina no ngā tupe, e tusa ma le whaatesi ma le tolu miliona tā la au se talia, mai le whare tupe o atina o Asia le Asian Development Bank, e whesoa soani e si ti ai le malo si anga whaafawina, e ala i le tise maua mai le malo si re la, le ai whaonga ai le apa I ila ua tā ua o solar panels. O le whare tupe ma le company o le Sun Pacific Energy Limited, wa sainia lea no ngā tupe mo le fausio nisi no whaanga e whaatutu ai apa I ila o solar panel, e maua ai le tise o se tau mawhainga, na mua whaatupe e whare tupe o atina o Asia mo Samoa, I le tausanga I luafes fulma le fitu. Po whainua ai le pepo o whaamtalanga, o le whaalau te leino no whanga I mawaile e le tise mai lea malo si anga whaafawina, o le ama whai o na mawaile e le tise tusa maleiva tesi maleono, gigawatts, ai whai titi ai le afe iwa se lau fast full wha, kasa ele lea ta ua le kasa kaponi e pua inatu I fafo, ma fi ai le si o manga o le ea ma le vani manimo. O le company o le Sun Pacific Energy o se urua I company tu ma o tiro tātu watanu. Wa mai asainia sana marienga man whalaptonga le malo si tau ele tise, le EPC, mo le lua se fulu tau sanga e mawhai e na whaangai o ia le company malo si anga whaafawina mai le la, mo le mawai o le ele tise. E ie le talitonunga o le toi whaalau te leino le tau tua lea company, o le ama whai o na fō I ai le whaafitauri o le maua lalo leo le tise maua e le moto uponu, ai wa sawa le tūlanga mana o mia. O le tausanga dua whedua tolu, na whenga I le malo ma lea tūlanga e peo na tūla I mai wha le tonu I le tise le tausanga nei, ma whaatino ai le wha soa o lea au nanga I le moto uponu ni masino mati, ina uali ali ni wha le tonu e le ngata o nisi o afi suau o lo ngausi ai le tise, a o waia malo losi I lalo le palapala. O le masino fau leo o wha tūlanga e taunu waia fi e le tise te tele lua, o le a wha au popo le au nanga le malo si wha e le tise I uponu, a o wha o ngā ai le teimi nei se tūlanga lisi, ni afi sua u se wha, e mau ai le tise. A o lumana I le whai ngā palo te tele le wha ai unga o le nei vai aso I lo tātu o tino. O le wha ai unga o le atau nuu I ai ma se whai ngā malo fau o le atula I mai mo le isi lima tausanga. Wa ave ai nei le wha manatu tāu a le komisi e pule tanga te whai ngā luenga uma le malo I le au tautua le komisi. O au nanga I mta ngā luenga le malo e mai se foi.
O whautuanga e au ngā mata ua le au ngā lurua I whaalapitonga tūma o ti umane malo. I se whaasara launga I lana upenga te wha langi ua wha iloa I le komisi. I le mai ai o so se whai ngā whiliwhilinga. Ma ua mautu le whai ngā malo le atu mai le foe. Mo le isi 5 tausanga. E te tau lava o na iai ni suinga. O suinga I ngā luenga ma mata whai oi whaatino. O suinga I au walo le a whaatino ai ngā luenga. Whaatase ai mafua ngā alu mamao. E fua I ai le ngā lulua le ufai ngā luenga le malo. Ai o tātou wanga tau sili e pei o le ngā lulua le wha I tu au. O le wha maoni, wha aloalo, ma le alofa I a Samoa. E le te tau ona suia. Ma e tu maupea mo le isi 5 tausanga o lo manei. O le tātou tiu te le nā wha le ufai ngā luenga le malo. O le tautua, ma le au auna mo Samoa. E ala I o tātou tuwhinga ma wala awina. E peo na sila fia o le tuanai o le palo ta tele na whaia le tausanga lua whelua tasi. Ma tu lai mai eise whai ngā malo fau mo le teimi mua. I le tuanai o le fast fulu tausanga o pulenga malo o le pāti wha upu whai e pui puia. A ia te tau o tangata. Na whenga iei le nā whai ngā malo fau maniru I tau. I le wāwha whenga iei me le ufai ngā luenga le malo. Sa o ai lava ina laumanu ia le tausanga mua le nā pulenga malo fau se solo te te. Ale au whai ngā ruenga le malo o peitai e le itau no. O le ai o se whai ngā whiriwhiri ngā le tu malo palo tau whalea talua. Wa whai titi ai nei leo whai ngā le lola au tu o lo wha mawina I suafa o tangata palo te uanga waa. Mo le whai ngā whiriwhiri ngā wawa Samoa. I le as whareideo le vai o so nei I lo tātu mutano. I le au whai ngā se lau ma le tasi afe iwa se lau balu tasi. Le ana wha mawina le lola au tu o tangata palota e le lua vai aso ua mawai. O suia nei le na o le iwas fulfitu afe se lauma le valu tangata palota. I la tau o le awhia le whiriwhiringa mo no fo e 5 se fulu o le pāle mene. Ai o le ai o se palota a whalea talua na whisiringi ai le komesina. I sana sila mamao. I ai a ingo le tū la fono whai ngā palota. Le au le mwhai eo na whaatino le ai a te tau o tangata palota e wha afe valu se lau fitu se fulu tolu. O le tu malo fale ata lua ina ua wha mao nia le wha masinonga. E le anga wa asu I tau wae to lua. Le ana wha sanga iai le lui ia le sui tau wa ua whiriwhiri alo ia nei. O le sui usufono o le I tu malo. Le tō whale atinu u Wayne so I alo. Paskai ka ua le whinanga oa. E longa se me kaunti kilo ia ia. Pe aku review ka kula fongo. Ka ua whinanga longa wha. Ka ua le disadvantage o le kaimingi. When go to Europe, se full cost. A airline election happened my room. When find go transfers. On a level local mayor, Park with Fagman, se full cost. I can't think of Fadi, I say you call Yama. Or the Kula Fonga folk, Waffes River. Lengford Park or Lucas. A laugh of our Palo kai fai le kula fongo le ai ka ua le me ke sango me sai kilo al kula fongo fo le komesino fai ngā palo te le whailo inga matu stale le solulu le nei vā yaso le fio ngā to le afua tu ia whelolo Alexander John Stanley o wha maunga le tamai al mtanga aluenga le soifua malolo ina ina wa savaria I nei le vā yaso tolus fulfa talu na pesia le atunu I le vairusi le wha mai fiva o pona ivi le tanki fiva wa fa ilo ne ia fa maunga la tamai le o atu I le se fulu afe iwa se lau walu se fulu lua le au fa ingo tangate le tunu una fia ia unga o le fa mai tanu mai anu wali o le neito sanga I le au fa ingo le tolu afe tolu se lau fitu se fulu iwa na fa maonia mai su enga fa fo mai I le fale su e toto a I le vau le asu se fulu walu ma le asu lua se fulu fao le masina nei o kuso e tasi le afe tolu se lau ma le fitu na fa mawina le a fia mai wha maunga whale mai wha I tū malo, e au fiai le whale mai tū te tonu, o tu puata masese mea ole I matotua. Wa wha iloa le soifua malolo ina I le li poti le tamai, ua wha I titia le sfuru wha pasene, le au wha I o tangata e a fia le fiva o pona iwi, mai le mai aso tolu sfuru tolu o le wha mai. E 5 ngase lo o tau fia le whale mai mo tonga fitinga, ai lei se ngase o tau fia, I potu mo ngase tinga ina. I wha maunga lava o le vai aso tolu sfuru wha, o le tu malo ano a maatasi ono sfuru fitu tangata na fia, ma palauli tolu, e tolu sfuru walu I la tau sa maua ia unga o le wha mai. E to ono o wha mauina o maali liu le fiva o pona iwi, ma o whautu e nai le wha au au peo pui pui ngā le soifua manuia, mai lea wha mai.